So this is called the Suntree Museum that exhibits Japanese arts and paintings. And in this project, Kumakenko worked with the carpenters in Kyoto and try to integrate old techniques with new space. So, for example, for Kumakenko, he likes to use thin slats of woods uh, to uh, to give a sense of rhythm. And rhythm is also part of Japanese aesthetic sensibility called iki, 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 uh, rhythm. So he likes to play with rhythm and use very refined pieces of wood to do the expression. And on the lower part, on the left hand side, is a tea house that is done by Nakamura Sotoji Komuten, the construction firm in Kyoto. So this tea house actually looks extremely familiar to me. So there's like nothing really special for me. Very typical tea house situation in a modern building. So maybe we'll talk about it more later. Please note the ceiling. Oh, sorry. So if you look carefully at the ceiling of the tea house, it is called Achiro Tenjo. So it is actually it comes from weaving of wood, and the pieces of wood were splitted by hand. So very thin piece of wood split by hand and being arranged in a woven pattern. And each construction firm has a different approach to it. So when you look at the different angles of the ceilings of a tea house, you would notice that, oh, this is by whatever firm, this by Nakamura Sotoji Komuten, this by Yasui Komuten, etc. Like every carpenter firm has a little bit difference on angles and also the width of the piece of wood that is being used. So when I look at this tea house automatically, somehow I feel that it is a work of Nakamura Sotoshi Komuten. Like it is very characteristics. So even after generations of carpentry masters, the firm still carry on tradition on what material to use, what size are the Japanese rooms and what kind of colors, etc. So, for the people who are familiar with tea houses, when you look at space, you can automatically already feel like who did it. Okay, so this is some examples of traditional Japanese tea house. And this is actually what I researched way back when I was at Harvard in Boston. So I was very amazed that such a small place, it contains what we think of Japanese culture, like calligraphy, flower arrangement, sharing tea, wearing kimono, and well, being a samurai, being very humble and spreading a bowl of peace, as the tea master would say. And also a lot of considerations on how the guests see when he enters the tea house. So when he enters a very small space called Nijiriguchi, the square space in uh in the in the lower lower side of the tea house. And so actually the person has to crawl inside a tea house from the garden, the Roji garden, to a very dark space. So in a way it is like uh going into a different cosmos or going into a non-everyday space when you enter a tea house. You're coming from a very bright space to a very dark room, and you have to adjust your eyes. When you first enter a tea room, probably it is so dark. You cannot really see everything at once. And then slowly you would see the scroll, the choreography of what is the theme today. The host would
arranged for you, and then there's a theme, and then you look at the flowers, you look at what utensils the host has prepared for you, and so you share a unique time and space together. And in the old days, in medieval times, this is where most politics happens, I would say, like Yang mana geurang kita satu uh kemarin, Kak, Iya. yang di depan mana tuh, Toyotomi Hideyoshi, masuk ke he sekda would tuh. meet, let's say, other samurais, other daimyos, or senoriku, and then like talk the most Iya private sih. kind of Makanya aku thoughts, real thoughts dia in the nganggur tea room. kemarin tuh kan biasa ya Dari mana tuh? di Jepang. Okay, so nowadays, Agus tuh lain ya? well, Ya, tea benar. rooms are very specific hobbies of a special class of people. Wih, jarang. But its aesthetics has affected what we thought of as Japanese style. So let's say this is a sweet shop on a busy junction in Kyoto in Nishijin called Juruya Yoshinobu. So you can see that, well, actually this is also done by Nakamura Sotoji Komuten, who did tea houses, who did famous restaurants, and also who did the Century Museum with Kuma Kengo. And this is one of their earlier work, maybe about 30 years ago. And you can see that well, it is actually not so old in Kyoto timeline. It is rather new for 30 years. And you can see that well, the scale of it is larger than most traditional Japanese machiya store. And yet the use of wood and also the display are very of very much the Japanese essence. Iya. So there's Nolan, the screen. When it is being hang out, it means that the shop is now in business. And every day you would put the Nolan on and off as a sign that whether the shop is in business or not. And also on the left side, there's a display that actually echoes with a tokonoma space, a display space in a tea house. But of course, with much more bright light and also, well, a golden screen. And often the display is made of sugar. So this is a sweet shop, sugar to make arts display. Also, of course, not being eaten, but when you go inside the shop, you can eat the sweets and also buy the sweets. And buying and sending gifts is also, of course, very important in Japanese society. So whether you have celebration, when your kid become 3 years old, 5 years old, or 7 years old, or someone get married, or you're visiting someone, you have to always bring a gift, and that gift usually means Japanese sweets. Okay, so this is the second floor of the same store, the Jiruya Yoshinobu. So you can see that, well, there is space for having tea and sweets. And well, unlike the traditional tea house, it is more of a cafe style, but in a Japanese kind of uh, arrangement, that you can see a tea garden. You can see it. Whereas, like in traditional Japanese tea house, you would be inside tea house and not seeing anything. So this is like a alteration of the original design. But you can also see that they have lacquer table, the black reflective table, and also the Japanese mud wall. And the mud is greenish in color because usually it use seaweed in the making. Okay, so you walk around the garden to another part in the tea room. And then this is the other part of the tea room. So this is a modern building on the second floor of a concrete building. But still, they use traditional Japanese elements to show where their roots are. So there's a traditional tea room
on the right side, and also tatami seats facing the tea garden. So for the Japanese tea room, of course, it is made by a traditional carpenter. So besides that, it doesn't has the walls, and also it has abundant modern lighting. Very much it is in a traditional style. So it is a good example of how to merge old and new, and also using traditional elements in a modern space. And then here is like something from a website that has the plan of the building. You can see that, well, basically it is a modern building, but inside they have Japanese tea house, Japanese tea garden, and also seating spaces and kitchen. Whereas they also have modern toilets, elevators, staircase, and corridors. So I think this is pretty unique. This is very interesting that the old can be just exist in the new. And then when we think of Kyoto, often our images are like this, like very beautiful mountain in Arashiyama, or the like roofs as in the painting of literature of Kawabata Yasunari. But unfortunately, actually this kind of town sceneries already disappeared. So, as Eka would know, like Gunther Nischke, professor, had came to Kyoto in the 60s. And at his time, I think that Kyoto still looks like this. However, Kyoto has changed so much. There's a lot of reason behind. One is tax related. And so, unfortunately, the town already got very much destroyed. And as Gunther would say, that it is a living museum right now. So only in certain spots there are temples or traditional building, but other than that, it is all mansions and car parks. And so, unfortunately, Kyoto does not really look like this anymore. But there's like bits and pieces of the old architecture that remain, and also a few carpenters firms, and a few kimono makers that are still struggling to survive, I would say, or struggling to renew, that they're trying very hard to make something new for their business. So talking about river and enjoyment, one very famous scenery in Kyoto is the Kamogawa River in the summer. So in the summer, the restaurants are allowed to make a platform out towards the river. And after summer, after I don't know, maybe in October, they have to put this away. So every summer, the Kawayuka, the riverbed, it got built, and sometimes architecture students would go help. So this may be a student project that they would learn how to construct something with this yearly tradition. So I think in the old days, such platforms are done by wood, but nowadays they are done by steel. Steel and wood, I would say. Steel in the bottom and wood in the top. And in the old days, there are also Michael dance and entertainment from the ladies, like dancing and music. Whereas nowadays, it's more like a beer garden and sukiyaki, and just eating and talking and enjoying the change of the nights in the river. Oh, sorry. So sometimes the river do flood occasionally. However, well, it won't flood in such a high level that would affect the Kawayuka and also the restaurant. So, uh, maybe it would flood the road.
maximally speaking, but it won't go that far. And then in Japanese and also Chinese culture, there's a very big emphasis on noticing the passing of time and also the change of the season and also the transience of life. That a lot of poems and events are made throughout the year and to cleanse your sin, to pray for health, and to welcome your ancestors for coming home and welcoming them to return to the other world, etc. So there's a lot of such festivals in Kyoto all year round, and in places that people can see or cannot see. Like there are some that are more obvious, like the Daimonji, the burning of certain signs on the mountain. Those are like people would get on the streets to see, and the whole neighborhood would be involved. But there are also some ceremonies that are done deep in the mountain, maybe just with a priest in front of a river, but still it is being carried out every year for over 1,000 years. And of course, talking about enjoyment with river and in the summer, besides the Kawayuka at Kamogawa, which I say it is more like a beer garden now, there are also a little bit more traditional space deep in the mountain. So this is example on the left, from Kibune on the Sakoku, the left part of Kyoto. And then on the right side, it is in Takao, on the right, on the western side of Kyoto. So people would maybe change to yukata and enjoy a meal just really right on top of the river with the kawayuka building technique that they build a platform on the river every year. And also, of course, they charge extra for it. And people would enjoy the meal while enjoy the rush of the river just below them. And actually, the temperature really drops. It drops for about at least 5 degrees Celsius to even 10 degrees Celsius. So it feels very cool. Even let's say if the temperature is 30 degrees outside, it feels like 20 degrees on top of the riverbed. So of course they have lunch and dinner, so you can enjoy such space in daytime and also nighttime. And in the nighttime, often they would also invite Maiko-san and Geiko-san and also samisen players. You would hear music and also enjoy dance and talking with the Maiko-san while you're having a meal besides the river. And on the right side in Takao, in such a space, you would also see fireflies. So at the night, they would turn off the lights and you would see the fireflies flying in and out while you're having a meal and after you have seen the Michael dance. And so all of it is very, very poetic and also very transient, I would say. You would feel that, oh, you're having such a good time with whoever you are with and also we're enjoying life. Okay, so well, this is a modern view of Arashiyama with the famous Sagano romantic train. And also you can see in the river there are some boats there. So people are nowadays they enjoy the water activity, white rafting, and also they would enjoy a view with the otherwise uh, already discontinued train on this train line. So originally, this train is to transport woods from deep in the mountain back out to the city. And then for a while, this train got discontinued, but then it revived as a tourist attraction. So people can just go and ride this train and enjoy the change of season in the gorge in Arashiyama. So of course, in the spring there's sakura. In the autumn, I mean, in the summer there's green leaves.
And in the autumn, there's like foliage like this, which is the best season. And then in the winter, there's snow. And in Arashiyama, there are also monkeys. So it's like monkeys sound, and also the play of leaves and the water. You can all enjoy it while you are there. And I also learned that even for Western artists, they are inspired by the change of foliage in Kyoto color. So one of them is maybe Andy Goldsworthy, who is an artist from the UK, who is originally from Scotland. So he was very amazed by the foliages in Kyoto and create art like this. And also he inspired lots of other artists as well. So he played with the change of nature, and so like it affects modern art as well. And then, well, in Arashiyama, in the autumn, you can see such foliage on a boat ride. And let's say for a Chinese person, he may think of such a poem. It says that, well, you're having a good time enjoying friendship on a boat while you are actually being dispelled from the courts that well, you have to rethink about your life. And also I must say that in Japan, the characters, the kanji, comes directly from China. And also for Japan, the habit of writing haiku and poem also is affected by the use of Chinese characters. And then for Japanese culture, that is also, of course, very famous for um, being transient and also think about the changes in life. For example, in Hojoki by Kamono Chome in 1212, it says, "The current of the flowing river does not cease, and yet the water is not the same water as before. The foam that flows on stagnant pools, now vanishing, now forming, never stays the same for long. So too it is with the people and dwellings of the world." So nothing is fixed. So that is well, people thoughts when they see the river, whether for Chinese or Japanese. So on one hand, they would enjoy the beauty of the river, but on the other hand, they think about life and the changes when they see the river. So it is very, very poetic. And like this, like when there is no waves, you would enjoy the river, enjoy your company, and also think about life and make poems while you're on it. So I must say, Arashiyama, this area in Kyoto, is very popular with courts people and nobles in the old days. And so, of course, in the normal days, they would be doing business in the center of Kyoto, being in the Kyoto Palace or around, and advising the emperor or doing court related work. But when they're off, they would go to resorts either in Arashiyama or in the Nanzenji area, all very famous for having very beautiful river and supply of water, and enjoy the view and make poems there. So nowadays in Arashiyama, you can see that, well, there's a famous Togechi, the bridge, and also the train and the bamboo forest, which is very famous, and also Kinkakuji, which is a must go for every tourist. So please remember the form of the river for now. And also bamboo, of course, it is being made for in architecture in traditional Japanese machi as well. So this is a water pipe actually, and it has to be renewed every year. So in the new year, you will see green bamboo in the houses, and then after a year it becomes yellow, and then in the new year again you will change the elements for the house or the
restaurants or the tea schools, etc. And then Arashiyama, together with the Sanjo Bridge, which is near the Kamogawa Kawatoko that I just talked about, they are very common theme for ukiyo-e paintings in the historical time. So this is a ukiyo-e painting, a wood block prints. In the old days for Arashiyama, there's a bridge. You can see that the bridge is constructed rather minimally by wood, and also there's a raft. Because Arashiyama in the old days it is a production of wood area, so it is rather countryside-ish, and a backdrop for Kyoto, and there's a industry going on, which is the production of wood. And also, well, there's some pine trees. And then, in contrast of that, this is the original Sanjo Bridge in Kyoto. So, this is more on the city side, and where the Kawadoko that I just shown was. So here I would like to talk to Eka again, that this is what Gunther wants to redesign. So he always talk about his competition for Kyoto, and he thinks that, well, if we redo all the bridges in Kyoto, Kyoto would look much better than now. So this is what he wants to do. Okay, thank you. So this is like Arashiyama nowadays. You can see that there's still the bridge, there's still some architecture, but the crowd looks rather different nowadays. So many souvenir shops and tourists and eating sandwiches on the riverside, such as the nowadays reality. And then this is, oh, sorry, is it time? Yes. Yes. Sorry, can you say again? Yeah, it's time already. I've been trying to wave at you in the past 5 minutes or 6 minutes. So maybe if you can conclude. Sorry. Okay, no worries. So maybe if you can conclude your talk. Thank you. Okay. Oh, maybe it's a connection problem. Oh, sorry, Mas Operator, Bu Esthernya masih ada ya di Zoom? Hah? Nggak ada? Oh ya, koneksinya sepertinya langsung putus nih. Oh ya, so maybe she's having a connection problem. She'll try to reconnect. Okay. Okay, so maybe for the time being, we'll move to the next speaker for now. Okay, so please give a round of applause for Esther. So, hi. Okay. So, okay. Thank you for the presentations, but I will be back to you on the discussion session. Okay. Oh, sorry. No worries. Okay. So our second speaker is Amrita Bala from India. So please allow me to introduce her. Amrita Bala MSc is an architect, urban planner, and founding partner of Space Matters. Her work derives into a social ecology and spatial culture through the diverse build and action research projects. She is a Rolex Art Foundation Mentor Protege nominee and was shortlisted for the Women in Architecture Award by Architecture Journal UK.
Amrita has lectured widely, including at SPA Delhi, the University of Tokyo, and the University of Gothenburg. Her written works include Bhopal 2011 Landscape of Memory on Post-Disaster Landscapes, and The City is Our Home on Urban Homelessness. Throughout the years, Space Matters has been awarded and published internationally, including in The Guardian, Python Books, Architizer, Arc Marathon, Arc Daily, The Merit List, the Indian Institute Architects, and more. Amrita responded our call with the rereading preposition to India's current urban-rural context, if we try to go back to our curation. Where she will focus on three landscapes. First, in the densely populated urban center of Delhi. Second, in the rapidly developing rural India, rapidly industrialized. And the third, in the remote mountainous region of the Himalaya. So please welcome Amrita to the front. Please give her a warm welcome. Okay. So, Amrita, can you start the Amrita's presentation, please? Okay, Amrita, your time is 35 minutes. I will remind you 5 minutes during your due time, and the floor is yours. Just 30 minutes. Oh, okay. So 40 plus 35. So 40, 20, 15. So 10, 15, yes. 10, 15. Okay. Hello, am I audible? Good morning, everyone. Thank you very much for to the organizers of the Urban Aquarum Forum, Risita, Eka, Ira, all of you for having me here. It's an honor and a privilege to be part of this session. I'm going to be sharing some of my examples from India as a practitioner, as an academic, and as someone who's helmed a studio called Space Matters since 2005, which I set up with actually very close friends from architecture school, Suditya and Molshri. Hello? I'll just keep doing this to change. Yeah. Yeah, so I want to actually share, the theme for this session is common ground. And this is from this network called Modern Asian Architecture Network, which was started by Professor Shin Muramatsu in University of Tokyo, which I think for us has been as a studio and for me personally, instrumental in finding common ground amongst peers in Asia. This photograph is from a workshop that Man did in Shanghai 2004. And the person I've circled in orange is Molshri, who's my studio partner. We had just graduated from architecture school, and she had a chance to participate in the Man workshop, which actually looked at a factory in Shanghai, a Philips factory, which was abandoned. And the whole workshop was a participatory workshop which tried to involve historians, urbanists, architecture students from across Asia to present to the neighborhood alternatives, because it was going to be pulled down and a mall was going to come up in its place. So the whole idea was to do participatory planning and combine research and education to actually present to the government and to the stakeholders an alternative imagination for the factory. And this was in 2004. Next. And I think this was very important for us because like a lot of post-colonial societies, and I had this experience as a student, but also when I teach architecture students, our
paradigms and our examples are all from the West. So if if the government has to say we want to develop this city, they'll say, oh, we want to make this city like Miami. There is no imagination of a ground up sort of imagination of space. And I think for us, MAN was very important because for the first time we were looking east instead of constantly having to look west as our sort of training teaches us. Next. And I think common ground is actually like a product of building communities and conversations. I share that example from 2004. In 2005, we set up our practice. And then the first time I came to Indonesia was in 2009 when I came to Padang for a sort of restorative workshop for another cement factory which had been abandoned in Padang. Where we had this workshop that time I was leading, and I got to meet a lot of actually architects who remain friends, Mr. Eko Pravato, Chung, all of these people that I met at Padang. And this is, I think, probably the fourth time that I've come to Indonesia since then. And then I met Eka in 2011 in Bhopal when we had yet another workshop, and that was actually for the Union Carbide factory, which is the site of the Bhopal gas tragedy, which is the worst industrial disaster in the world so far. And we had been appointed architects of the memorial for the tragedy in 2005. And 2011 was our sort of initiative to try and expand the ambit of our work to a more research and eventually a more sort of citizen-based initiative. Next. And talking about waterfronts, this is not India. This is the sort of iconic riverfront of Thames. And why I say this is because when it comes to riverside developments, again, like the imagination of our policymakers, but also our citizens, is of a reality that is very divorced from how rivers are in our country. This is one of the smaller rivers, like smaller tributaries of Ganges, but the scale of our river and the behavior of our rivers is very, very, very different from the very controlled riverfronts that you find in Europe. And there's always this struggle and push to control these riverfronts. So this is in Delhi, and this is a pretty old bridge. It's a 200 to 300-year-old bridge, which connected one of Delhi's very important forts, Red Forts, to the small island which used to be in the Yamuna River. Next. So this is an image of the same bridge in 1850 by an artist. And as you can see, there's a river sort of flowing under the bridge. So the river Yamuna, which is the second largest river in Delhi, used to flow along it. And what we did, as I saw in the last showed you in the last slide, is we actually created a road where the river used to flow, trying to control the river. And this image is from last month, where the river flooded and it just took over the road. Next slide. And as you can see, from boats, we had scooters and people just like using the river in a way, the way it was originally done. And the people who built 200, 300 years ago had more wisdom on how to treat the river than we continue to have. Next. And this is a very recent and a very sort of hyped riverfront development in Ahmedabad, in the west of India, one of the state's capital cities. And as you can see, this riverfront again tries to control the riverbanks. And it's a fairly ridiculous situation because Indian rivers in the dry seasons, they completely empty out. And in the monsoons, they flood. So this river development is really ridiculous because in the dry season, they have to dam the river so that the water doesn't flow, so that they can get these pretty pictures of a river with water. And the problem is that when the water is stagnant, it causes malaria, it causes dengue because the river is meant to flow. And during the monsoons, as you can see in the next two slides, sorry, go back. In the monsoons, the river just
ignores all the landscaping that's done to the edge and expands to the banks. Next. And so here we are, like when we talk about common grounds, I think the thing that we experience as a lot of Asian countries is that we are very, very ancient cultures, but we are also very young, modern democracies. And next. And then there is this sort of duality of these two existences, one where there is a sense of continuity, and one when we are always sort of chasing development. So these are both sort of recent news items. This is flooding across all the Himalayan rivers, which, as you can see, has just taken over the landscape. But at the same time, the pressures of development and geopolitics are such that even in our more pristine Pacific Islands, which are the Andaman and Nicobar Islands, now the government wants to build a mega city. So, as architects, we function in this very dual space. And I think what's common between all three presenters this time and the initiatives that the Urban Aquarum Forum and the stakeholders are doing is that our work becomes much more than actually building buildings. There is how do we actually shape narratives around what we build and who we build for and why we build. Next. So I'm going to present very snippets of three very different landscapes that we work on. The first one is in the mountains, in the Himalayan mountains, in the state, in this region called Kumaon. One of us who's founded Space Matters, that's like her sort of family originated from there. And that's something from Delhi because the Himalayas are like 6 hours away. We tend to escape to the mountains quite often. So there's this sort of association historically with Delhi and the mountains. Next. And this part is called The Old Man and the Tree. The old man in the picture is Gangaramji, who we all used to call Boo Boo. And he passed away just before the pandemic. But even when this picture was taken, Boo Boo didn't remember when he was born. So he was somewhere in his 80s. We didn't know. And he was the last remaining master craftsman who worked with this art form called likhai, which is this wooden carving. And this was a piece that we commissioned to him as part of a research project. It was one of the last pieces that he ever built. Next. The picture before is the way the Himalayan architecture used to be. And this picture by this young, well-known photographer, Vicky Roy, is about the construction that is happening in the Himalayas now. As you can see, those two just don't speak to each other. And it's a completely different scale and could be completely different planets. Next. So our association with Gangaramji has been over a decade and a half. And this is an image from, and one has to understand that typically for these art forms, the one generation would train the next generation. Typically the father would train the son. But Gangaramji did not train his children because he went through so much poverty that he wanted his children to have a better life, which is why the art form didn't go ahead. So when we had taken up a private residence in the mountains, we had told the client that we want to work with local artisans on the project. And this piece was actually made by Gangaramji. Next. But then we also realized that this whole sort of architectural style and vocabulary has not really been documented and is disappearing by the minute. So we involved students in workshops, and the studio started giving research grants to actually move to the mountains and document the entire thing in terms of next. Not just the architecture of it, but also, Gangaramji's sort of oral history. What is the thought behind, what is the culture behind, what is the legacy behind the thing, and even aspects like tools.
And what we were very lucky enough to do is towards the last months of his life, we were able to identify Lalit, who's a young boy in a surrounding village who was willing to learn the art form. And we were able to fund a sort of apprenticeship and along with, some architecture students who moved to the mountains. And we had this few months of apprenticeship of Gangaramji training Lalit, which sort of was a baby step towards preserving the art form a little bit for the next generation to continue with. Next. And as a sort of archive and oral history, we started documenting the work that we've been doing in the mountains in this website called Kumau Build, and it's an initiative which is not just looking at built projects, but actually looks at a whole lot of education initiatives. We have workshops, which are design build workshops or documentation workshops and research grants. And all of that becomes an open source for people, whether they are architects or researchers, to access when they're working in the mountains. Next. This is an example of some of the cataloging that is there. Next. And I'll come back to the tree part of the old man and the tree, because one of the reasons the crafts are dying is because if we focus on the product without actually looking at ecology, there's a big problem, because the wood on which the carving is done has now completely been deforested. So in the mountains, there's so much deforestation that the wood which was traditionally used for carving is not available anymore. And as we got involved in this, we started getting involved with local organizations which were which were looking at reforesting ideas, community forests. And one might wonder, like, as an architect, what's your role in reforesting? The thing is that as architects and urbanists, we have a training to first document habitats and in a way perceive threats much before lay people will. But also our training is about storytelling. How do we actually express complex habitat issues to the common public? Next. So this is a before and after, and this was in just 6 months. So now the forest is really big. So we worked with this community-based organization called ALAP to change this completely barren hillside into a native forest using the Miyawaki method, which has been spearheaded with Professor Miyawaki in Japan. Next. And there's a history to this. This is called the Chipko movement. Chipko means to stick. And this was in the 80s when deforestation was really rampant in the Himalayas. A group of village women went and clung to the trees, and they just refused to let go for days and weeks until the loggers had to recede. And this captured the imagination of a nation, actually, because that's the thing. Traditionally, there is the indigenous communities really look at themselves as caretakers of the environment. And that connection has gotten completely disrupted in modern times, where the connection with the environment is completely extractive. Like, what can you get out of forest? What can you get out of rivers? What can you get out of the soil? But at the root stock, this kind of sort of love for the environment is there in the thing. So next. So this is what we did for the community-based organization. Basically, what they were struggling with is that every time they went to a village and spoke about forests, the villagers would stop listening because modern forestry, which comes from the British era, had completely cut off villagers from the forest. The villagers could not, traditionally, villagers would take care of the forest and the forest would take care of them. But now there was no such connection. So they were just like, we have no access to it. We need livestock. We need, what is our whole thing in making these forests? It's not for us. So we went back to how forests were managed historically.
And typically that there used to be, and this is from the time of Buddha, like there are edicts of that era, where a forest would be looked at in terms of three zones. The central zone was actually considered the divine area. Humans were not supposed to go there. That was the place for the gods of the forest, etc. And that was sort of in the center. The thing that was peripheral to it was actually the place where typically ancient people used to go and meditate and live and learn, that was that. And the outermost periphery was the periphery between the city or the village and the forest. And that was the part of the forest that would take care of the village. That's where you got livestock, fodder, that's where you got wood for burning, all of this. And instead of communicating to the villagers in some sort of modern language or mapping that they didn't understand, we helped this NGO put together a language. So Prakriti means nature and Sanskriti means culture. So this interaction between, and the words that we used also was, next, like Mahavan, Tapovan, Shrivan are traditional terms for this sort of organization of forests. And this was very, very useful. Like it seems like a minor thing, but it was very, very useful for this organization to get stakeholders on board, whether they are villagers or government bureaucrats. Suddenly something just felt abstract and complex was presented to them in their own language and culture. Next. And this was also then translated into more sort of like GIS mapping and planning. And next. And the whole sort of community participation in forest, going back to that first slide, in which we saw the before and after. Next. The second narrative that there's more on Kumail, which I would just welcome you to go visit the website and see. The second narrative that we are looking at is industrial heritage. I mentioned our association with MAN and the Shanghai factory and Bhopal, etc. But like industry is almost a byword for development, and industrial heritage as a practice has its origins in Europe. So the whole sort of study is very Eurocentric and maybe Northern America. And in the last decade or so, there has been a big push out of which we've also been a part to include Asian and Indian narratives into the whole body of knowledge. And the byline here is science helps build a new India. Next slide. This is the advertisement of Union Carbide factory, which came out in the 1970s. And as you can see, it's a very, very stereotypical situation. You have an underdeveloped, very brown, developing country, and you have this large white hand, which is like putting a laboratory on your head. And the whole idea is that this is how new India comes up. You have your factories, you have your chemicals, and it'll mean more jobs, more food, and development. The only sort of issue with this, which came out very quickly, is that the Union Carbide factory in Bhopal had an accident, and it transpired that the basic security norms that they followed in America or Europe were not followed in India. And pesticide leaked out of the factory in December of 1984, killing thousands overnight in Bhopal, a city in India. And over time, thousands more have been killed and injured. And it is in the lines of Hiroshima in terms of industrial disasters. It's a profoundly sort of like in terms of its scale and horrors, it was unprecedented. Next. And it was an extreme case of something that our country has grappled with, and most post-colonial societies. And this is from a movie in the 1950s. And I think Indians sort of grow up on a diet of Bollywood. But besides the song and dance, there is also, a lot of actually themes that
these films pick up. And this is a film called Naya Daur, which means new age. And the whole thing is about this rich man who wants to bring a factory, and the hero who's trying to say that we are not against development, but it shouldn't be at the cost of humans. So this is actually in the 1950s, the first decade after independence, these conversations going on. Next. And this is the Union Carbide factory, which was supposed to build a new India in the state that it is in after the disaster of 84. This was in 2017. It's completely dilapidated. Next. I won't go into the detail of this, but our proposal for the memorial actually said that you don't need to make a new memorial. As architects, we don't need to make a new structure. The Union Carbide factory itself is one of the most sort of potent and you can't get a stronger or more powerful memorial to the tragedy than the factory itself. Next. And over the years, because in India, dealing with such a contaminated site, industrial heritage site, and also a place of pain and shame, because with the Bhopal gas tragedy, the government, the people, everyone is sort of complicit in the tragedy happening. So in a case, it's like the Hiroshima Memorial or Auschwitz, where the memorial is not about something glorious, it's about something painful. And over the years, we've sort of built, besides working on the project itself, that the mandate has expanded to actually build a body of knowledge around the project, whether it was through the MAN workshop, out of which the Bhopal 2011 publication came, or the mapping of industrial heritage. Next. Next. So this is how, like, every year since the tragedy, there is a prayer meeting in Bhopal, but there's still, after so many years, there's no memorial or a place for actually people to commemorate in large numbers. Next. And this is just outside the factory where life sort of goes on as before, but a lot of these children are facing the effects of contamination that is still existent in the factory. So when we are talking about water, next. 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 So when we're talking about water, I want to actually talk about something that, again, like water is looked at something that is visible. In Bhopal, what has happened is all this contamination has started polluting the groundwater. So in a lot of our urban development, it's not just rivers or lakes, there is an entire ecosystem which was there in the Himalayan project also. One of the what's happening is with a lot of deforestation, the rivers are drying up. And in these mountains, like villages have one spring from which water comes. And as the forest dies, the water source dies, and then the settlement cannot actually exist anymore. So in Bhopal, we got engaged in trying to figure how to actually protect the groundwater from pollution, which was leaching from the contaminated soil over 20 years. Next. And this actually meant that, like, we had a MOU with the National Environmental Remediation Agency in India, and we are one of the few architecture practices to work directly with scientific organizations, because we had to map the contamination on a surface level, transfer the information spatially to scientists to actually map that further, and explore different techniques, including techniques like phytoremediation, where plants are used to pull out pollution from the soil. And for us, this was not different from the memorial architecture. For us, this is very important, that this is also the memory of the disaster. And how we clean up the site collectively using sustainable methods is also a way we look at and who we work with, scientists, historians, local NGOs, community organizations, becomes part of how architecture is practiced in real time. Next. So this is about phytoremediation. For example, sunflowers extract a very specific chemical, and this has been used in places in Germany where industrial sites have to be sort of brought back into
aspects, and we had this whole mapping of the site where different chemicals and corresponding plant life is to be implemented. Next. And it goes from there into architectural drawings and documents and technical things. Next. Next. And this was one of the things, like for us, again, common ground is about making connections. And one of the workshops in the Bhopal 2011 workshops, we gave away film cameras to many people in Bhopal. And the photos were sent to people all around the world as postcards. Next. And the whole idea was that we share the story of Bhopal to people across the world using images of Bhopal, and not necessarily just of the tragedy, but of the city. And what was very poignant was that, and the postcard had this thing where you could write on it again and post it back. So the mayor of Hiroshima was one of the people who actually posted back to Bhopal, because both the cities have dealt with completely out of scale tragedies. And it was just this common sense aspect of finding common ground. Next. 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 I think all of these slides are really like our work towards finding common ground, whether it's through places of shared experience or industrial heritage or just bodies of knowledge. For example, next. For example, here, this is in Sweden and Australia, which are both Dow Chemicals, which basically bought over Union Carbide. So the same factory creating similar problems in different neighborhoods, and how now we are trying to basically find a network and work towards solutions which have worked in one place, maybe not work towards the other, but really gathering shared experiences. Next. This is what I spoke about. We had a joint workshop in Malmo with the government scientists and bureaucrats from India, with the state agency for industrial remediation in Sweden. It's because this discipline is very, very new in India. It's not something that we've started implementing. So the exchange of knowledge that one can facilitate. Next. 5 minutes, yeah. Next. And this has gone on to actually build the whole sort of body of knowledge of industrial heritage sites in India, which have been painstakingly documented one by one. Next. Next. So we've gone from like 2 or 3 to almost 500 to 600 sites across India, which are now documented and published in the International Archives for Industrial Heritage. Next. And I think one of the things that we're working on now is actually questioning the notion of industrial in and of itself, because industrial heritage typically begins in Europe from the Industrial Revolution. And but what is interesting is that Asian economies had a sense of industrialization and industry far predating that. And as soon as you begin a study from some place, everyone else becomes zero. Whereas at the time where Industrial Revolution happened in Europe, China and India used to control almost 80% of the world trade. So this is the word like factory, which is karkhana, is something that in Indian history has existed for a really long time. And this is actually a map of the textile factories that existed in India before the Industrial Revolution. And they were called factories and they were run as factories. It's just that they were pre-industrial revolution. So they are called craft or cottage industry, and their importance and relevance really goes down. Next. So to wrap, I will actually talk about Delhi. It's been my home for all my life almost. And it's got this unfortunate tag of being the most, well, God, it earned it, of being the most polluted city in the world. But what gets missed out in the narrative is that Delhi is a place of thousands of years of history. It has one of India's greatest rivers flowing through it. It has an urban forest of the world's most oldest mountain range. So it is one of the most beautiful and polluted cities in the world. Next.
And this is what one is looking at when you're dealing with this, like every year now is going to happen soon. Schools, children are one of the most badly hit. Next. And this is just as a snippet. It has less to do with, again, the outcome of the project, but how we approach it. This is an existing building that clients approached us. They wanted to convert this, which was actually built as an office building, into a school. And this was at the height of this whole situation of pollution that Delhi was grappling with. And this place had no grounds, no open area, nothing, and a very, very barren building. Next. And this was a year after we took on the project. So again, one is trying to find like a common ground of solutions within very, very tight constraints, because also we had only 5 months to turn around the project. So whatever we had to do in 5 months. And as you can see now, the same building is completely cloaked in an envelope of green. Next. And we did a fairly simple solution, but we enveloped the building with extruded metal, which was fast, which was sort of recyclable, easy to implement and access. And our work in urban ecology had helped us identify very low maintenance greenery that could envelop the whole building in a green cover and actually improve the air quality in the periphery of the ecosystem and just take over this. So every year when we pass by the school, it has actually gotten greener. And I'll end with this project, which is actually talking about the idea of temporary. Because I think one of the thrusts of everything waterfront development is that we have to build forever. We have to build permanently. And this was for the French embassy in Delhi. They wanted to do a traveling exhibition, which was be free of cost entry, which looks at like the centuries of collaboration and association between France and India. And while, I mean, it's as a design product and all of it, it was very, very well received and awarded. What we are very proud of as a studio is, next. This is another image of the same. Next. What we're very proud of as a studio is when the French embassy came to us with this project, the first question was, where will we have it? And typically in India, all these sort of high-end exhibitions happen. This is the National Gallery of Modern Art. And they happen in these very sort of snooty places, which have boundary walls. And very few people go to them because the common man in India or woman or child will just be like, oh, this place is not meant for me. So we said, if you're doing a free exhibition, this is how India actually experiences its culture. It's on the streets and in the neighborhoods, in the open. So what we told them is that if you're doing this, do it in the public spaces. So next. And they were very good to agree. So the exhibition traveled from Delhi to Mumbai to Calcutta. It was open for a week in each place. And in 3 weeks' time, 200,000 people, 180,000 people actually visited the exhibition. So, which is a sort of numbers that even very famous artists inside these galleries don't actually get these numbers. And that was because it became part of the public experience of the city in each place. And it was a really complex undertaking because we had 3 to 5 days to put it up and 2 days to remove it. And it was almost 180 tons of material that went from city to city. Next. And this is in India Gate, which is sort of the heart of Delhi. And what it made possible is that people who had just gone to India Gate as tourists, as in the first image, those school children had come from a village. And they got to experience this exhibition because it was there in the public setting. Next. This is in Mumbai. Next. This is sort of an artist rendering or in a traditional style of the thing. So it's just how it becomes part of a cultural experience of space rather than staying aloof from public. Next. And these are sort of technical drawings. Yeah, you can just go on. Next. Next. And the thing about, I think our where we practice architecture, it is crazy what is available. Each of these steel sheets was hand woven, like this sari.
like the steel mesh was hand woven next. And that's only because in India you have access to that kind of skill and talent. And the whole thing was designed to be dismantled and reused multiple number of times and installed uh, multiple times. Next. As it was. Next. As you can see inside, there was like a state of art, very high tech, AI, all of that stuff happening indoors. Next, which was all transported. And this is the last, I think someone saw this photograph and had captioned it silk and steel, because the whole structure was made out of steel, and it's sort of rare to have a all-woman team leading projects like this. And there's again like a full circle there, because the textile mills in Mumbai were one of the first places where women entered India's workforce in sort of big numbers. And I think that's where like you find common ground in very unusual ways, sometimes in ways that you cannot predict. And these sort of encounters are very, very sort of helpful towards that. So thank you very much. Yes, yes. Maybe you can just stay here, Amrita. Sorry. It's okay. Okay, so very interesting presentation. Okay, so our third speaker is Wendy Teo from Malaysia. So please come and let me introduce her. So Wendy Teo Bunting, RIBA and lead. Is a RRB or RIBA chartered architect, founder of Borneo Laboratory, multidisciplinary practice based in Kuching, and visiting scholar in Fengsha University, Taiwan. In Theo's research and pedagogical directions, she and her team focuses on embedding the social culture dialogue, informing architectural innovation. Born in Borneo, Theo received her BA distinguished from Fengsha University and M.Arch distinguished from the Bartlett University of College London. During her career with Foster and Partners, Theo accomplished her RB Part 3 from Cambridge University and Lead Green Associate qualification. Theo's projects were endorsed by various international awards, such as the Holcim Sustainable Next Generation Awards, where she received the first prize, Archie Prix and Trinidad Prize. Her projects were exhibited across UK, France, Germany, Slovenia, Turkey, and Taiwan, including the 2013-14 Archie Lab exhibition created by the Frederick Major from the Pompidou Center, and Mary-Ann Breyer from the Frank Orleans. In 2018, she was nominated by British Council as a Fellow Woman of the Future's Southeast chapter. So Wendy is from Kuching, which is the Malaysian side of Borneo, and as the only Bornean speaker we have today, we have in this session, she responded our call with a story of what does it means to be a Bornean. So, and how that story had helped her in redefining her own architectural practice. Wendy, your time is 35 minutes. I will remind you 5 minutes before, and the floor is yours. Thank you so much for the kind introduction. So in fact, when Chayo and Eka approached me, and talk about the Aquarum, I'm very interested in the topic because I came from a riverside city, Kuching. So, which I don't know how many of you been to Kuching. So later on, I will also describe a bit about the city. So it's a city by the waterside, but it also has like very similar history, like the rest of the cities in Nusantara, and also like yesterday I had a chat with her about the colonization history. So it's kind of went through that. Our practice actually focusing a lot more on the craft. The craft identify like sort of like help us to
to identify the kind of like topics that we are interested in, and in some of these topics is also touch on the waterscape as well. But then I wouldn't say like our studio is like defined by the like the intervention with the waterscape directly. So next please. So when it comes to craft, like I think these are the things that there are three things that sort of help us to fortify our ideas. So for me personally, there are three things. Like perhaps some of you have seen pakumbu before from Borneo. So pakumbu is actually a type of craft that is it has to be like receiving the like some message from the dream, and then from the dream is it translated into motif, and then from the motif like is start to by weaving it, like through the weaving you wouldn't be able to kind of like share what are you going to weaving towards. Only by the end of it, like the meaning will show up. So next. So these are my idea about craft when before I received the formal education in other places. So in my later education on the modernism movement, after I start studying architecture, the evolution of culture marched with the elimination of ornaments from useful objects. So these are the fundamental core of the modernism, which is like removing us away from the ornaments, which in a lot of case in ASEAN country or in Asian country, it means the craft ornaments. It also means like the history and the motif and the meanings and the practices. So next. And then the third part in the later stage when I started to do my own research and study, so I was reading about Levi-Strauss and also his study on. My feeling is that modern science is not at all moving away from this lost thing, but more arrayed and more like it's more about like bringing it back as part of the framework of science. So whatever we study, whatever we learn from the framework, from the science, it's not supposed to removing ourselves like away from the old things or the lost thing. It's supposed to kind of bring back our idea about craft or our idea about river to the modern life. Next page. So today, actually, I want to share some reflection, and hopefully it could also introduce some mechanism or the way we work and also the way we think. And in some of it, like we also will speak about how we focusing on building the material library with some cultural narrative. Next page. So the meanings of architectural craftsmanship and materialization. Next page. Yeah. So in 2018, I was approached by a festival to build a bamboo pavilion. So with the bamboo pavilion, when I was like planning it, what I found out at the first place is most of the skill in the town has been lost. Yeah, so these, if you look at some of the old archive about Borneo, about this region, is famous for its bamboo. Yeah, so especially on the 17th century, 18th century, there was a lot of like scripture about how the bamboo in this area was built for the houses. Yeah, but those houses, like unfortunate, they are currently being discriminated by our construction law and also like the way we set out the planning permission, because they were considered as the temporary houses. And then just now we also had an exchange about like how, you know, the construction field in fact like prefer certain material. So and because of the subsidized like ecosystem, it's easier and also is cheaper to buy the imported material than using our own material. So with our own material, is becoming less. It's becoming a discouraged like material in the system. So in that case, on what we're doing, we approach like 5 different villages that used to have the craft, and also among them they also heard like people community used to practice with it.
So I still remember going to their Gawai. I don't know how many of you attended the Gawai event in Borneo. So for the Gawai, because these group, they are Bidayu tribes. So for the Bidayu tribes, like they celebrate every year on the harvesting, on like how their relationship with the land. So it's like in the past it used to be structured by the timeline of millet and rice. Yeah. So one of the members of the community was saying to me, "Oh, God, luckily you do this. Otherwise, we wouldn't even know. Like we actually have all this craft." Yeah. So next page. So by the end of it, like the structure was built together with the community, and it becoming a common pride of the members, the young one and the old one. Next page. Yeah. So for a lot of time, like with design practices or architect, like the project would just stop there. But I think through that process of like working locally with different community, we learned that there's a lot of documentation need to be done. Next page. So that was how like we started documenting like everything into the propagation, and it's not simply on the bamboo craft, and I think like there's also one thing that good to take a note on is a lot of time when we are designing all this bamboo structure, like because I just came back from Taiwan for a research residency. So for there are different approach on the bamboo because they intended to build to make bamboo into a permanent material. So that is like something that good for industrial use. Then it can be factored in as a permanent material. But on our end, because earlier we were just sharing about like how building over here, the rumah over here, in fact, the meanings behind it is in fact to kind of like keep people maintaining it. So there is therefore a community exists. Therefore, like kindness exists. Therefore, like people willing to work together. So these are also some of the things that like apart from living family as unit, beyond that, like can the city has community? It's also some of the things we care about. Next page. So for the kind of structure we're building, we also want to make it replaceable, like with like new bamboo, like pole, rather than doing it as a fixed structure. Yeah. So with the propagation, it's also like supported through the crowdfunding mechanism, and then with one of the pages, it's actually showing like the study on how its relationship with the river. Because like if you look at the industrial produced bamboo, in fact, it was gone through the borax treatment. Yeah, so with that, it's actually created like even a lot of time they would say is creating less chemical to the environment, but it does. Yeah, so in the old tradition, in fact, people has a very close relationship with the river. They would use the river as part of their construction and also part of the material treatment. So with that, like we actually spend time to kind of understanding how that works, and because their relationship with the river, so they know that the pH level of each of the river, what is it good for? Yeah, and also not to pollute the water too much, because these eventually will come out with like some of the things you need to use daily. Okay, so we're not simply looking at bamboo, but also other craft like timber bark, and also rattan. So these are the aspects that like I will share about later on. Next page. Yeah, so if you're interested in our publication, like there's our website also has that. Next page. I think these are the old slide. Yeah, but I think okay, maybe I can share a little bit about this. As you can see, these are the map of Borneo, and in the past, like we used to travel like the entire Pan Borneo road trip to kind of understanding the context before knowing because I felt that like for a long time coming back to Borneo, before that, most of my education was kind of done in the Western country. So I kind of inherit the different knowledge framework, and I felt that like in order to learn about the place more, we actually need to
go through that road trip to understand it a bit further. So these are actually the plan that we did in the early days to travel to understand the context. So not simply the riverscape, but also the mountainscape and the different type of landscape to understand the different indigenous community and how they live in different landscape. Next page. Yeah. So our practice is actually inspired by a concept called Bajalai, which means like once at in your adulthood, you need to travel, you need to converse, and also have your idea system that you inherited from your ancestor and your fathers, like have a chance to be shown to the world and maybe it will crush or it will grow. So, but you always come back as a better being because you are more informed in the process. So we also want our practice to be constantly having that conversation and the meeting points with others. Next page. Next page. So this kind of like is the structure of like what we have been doing, design, research, and then curatorial side, which because we want to expand our breed, and also learning from different people and institution recently, like because of during the pandemic, we started to look more into the research side and also the propagation. Next page. So how many of you really been to Kuching? May I know like by, Okay, so there's only one. Okay, no problem, no problem. Yeah, so I think with Kuching, Kuching is like, as you can see, is actually just next to the Sarawak River. So Sarawak River, beautifully is crossed through the northern part of like Borneo. So it's stretch actually define like different culture. And it has different meanings for different tribe. So for us, ours over Kuching is almost the end point of it. Yeah. So I think like this city, next to the city center, like in the like when you talk to the Kuching Night, normally they will tell you their address like from, I live in the second mile and I work in the first mile, or I hang out in the third mile. It's all because if you do a click, a click. Yeah. Oh, sorry. Can you? Yeah. There's a city center next to the riverside. So that is the part that like we had James Brooke set out their fort and also their castle and the old courthouse in the city. So the city actually grew radially, and then it was defined by a colonial center. So the colonial center, like if you know about the Brooks family history, is run the White Raja Kingdom for more than 100 years. Yeah, and at the same time, it has the Chinese from Kalimantan, the Lanfang Republic. Yeah, so that moved northward, like to Kuching. Yeah, and also it has the Malay influence from the Brunei area. Yeah, and also the Dayak community. So it's beautiful blend of different people. Yeah. So next page. So after the first like success of the bamboo pavilion, the public project, we were actually approached by the same director to say like, how about building something in the city center? Yeah, but this time around we also wanted to have more education, like purpose and meanings, because if you look at the surrounding, the background, this is our site. So our site was surrounded by the old courthouse, like colonial building, and then at the center of it there is a fountain. Yeah, and also because it's something that like they want to use to kind of fortify their power in the area. So next page. So for the next for this small public project, we just thought like perhaps we need to do something like rather than us building it, rather than the community building it, perhaps like it could be new members that doesn't really know the skill at all, like building it. So with the project, we actually spent a lot more time like looking at the booklet
the small booklet. So we spend more time designing the booklet than the time that we built it. Yeah. And then because we put out a public like open call to the community, so the community came to the workshop and start building it with the reference from the booklet. So we kind of factor it for 1 month and a half because we want to make it like possible for everyone to be manageable, like for the structure. So there is a lot of like indication on how things can be built and also the safety guide. Yeah. The next page. And I felt that like during that time, people weren't really coming for to join the like Wendy Teo workshop or Borneo lab. It's nothing to do with that. I think like a lot of people came because they had the experience or they heard the experience from their father generation or ancestor generation, like building houses together. Yeah, so it was the idea of Rumah, building the Rumah together, that brought people to finish it, and also having the model really helps as well because it's like a lot of them came from a layman background, so we managed to finish it within 3 weeks time rather than the 1.5 month that we intended. Next page. So instead of having the colonial building defining the center of the city, so now we have the new origin. So we call this project the origin because it actually means like how could we define with our own material and also with our own like process of passing down the skill to a younger generation. Yeah, so for us, like architecture not necessarily means like building something permanent. Yeah, because it wasn't intended to be permanent. But now it's permanent because it's passed on to the school, and then the kids also want to like maintain it. So it was incorporated as part of their like annual tradition. So yeah, next page. Next page. Yeah, next page. And next. So you can see like over the riverside. These are the riverside, the Sarawak River, and then there's our Parliament and Danuhara like bridge, and over here is the old courthouse area, and then the origin was just sitting there. Yeah. So if you really have a chance to come to Kuching, like yeah, it will be it will be nice to show you around this area. Our studio is actually just around here as well. Next page. Yeah. And in conjunction to what we were doing for like on the bamboo research, we were also looking at like how can we have designer from different landscape coming into Kuching and helping to reframe. Yeah. And most of these designers actually understood like share similar vision on the ancestral wisdom on how to pass down the skill to the younger generation. So we make it into a collaboration with the Riverside craftsmen, because you see with the Riverside city, we tend to be defined by the trade in the past. Because so if you come to Kuching, you will find out Kuching city is actually, there's a lot of goldsmith in the city center. It has to do with the gold mining in the past. Yeah, and also the tinsmith, because it's also deal with the tin mining. Apart from that, there is also a carpentry like that was used to be prosper in that area, but they are dwindling because of the subscription to the modern job and to different lifestyle. And I think it's a very similar story to a lot of indigenous community in around Sarawak area. So with the first year, we did the 20 days and then 6 different design that helped to open up the conversation with the city. And then on the second year, we start to look at it, how can we turn all this product and also all this understanding into a series of experience, which the city can also participate in what we are doing. Next page. I don't think we can play the video. So these are, no, it's okay because I think there is a lot
yeah, it will have a lot of noise. Yeah. So these are some of the things we ended up having, like they are on the spatial scale, furniture scale, and also like with the object scale, all looking at the materials. Like for example, belian is one of the hardest wood in Borneo. Yeah. So how can we turn it into, like, even the chips itself? How can we turn it into something useful? And timber bark, like, not simply used in the architectural sense, but in the past it used in the culinary. It used as a medicine. Yeah. So in Kuching you will find timber bark drinks. Yeah. And and also it used to wrap the infant. So these are the things that, like, the practice still exists, like in some of the community, and also for the rattan. Next page. So I think this one is actually some of the recent initiative we had after the project. So with the curation of, like, redesigning Bornean aesthetic series, like, it's got the attention from Glasgow School of Arts, which became our partners, like, for the past 2 years, and then we actually have a 4 years, like, program looking at 12 different community in Borneo. So with all this community, like, a lot of them definitely defined by their waterscape in their adjacent area. So including Singawang Sambas on the Songket Jalai Beats, and Jagoy, Sekida, and also Palangkaraya with Handep. Yeah, and with Kuching Betong, Longmo, Miri, Keningau, and Kota Kinabalu, and it's growing. So with all this community, we interested in doing something similar as what we did, which is what we call craftivism. How can we decolonize, some of the aspect of, like, like, to bring back some of the tradition and innovate upon them. Yeah. So we call this project Serumpun. Yeah. And next page. So with Serumpun, in fact, we have done several exhibitions already including Borneo Culture Museum, and it's also picked out some attention from the local newspaper and the Glasgow School of Arts. Yeah, and we also have a virtual exhibition if you're interested in viewing. Next page. Yeah, so there are 5 themes of exploration with, like, 11 craftivism across 12 different community on the documentation, changing landscape, traditional, artisanal trade, innovation, and youth education. You see, it's all linked to, like, some of the things we did for the bamboo research. Next page. Yeah, so these are different community we work with, and in fact, while we are working with, like, Kalimantan, West Kalimantan, we also surprised to find that, like, how similar is actually is with the Bidayu community we had over there, and also the Iban community. So I think is perhaps is also has a lot of shared history, and then the political border just being defined so quickly. And it's created a lot of disruption, not simply in the history, but also the transfer of all this knowledge. Next page. Yeah. So as a documentation, we're also documenting their tools, not simply the material, and also their hands, how their life, like, changes through the the craft practices. Next. Yeah. So as you can see, like, there are different type of like, craft that we were viewing, and you can see, like, for example, the Singawang Songket. There is a term called Cidalayu because it's like Cina, Dayak, Melayu. Yeah. So how the blend of, like, these 3 different group turn into the motif of what they are using, and also with the rattan, we managed to document it, like, 9 different type of rattan in the area, and also thinking about, like, how we can form like, some effort to reviving, like, some of the landscape, because if you've been to West Kalimantan side, you would know that, like, a lot of these landscape was infested with the oil palm plantation, and it's not a black and white, like, what is wrong and right to do, because if
like I know there's a lot of like researcher or academia like from the Western country would say yeah, oil palm plantation is definitely not good. But at the same time, we're also looking at the craft practitioner we work with, and in fact, they were their livelihood is based on that. So through that, they managed to kind of continue what they're doing. Next page. So craft for a lot of us in Borneo is actually an instrument to revive the identity. Yeah. And next page. Next page. So 2020, I'm sure that like is also a special year for all of you. Yeah. So, but I think like to explain how we spend our 2020, we need to also explain like, you know, how did we started. So apart from the architectural practice, like in fact, I thought it would be very important like to kind of enter Borneo to really understanding to work with the context by setting out the documentation side and understanding like the research and available like resources around. Yeah. So in 17, like I sent out the Borneo Laboratory like as an online documentation platform through the crowdfunding resources. And then only by 2018, so we took over a space and renovated and then turned it into our research workshop and art performances. And we're also running the art residency. So the art residency can be also research residency, which we found out a lot of very interesting ideas about this landscape. And then since then, we also been running like different urban discourses through the art and architectural curation. And then by the end of 2020, in fact, like during that time, because there is so much going on, so we realized the space is no longer enough. So by end of 2020, we look at like what is available in the Kuching landscape. We found out there's an abandoned supermarket, and then we decided like we should just like looking at how to turn it into a hub for people to understand what we have in the area. So Ting and Ting supermarket was it. So Ting and Ting named after Ting family. We rename it into Fing and Ting. So it's like thinking and repairing. So repairing the relationship, repairing like what we lost. Yeah. Okay. So next page. So this is how it's looked like from the outside, and then we haven't really changed much of it. Yeah, but for the inside, that was when people like started to see the archive and also the material library. Next page. Nowadays, it's already a home of like different creative practices. Yeah, so there are cafe and there are independent bookstore and also different studio with CNC and the machine to build things. Next page. Yeah. So we also been running different workshop to look at the rooted practice around the area and also the ancestral wisdom in the area, because at the same time during the pandemic we were looking at apart from what you saw, the craftivism project Serumpun, there's also a sister project that running alongside it, which we call Big Trip. So Big Trip is actually a documentation platform. So just now when I saw what you were doing with the wisdom, collecting the wisdom, I thought there's a lot of like share, alignment like with that, because we were looking at talking to different community around the world, and then documenting the wisdom and also how do they do things and the rooted practice around the world. Like for the one that is associated to river, what I thought of is the Melanau people in Sarawak. So in Sarawak, the river people, they were in the past they were given the paddle when they born into the world, because river for them is actually like a form of life that is like they are entering. And then when they pass away, they will also station their paddles to a small station near to the river. And every year there is a ceremony called Kau. So the Kau is the time that like they will stop doing anything to the riverscape. Yeah, because it's like it's the time that you have to let the river to heal.
Yeah. And they are very sensitive to the ecosystem around the river. So for the river, like if you see the prawn, you will know that there are crocodile, because crocodile, like the main staple is actually the prawn. And at the same time, like they can see the river tide to tell the time. Yeah. And in the past, they used to have like closer relationship with like in when I was looking at like all these motif, because we live in the modern days, so sometimes we couldn't understand like why crocodile, while snake was being incorporated as like the sacred motif. But while talking to them, what we realize is like, while you're living in harmony with the ecosystem, in the past, their ancestors used to invite the crocodile home, and then without having any bad things happen. Yeah. So we used to live, oh my god, in harmony with the so-called the fierce like animals or reptiles like near to the river. So it's also explained when we were doing the road trip like towards Brunei, and then we found out over the riverscape there is a lot of Iban, but in Brunei, sadly, there are the stateless people. Yeah, so they live next to the riverside, which infested with a lot of crocodile. But then I think this story we learned from the Melanau also kind of like clarify what the relationship used to be. Next page. Next page. So this is the space. If you ever come to Kuching, you will be able to see the station. Next page. So we were spending a lot of time doing like testing, innovation, and next page. And also working with the different craftsmen around our riverside to look at like how could we also incorporate that as part of the architectural like material. Next page. And also with our timber as well. Next page. Yeah. And in fact, I wanted to touch on the soil because it's also very related to waterscape. So in 2021, we did a research on the soil because during that time, like we can only allow to set out a small scale workshop, 6 people, not more, like during that time because of the restriction movement. So we want to look at like what are the soil and also understanding the landscape around us. So we encourage our participants to the soil workshop to bring the soil from their region. So when they brought the soil from their region, we start testing the jar. If you know the RAM earth testing, you will know that like you will need to do the jar testing apart from the load testing. So for the jar testing is to understand the ingredient you have in the soil. So with the soil we ended up like building different parts of the building with different type of soil because we found the recipe of different type. And it's also very encouraging for them to think their soil is not useless, because a lot of time as the world moving into a consumerism, people seem to think that certain soil is valid for building, certain soil aren't. So people have less confidence with their own landscape. Next page. So, and apart from that, the research also picked up the attention from British Council, and we fortunately got the research funding from like the connection through culture, and we ended up setting out the conversation with like soil practitioner around the world. Next page. So these are the people we spoke to. Like there are people looking at soil, like for example, unknown few. They were looking at the polluted soil in the region, in either in China or in Russia, like and turn them into the like the ceramic. So to create the provocation and understanding, and also how do people fortify soil and how the Son Rose turn the soil into the battery. Yeah, so there are also some of our friends like bake the soil into like furniture.
So a lot of time we didn't realize that soil can be baked into a furniture. Yeah, and also like some of our friends like building with soil. Next page. So this is actually a bit faded, but it's the team is a worldwide team. So I think during the pandemic we also learned the importance of like working with people beyond our own landscape. Yeah, apart from building the community in our non-landscape, we also need to foster the connection and also the capacity to work together. I think maybe the rest of the pages you can go quickly because I feel Eka is already aware of time. Yeah, next page. You can just run. Yeah, so we also have propagation and yeah, the processes of like the architectural craftsmanship. You can just run it. I think you can just quickly go through it. Yeah. Next page. The last part actually talk about like our relationship with AI. So recently with the school, we also learn like and also investigate how to work with AI on the wet construction and dry construction. So we successfully put together some recipe that is working through the help of AI. So these are also the things that like I kind of wish to share like a message not simply to the Indonesian like education side but also like on the Malaysia side I just did a sharing like through Palm. So I don't think we should be afraid of it and we are not we actually not threatened by that, but I think like through working with AI we can foster a stronger like and more informed like process through the big data. Mm. Thank you so much. So please give a round of applause for Wendy. Sorry, it doesn't work. Can somebody please help? Okay. So, so we have until 11:30. So actually we're on time because we're supposed to start discussion at 11 o'clock. So actually we're on the spot. So, okay, so well, we will start a discussion session, and since we'll be traveling together, so we'll have a lot of time to discuss. So I would probably want to start with questions if anybody have questions. So maybe you can raise your hand, and if you're online, you can wave or type your questions in Zoom. Okay, so maybe we start from the audience first. Any question, comments, or maybe you want to discuss something? Okay, one question here. Okay, two questions. Okay, so we'll go with Mas Cahyo and Bu Panca. Yes, please. My question is for Professor Esther Soy. Okay, can you put Hello, Esther. can you hear put us? Professor Esther's in the okay. Are you there, Esther? Okay. Please proceed. I'm interested in about the carpenter technique, what you've learned in Tokyo maybe. And my question is, I've read about in the past there is kind of two style or two technique about the carpentry.
the first or genre. The first one came from Kyoto, and the second one came from Tokyo or Edo in the past. So what is happening now about these two style of carpentry style, and the second one is about the carpentry continuation in Japan, or workmanship about carpentry in Japan. There is a young generation. Is there any young generation continuing the tradition of the carpentry in Japan? Still using the old technique, maintaining the old technique, or maybe they already gone, or they already not following that and using the new technique about the carpentry. Okay, this is my two questions about the contestation between Kyoto and Edo in the past. There is a two kind of, I think, carpentry style at the time, Edo style and the Kyoto style. And then what happened today? Thank you. Can you hear me just like this? I'm not Yes. putting in a Yes. mic for now. Yes, loudly. Okay, maybe I'll just talk. I think that carpentry style, I would say that the carpentry technique would be the same between Kyoto and Tokyo, just that the preference product is different, like the size of the tatami space, and also let's say the expression is a bit different, but the technique is the same. And also, I think that in Tokyo, there are really not much carpenters right now. They are mostly in Kyoto and also in even more countryside places like Okayama, which is in between Honshu and Shikoku. So a bit more on the Hiroshima side. And also in Kyushu. So they are like rather spaced out. And what is special about Kyoto is that it is like a university for carpenters. So let's say if you have a carpentry firm in Kyushu or in Tokyo, in Hokkaido, usually you would send your son to Kyoto for education. So let's say for the Nakamura Soroji Komuten that I just talked about, every year they only have 2 apprentices. And usually those 2 apprentices are from sons of carpentry firm elsewhere in Japan. So layman, it is very hard to actually get in. You have to get in by a relation. And also they train for about 5 years. So 5 years, you basically you have no salary, but you would be trained as a carpenter, and also you have a place to stay. So you would train with the senpai, the expert carpenters, and also I think like geisha, you spend all your money in buying a kimono, and for carpenters, you spend all your money in buying the tools. So while you're in a firm, at first you would not know anything. You would just start from cleaning the things and cleaning the space, and you would learn about spatial relationship and how things are being used, how things are being maintained by helping to clean. And also you would spend your money in buying the best tools available. And it is said that carpenter usually have about like 300 tools. So they have to collect it. And so there are people that still continue traditional way of carpentry. However, I think that it is also known that the population is dwindling because I think as the other presenters have also presented about that, there is actually discrimination by building laws about what can be done about building by wood, building by traditional means of construction. So nowadays things are being shifted to steel construction, aluminum and glass and concrete, and less wood. And so there's a minimal amount of steel carpentry firm in traditional technique in Kyoto and also in other places. But also there's a mix of projects that sometimes it may be real tea house and real temples.
but also often there are other projects like building mansions, but and hotels that somehow still use traditional techniques in it. Okay, so that is my answer. Okay, thank you so much for the answer. Next questions from Bu Banja. Thank you. I have three questions for three presenters. Okay. Okay. The first question for Professor Esther. Okay. I want to know more about how to reinterpreting traditional Japanese architectural style. Other than local material, structure of building or exterior, how about the interior? This is related to the focus of my research, such as the presence of fireplace or hearth. How important is the role of the hearth in the new design that represent the traditional Japanese style? Because in Indonesia, in most Nusantara houses or traditional Indonesian architectural style, the role of the hearth is very important, not only functionally but also from the meaning or symbol. We have many types of hearth in Indonesia, depend on its ethnic architecture. So maybe you can tell more about the new design. Sorry, I can't hear you. Okay, I would say that actually more interior projects nowadays for traditional carpentry more than exterior project because of the building regulations that maybe like fire control or earthquake that they feel that the traditional way of building is not so safe anymore. And so a lot of work is being done in the interior, like the picture of the Suntree Museum that I just shown. If you research about Suntree Museum, it is totally a modern building on the outside, but on the inside, there are traditional, not really traditional, but modern design of staircase and wooden crafts that are done by traditional Japanese carpentry firm. So traditional techniques can be used in new design as well. And also there are traditional tea house, tea room in modern building as well. So it can be done that way. Although not, I would say not ideal, because ideally speaking, if you go into a traditional tea room, you would also want to go through the Japanese garden. But nowadays, maybe like the tea house, maybe inside a museum or inside a hotel or inside a school, that yes, it involves traditional carpentry techniques, but also it is a little bit awkward that suddenly something traditional exists inside a modern building. But that is what most projects are nowadays. And does that answer your question? Okay, it's enough. Thank you. And the second question for Amrita. Okay, it's nice to see your story of how you work by including, I said, the local knowledge. I want to know more about the design method, how much the influence of place, local knowledge determine your design. And how long does it take to learn it all? Does everything have to be studied in the field, or you use the research from academician to your new design?
you. I think it's a little bit of both. And the attempt is really to continue learning as a process and a practice. For us, actually, our first projects, and we had, it had just been a year since we graduated, was the Bhopal Gas Tragedy Memorial, which is, I think, in terms of technical. Hello? Yeah. Which is in terms of technical complexity as well as sort of the sociological context, was a very, very complex project. So it was part of the DNA of our practice right from the beginning to learn as we did. The second was to not see ourselves as experts, but to have a very sort of collaborative, in the truest sense, to identify experts and work with them. And what happens is our studio has a sort of research projects going on parallelly, and sometimes it's just out of curiosity that we are curious about something. So, for example, in 2005, we did a year-long research on stone and traditional detailing with stone in one region of India, which was just a research project. But 5 years later, we were commissioned to build a temple in that region, a Hindu temple, which was built completely out of stone. And that research was very valuable at that point of time. But on projects that start, I think for us, the local knowledge, mapping the local knowledge and seeing how best we can collaborate is very much part of the process. I mean, just like you have the client's input and you have building code and you have climate, for us to understand, given the scale and the nature of the project, what is available and what can be plugged in is very much sort of part of our design process. So sometimes it can, for example, we were doing a boutique hotel in the mountain areas, and we realized in that village there was one man who had an expertise in mud building. So our design then became a mud house, because there was no other reason but because actually there was someone there who could build well with mud. So it's a mix of both. But I think, yeah, learning is a constant process on that level. Thank you. It's nice. And the last question for Wendy. Okay. It's almost the same. I want to ask about the design method. What do you think is the differences between using a participatory process and not to make a design? It is possible that there will be more detail or more diverse in creativities. The useful, you use the participatory like craftsmanship. Maybe you can explain more about the design method. I think if I understand the question more correctly, is about like the difference between the participatory design that has been used by. So what is participatory design and what is not, isn't it? I mean, it is participatory design that like you explain. You use the craftsmanship. You use maybe not architect in here. You can understand what I ask? Okay, I think so. So I think for the participatory design, for me, it's not simply just like, it's already beyond architecture. It's already like, it's not simply just architectural field, because I think if we want to, I remember like a few years back, like attending one of the section ECA like share, last night we were also just talking about that as well. How we inherit the architectural like knowledge. There's so we're always reviewing the architect when we talk about the architecture history is on the
Roman, from the Roman Empire, how the building was built in the Europe. And when it's come to the Nusantara building, Chinese building, Japanese building, Indian building, they are just alternative history. So I think like what we learn more is actually the story about the concrete, the story of like working with the stone, because that was like how we inherited from the history of like so-called the formal history of architecture. But at the same time, while we like accepting so, we are getting rid of all the knowledge system that we were accumulating like since the a few thousand years back, like in the eastern part. So I think for ourselves, I think there are more work need to be done, and I think like to simply calling ourselves like, oh, being an architect we can do it is not enough, because it's too arrogant to say so, because since a lot of knowledge like bank had not simply happened, and a lot of time it's not happening in just in the architectural field, since most of the people already like accepting the system dominated by the Western architectural like understanding, history, mechanism, building reg, like just as like what Esther was also mentioning as well, like certain traditional like skill or craftsmanship wasn't being accepted, and they were discriminated, like in that case. So that's why we need to going back to oral tradition to kind of learn and to map the local skill. And I think in recently when I was in Taiwan doing the research trip, so what I found out is like some of the skill set was contained in song. So by seeing the song, they learn about the step of doing certain craft. Yeah. So how can we look into that? And there are more and more of these example, similar kind of example, that we need to work together with, like view beyond architecture. Yeah. Okay, thank you. Okay. Any more questions from? Okay, one question from Pak Agus. Any other questions from the floor? Okay. Terima kasih. Terima kasih. I have only a simple question for Wendy. Perhaps you can explain the mythology of bamboo in your country or in your region, because in Indonesian is very many mythology of bamboo. Please, thank you. So the mythology of bamboo, isn't it? So wow, there is it's kind of like starting a storybook on this, but I want to share some of the recent finding. Okay, yeah. So some of the recent finding about the bamboo houses. So I think like in Indonesia, like you will find in different area there are rumah adat, rumah tuyang, and recently I found out in Taiwan there's I'm sharing more on a fun fact. Like, of course, this fun fact also linked to the share history. Yeah, so they also have rumah tuyang, and with the exact word rumah tuyang. So in Taiwan, because of the I bet it also has to do with the Austronesian history. Like Professor shared last night as well. So I was just listening, and it reminded me of the story I heard in Taiwan. So currently a lot of people are trying to build around it. And in the past, the rumah adat is actually where you pass down the oral tradition. And for they call it bujang, like the one that is like still unmarried, they will stay in the house. And for different like so from time to time, because the bamboo houses need to be maintained, so people need to come together like over a course of certain times to rebuild it. But like nowadays people build the houses like so strong,
So nobody can really like have a chance to kind of help maintaining one another. So it's form a different relationship. Like while we used to have this kind of like rumah adat. Yeah. So when you build the house so strong, nobody can come in. So therefore no community. And I think like this kind of mentality or this kind of like philosophy is also something like I'm interested in, seeing how to translate it over the. Because I am sure that people will be daunted to think that like your house is falling apart, but at least like for some parts of the city to still maintain that community aspect, I think is very important. Yeah. Mm. Do we have questions from the Zoom in the message box? No? Okay, if it's not, then I will open an intervention kind of discussion because we still have like 10 minutes. I will start with maybe Esther. Do you want to intervene? I mean, do you have any comments for our other two colleagues here, or ask questions? Okay. Actually, I feel that I learned a lot. Because for me, well, I'm always in Japan, and I'm rather reactionary. That I do something because I feel that it is beautiful or it is interesting, and I don't think so much about like the social and identity side of things. So today I feel that well there are like a lot of things to learn about, like like caring about pollution, caring about identity, um and making crops can be strengthening identity of local people, which I have not really clearly thought about that. And also, I would like to say that actually I have done similar projects as well. I have done a bamboo tea house at Ninaji recently, which is part of a UNESCO World Heritage Program. That we do the tea house, and also we invite some kids to the temple to learn how to dye color on fabric during the summer. So I've done something like that as well, but I haven't thought about talk about it. So maybe next time if there's a chance. And also I feel that for India, the scale of things is really huge. That like a leak, a chemical leak can create an effect like the Hiroshima disaster, which I haven't thought about. And well, I myself, I'm actually I come from Hong Kong and of a Chinese origin, so I must say, like something that happens in China, the scale tends to be much bigger than Japan as well. But I haven't known that like India also have such a huge problem in the history, and also India also have the problem of continuing craftsmanship tradition, which is also the problem that we are facing in Japan nowadays. But I think that a little bit better than the example that was given, that at least we still have a small community here, that traditional craftsmen is still continuing, although we often need to find new ways to apply and also to attract new people to the trade. I mean, yes, a lot of people are attracted, but not many are not many people are dedicated. So that is the problem, because you need to be dedicated for years in order to learn the trade. But I mean, a lot of people nowadays, they just want to experience and learn a little bit and then go away and do something else. So how to find dedicated local young people is also well, very important in continuing both the identity and also the well, traditional
craftsmanship technique. Okay, so that is my 2 cents. Thank you. Thank you so much. So it's pretty summarizing our talks too. So I really thank you for that. Amrita? I think Esther said a lot of it already. Yeah, I think for me, this has been enriching. And like I shared, it's been part of a long process of really every time there's interaction between Asian architects specifically, despite like very different contexts. I mean, Japan is very different from India and Borneo, and but there is so much common ground. So Eka, very nice title for the session. And I think my wish is that this is nothing to say that something is good or bad, but just like the Western theory and the articulation of these contexts is so accessible. But I feel like the Asian experience with architecture, the narratives are not very accessible. I mean, I feel like I'm lucky that I have a network that I have been exposed, but most architecture students or professionals are more familiar with what happens in MIT or Harvard rather than what's happening in Asia. And I really wish in this generation that, I mean, especially with technology and access, there's a shift there, because I think it gives you so much more confidence and insight when you see people grappling with something similar. And it tells you something new about your own effort. But at the same time, it's also like your knowledge is helpful for someone else doing this in their own context. So I found it very fascinating how there were sort of similarities. What was also interesting is that how Esther or Wendy express their work and also express the challenge of their work is that architecture is experienced not as buildings, architecture is experienced as culture. And I feel like a lot of this effort into sort of nurturing the continuity of crafts cannot happen in isolation without actually continuity of culture, or at least evolution of culture. So we need a sort of, I think as architects, we need to have broader mandates and broader sort of stories to tell and capture imagination. And what that was very interesting in both the presentations, that there is a collaborative, like you work with people and through people to get these sort of ideas across. So that was very valuable for me and sort of reaffirming, because it's a process that we followed, and then it's nice to see that sort of also in other very diverse contexts. Yeah. I think both of them actually said a lot as well. But I think perhaps I can share a fun facts. Three of us seems to actually design tea houses before. So we just found out before the during Esther like conversation the presentation. So we also did a tea house previously, and then like yourself also did a tea house. Yeah. So I think certainly for me, like joining this is reaffirming as well, because like I think a lot of time when it comes to talking about the architecture or sharing about the practice of what we are doing, there are two different type of attitude. Yeah, because there are some people would say like, oh, these are not architecture. Yeah. Or like there are some people would say, yeah, this is actually part of that, like that discussion. So I find that like but certainly with the younger generation, we can see like a lot of this idea of architecture decentralized, because of like it's opened up to more conversation on the culture, and the urge and the crisis is real. Yeah. So I do like appreciate this kind of opportunity to share.
Yeah, and at the same time, like hoping to kind of like open out more thoughts and conversation and feedback. Yeah. Okay. Okay, thank you so much. So this is very wonderful. So now I would like to just it was not a conclusion, but I just want to share my notes. Mr. Eka, And yeah. we had a question from Zoom. Oh, but I think we have run out of time. So maybe we can, if you can help, maybe you can ask the email questions for the whoever post the question, and we'll answer it post event. Okay. I'm very sorry for that. Okay, so because we still have another 2 sessions, so I hope that we can have a more lively discussion. I just want to share very quickly my notes and how we can actually see the seemingly different presentations into one logic of communities. First, we have the actually. It's very striking to me when Esther thought about the horizontality emphasis and the window emphasis in the Machia design, which we usually in the school, in architecture school, we know it as a modern architecture type of architecture. And as it happens, pre-modern time, Europe didn't know these kind of things, while in Machia, it was like already there for hundreds of years. So it's also possible to conclude that even the Europeans are actually taking notes from maybe not in particularly Japan, but Asia or other ancient culture. So it's also important for us to think about the cultural hypnosis of how the other non-modern or ancient culture usually seen as a backward kind of thinking. And then also the example where in summer, cafes are allowed to make temporary platform on the river banks. This temporarily or seasonal thinking rather, it's also very seldom discussed in the Western front line of the education. So and our teacher, our colleagues, Gunther Niesehel's always put emphasis on that, especially like one critics that I always remember, the critics on Gideon's books, Time, Space, and Architecture, where usually in ancient wisdom, we extend time. We don't only talk about morning, noon, or night, but we also talk about season, where we tend to think differently in the different season, not only the time, but also in the season, raining season, dry season, and so on and so forth. And Amrita also posed many very interesting things. So some of the examples, for instance, the lack of imaginations from policymakers and even the citizens. The Yamuna case is very rigid in saying that redirecting the river to build roads, which eventually got flooded, even after 100 years, but it eventually got flooded. So, and then that was one very important notion, I think, that we often seen ourselves as a young democracy, but we forget that we also part of the ancient culture, which is far more older than the democracy or even modernity itself. And then it's very interesting that the architecture is also seen as a much more, so the architecture story is actually much more diverse than building story. So architecture story is not only about building. So that's also important, where and then our tools in studio or in the school can be widen. Documentation, storytelling is very important because eventually we have the tools, and then so we need to emphasize that in education system, for instance. And then, for instance, the proposal for Bopal gas was also example for that, how space matters tend to not offer a just another, a memorial building kind of architecture, but rather the collective of the creation of
new knowledge of the tragedy. So it's in a way, it's even goes all the way from tangible to intangible kind of realm. And then modernism from Wendy, she began with if I would simplify, the modernism means that moving away from crafts. So with logics that is very makes sense. For instance, bamboo techniques are, we're losing bamboo techniques because the bamboo considered temporary. That's the first step. Second step, why? Because it's cheaper to use industrial materials. And then the third step, why is it cheaper? Because it is actually heavily subsidized. So it's a very political things in there. And then which in turn, fourth step, it contributes to the extinction of the crafts. And then this case is just, waiting for the time for the other material to happen, the wooden, the rattan, and so on and so forth. And one other thing is that the map is also very striking, that culture actually foreshadow the political boundaries. For example, we often say that we have the Malaysian side of Borneo and Indonesian side of Borneo and Brunei side of Borneo, where culture, through the examples that been exhibited, that's actually where, one big culture with different variation, but we can see the common grounds for sure. So, okay, so I would like to make a closing remarks where, especially for the younger generations, that this proves that research is a very important part of practice. So you cannot really evolve in architecture practice without research. Whatever kind of research it is, we can do it's a diverse kind of thing. So maybe we can more emphasis. We need to build that academic and practice bridge, like the one that already explained by Ibu Pancawati Dewi. So maybe hopefully we can see you and join our initiative in the Pokja design and practice. So design and practice in IPLPI to talk more about how as practicing architect we can create a more innovative and more fun kind of research. I think that is all from me. And thank you so much for your attention and participations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, and I'll return the floor to the MC. Thank you. Thank you so much. Baik, terima kasih untuk Pak Eka yang sudah menyelesaikan acara pada pleno 1 pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengadakan sesi foto di mana nanti para pembicara kita, dan mohon bagi teman-teman yang ada di Zoom untuk membuka semua fotonya biar bisa ikut foto bersama kita di tempat ini. Kemudian semuanya maju ke depan. Semuanya kayaknya. Apakah boleh Bapak Ibu saya undang semuanya untuk kita bisa foto bersama ke depan? Bisa bergabung Bapak Ibu, terima kasih. Ayo Pak, ayo ikut Pak Dodi. Ayo semua ikut. Iya, boleh. Ayo semua, boleh ikut foto Pak, Bapak Ibu. Iya. Kameramennya siap ya? Kamera panitia siap? Oke. Oh, dibikin 2 sesi dulu ya? Oke, ini foto sesi pertamanya. Apakah terlihat?
Oke. Pembicaranya mohon tunggu sebentar, ada foto keduanya lagi bersama para pesertanya. Mungkin bisa bergantian. Pak Pit, mungkin bisa gabung. Ayo adik-adiknya untuk foto sesi keduanya. Mungkin bagi panitia kalau foto sesi keduanya masuk. Ayo para partisipannya dimohon untuk semua partisipan untuk di sesi kedua ini untuk ikut foto bersama. Apakah panitia? Ayo. Dimohon. Pada seluruh peserta yang online. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke makan siang. Kita akan kembali di jam 12.30. Dimohon kepada seluruh peserta online untuk membuka kamera agar kami bisa melihat. Baik, selanjutnya silakan menikmati hidangan makan siang yang sudah tersedia di sebelah kiri. Dan kita akan kembali lagi ke tempat ini dan memulai acaranya pada jam 12.30. Oke. Terima kasih. Sudah dibuka untuk yang peserta online agar bisa kami dokumentasikan foto kehadirannya. Baik, saya akan hitung 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, next slide. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, thank you. We will have a break for a moment.
Maka, oh ini beda ya. Seberapa mungkin kan? Waktunya berapa persen? Ada hubungan lagi. Jadi kayak apa? Oh, doang buat ini kan udah. Harus tapi panas. Ya, ini bisa tuh. Ya, kemarin Minggu na, ganun. Yo, tawang lari. Crap. Kaya paano magyari? Pwede ko, tingnan mo. Hindi ko nangyayari, ano? Ay, jadi dia murah kan? Hah? Kan belum belum. Iya belum belum. Ini juga di sana. Ini kan. Pulang lagi. Lebih berapa? Nah, 50 tele. Terus. Jadi ngedar kemarin aku kan cuma apa tuh? 30 tele ini mah kan. Di beberapa dana lima orang. Nah, yang itu ada yang diangkut lebih kayak gitu. Ada berapa sekarang dari ini satu juga. Tidak mana lebihnya. Mana pelatuk itu kotak terus kotaknya itu yang hadirnya aku nggak tahu kalau hadir itu berapa harga. Pian. Orange. No. Sen. Sen na. Oh, tayo. Kenapa nih jangan? Kue absen yang ada nih. Ya, absen. Kue jeno. Ije dengan model oke. Paham ya? Di Jawa Tengah. Kan
Kalau mau Pak. Kanan kiri. Aduh, dan bagi kalau nanti itu yang partai acaranya tujuh. Ini mana? Berapa kalau satu, dua, Orang mana? Dong, mau cara balik. Apa sih sudah pulang kan dulu? Paling dulu aja. Siap Pak. Ini kan tempatnya itu lah, saya jemput ya. Terus yang gimana itu tadi? Tadi ada dari penerbitan katanya dia menang konsultan yang bisa nanti nah cara mulai bulan Maret mereka kasih nanti kita uji Because you can do what sana itu jadi bisa oke bisa langsung bilang oke kan itu baju itu makan itu kan silakan kan dia tuh tidak berkelanjutan kemudian tidak ada ya udah sekali tuh itu lebih ke anu aja bantuan anu aja tidak tidaknya cuan tidak terkapit-kapit ya sudah jadi aman gitu kalau ini ya kalau kan sendiri kan jadi yang lebih oh nanti lah itu di kamera nanti aku kopi dulu tadinya tak tulis jadi nggak ada ya kalau untuk perusahaan itu cetak rugi kita bu dari yang orang kita buka kalau itu besaran yang diambil selalu kan sana lalu nah kalau juga satu bisa lebih dan misalnya penting juga di harus ada mawar Akabit kayak seminar proposal tadi nggak anu IPH Lambang yang tadi kayak seminar proposal semua ujung-ujung pasti mau punya adanya mana kedua memang gitu sih mau boleh tapi fokus iya fokus kocak banyak kemarin sudah dijelaskan ya lagi asli tidak kok seminar proposal Pak Kabit tidak aku takut gitu ih coba sih Bang Ado ini apa kegiatannya Urban Aquarium Forum kulit batu art gas enak tuh isi dari ikannya tuh ikan asinnya jadi parameter makanan enak ikan asin dengan sambal dicampur di bubur Manado dulu nikmatnya moy sambal ora roa aku mah belum lihat apa isi dari kocakannya nih mana dia bilang pulang ya Pak menganak kayaknya anak dulu itu aja dulu itu jadi buahnya itu mengeluarkan mie intil yang mobil tadi tuh apa akhirnya apa jadi tadi tuh pas yang paparan ibu tadi tuh
orang di bawah manui mobil tuh jar. Lain ada mungkin mobil dari seterapatnya lah yang ngalangin mobil asisten gak mau keluar. Jadi aslinya itu lo gak enak lo masih paparan lo. Tapi ternyata pas kami cek lagi keluar sudah bisa keluar mobilnya. Jadi nggak mau diumumin padahal gitu. Tapi kan karena lagi paparan gak enak. Oh, salto. Iya, itu yang bahaya. No, lain. Betul. Bukan gigitannya. Iya. Nah nih. Ini gimana udah aku taruh sini. Nah, tuh, kan gitu dah. Eh, hmm. Oh iya. Boneknya mana? Yang megang beli kamu kalau. Besti makanannya. Minta jangan lupa. Apa nama kamu? Makanannya dalam. Ini kan tadi bawa berapa? Nah, ini kalau mana? Bawa nasi berapa? Ini mana tuh? Memang aku aneh. Tadi bawa gus. Banyak ini take apa? Enggak tahu kan sih ada. Kamu sempat kamera aku. Iya kan biasanya lah cara. Dapat duanya. Memang luar biasa. Sebelah tuh bagi wadain. Mit, bisa tolong baju dingin. Ayam jadi kabari. Aku wadai teh kemuliaan no. Maybe. Nah ini lagi. Oh ini lah, aku nano maybe ya. Nyamuk udah gak? Pokoknya dapat deketnya bang anak. Dewi? Oh. Dewi sakit apa? Sakit apa? Nggak sakit hati. Udah ada kan? Oh. Akhirnya sembuh. Ada apa? Sampai kan PKP ya? Nah, tadi ada catnya kuning itu. Dengan Krishna. Ada di bawah lah. Nina ada. Ini ada Nina. Ada. Oh, kita ya. Ya, kita yang kuning. Itu yang ini apa? Kaki ya. Yang mana? Apa?
Kalau kita mudah-mudahan di kita mulai masih sudah membahaskan lagi apalagi kamu sampai tertinggal sekingnya lupa tuh sekolah ini yang dan kami udah pada dulunya kalau dari kita nyanyi show. Oh itu benar apa nih? Sudah melihat apa orang Kalau kamu kayak gimana dulu? Jepri, wah kita bapak oke kan tuh. Kalau lama cuma ngopi data. Oh, sudah tahu dulu, sudah pel. Dirimu dengan Yuli aja, aku bayar dia lah. Iya nanti aku bayar. Maksudnya kirim anu KTM sana. Iya. Oke deh, pas sama. Kita tadi sampai mana deh? Boleh aja dulu. Iya nih jangan salah baju, dikiranya ada lagi. Ya udah santai aja. Kita sudah nggak berjalan nih. Kita sudah nggak berjalan. Malu. Nang dia. Hubungan gua sombong. Karena ini sudah sampai nanti. Tapi kangen. Cuman kan enggak aku coba dari mana dulu. Keluar dari itu. Ya, itu kan. Wah. Dia mana ya? Aku. Dari muda ada. Muda. Coba pun sono. Namanya dua. Iya. Sekarang sekarang sampai keres. Makan kali. Itu sampai Messi kan dari situ itu ibarat baju web habis dari itu sekali. Kan tahu trainernya apa gitu tapi orang lain di sini kan dari stres karena mungkin serasa bagus sih dari baik baik maksudnya dia sudah ini tuh seperti anu itu elektronik Cuma kemarin Bang Kalteng itu di sama itu ada selama tidak main ada dia mulai lihat bisa tinggal ini karena itu yang main iya malah kan kalau terus kalau dia berjalan ini dan mata itu lebih kayak ini ada pada terus kursus ya karena memang sedikit kan bilang nanti itu sebenarnya harus sendiri ya sudah di sebelah mas
Dia ingin bawa 2 kotak KAE jadi pada ingat lagi namanya. Buka kotak juga kotaknya. Karena gua kawan itu dan Bang, dapat apa? Ayo kita dari situ. Ya, mana dari luar ya, sudah informasinya dan itu ya sampai 2 orang. Ya. Salah. Benar mesin anu. Aduh, aku Para ano natin. Orang ini udah habis dananya. Itu di tangan ini. Sudah. Bakal lah. Ini.
Tetapi sukses aja untuk Pak Gavin. Kalian makasih nggak ada kayaknya. Apa berarti ngetes itu semua? Tapi dia respon kok. Ya, Terus tamatan ada. Samatan saya getar ini ada cepat. Sama itu bukan. Baru ada rapi ada. Yang ada yang terus itu bukan ya. Kalau bilang deh. Penting pas apa dia tahu ini. Ya, kalau sendiri kayaknya terus gitu. gimana itu? Nah, itu kan nanti. Ya, lu apa ada agenda siapa? Iya, ini sudah tahu bahwa itu tidak. Oh iya. Itu kayaknya yang harus dipilih dari itu. Sesuai kami bicara. Ya, bukan. Enggak, berapa? Itu juga.
Ini. Kirim apa? WA? Misalnya. Ini tes nomor dulu. Kedua, kata apa? 9, 24, 5. Iya. Yang untuk gue. Jadi mohon kak. Seri. Jadi, Nah, kan betul ada tiket-tiketnya DJ, jadi kenapa rincian? jadi atau orang malah mobilnya sering deh tangan menengok tim mah. Ya, kayak judul PD gitu. Nih, yang ini dijamin tepat makanan. Ya terus ini ruangan itu. Kongkare lalu sebenarnya. Gini. Ya maksud tuh tiket segala hotel narete masing-masing urut klik Lah. Narai Hyundai. Itu sampai gua kakak. Namanya kaku. Hai kakak keluar tahu. Sekian nilai. 450 lah. Tahu kan kawan-kawan. Tahu nggak? Aku lagi kayak tahu. Tahu. Padahal bujur main. Makan hatinya semalam jangan yang mula anu tuh main. Mula apa cepat kak? Mula cak. Yang mana? Yang bilang ini udah masing-masing dalam COVID mah ada. Kalau sedap ya yang nggak bisa. Mau kada? Budi gede. Tinggal. Oh itu kan, amun Pak Sekda Karada, amun Pak Wali Karada Sekda aja. Karena juga aku jaga sini. Berarti Krisna malah yang anu ya. Yang Wah. bakal itu kan, karena itu kan itu BPBD aku cepat. Bakal teh tinggal menunggu aja. Sama aja, kan masih payah. Ini yang diukir lah. Oh ya.
Bro, hati tuh udah mulai jebolnya situ tuh. Mit, hati Mit. Udah jebolnya juga di situ Mit. Ini jalannya lagi lah kayak di dorong jalannya tuh. Tuh, itu yang di kabel hitam tuh. Semakin besar semakin. Gimana kalau semuanya dianuinnya? Jadi planet of Di sini lain. Oh, lain. Planet of Oz. Oh, red. Namanya planet of red. Kita semua dipenuhi dengan bus. Iya. Wow. Tuh siap-siap ya. Aku nggak mau lah. Aku sudah kalau ini emang sudah dari kemarin. Berat pula kira-kira wadah kuning lagi lah targetnya. Masya Allah, boleh targetnya gimana ada kelas? Lagi berbau duit bu. Yang ngacau ini cuma keuangan. Lalu kalau baru pakai lakban, kita ini malah selalu menggigit yang mana nempel kan. Memang hidup kita ini tidak aman. Ya, Ih. Saja ada beliau. Jangan, beliau tadi ada. Tapi sudah keluar lagi. Nah, padu. Enggak nih. Senang beliau mau makan. Siapa yang menemukannya tadi? Jumlah. Kira obatnya Shedoy. Ada bak sampah di sini. Sri, Oi. ada bak sampah nih. Narai hindai Nasri bakas Sri soal bak sampah aja Sri. Coba panukar patrongan tuh. Heran aku. Marahin kak. Marahin. Sri. Tuh, bukan upek. Soalnya beda rumah tangga. Rumah tangga kan. Urgensi sekali. Udah lihat nah. Oh. Sini itu. Mama yang Sri, mana kayaknya tadi? Sri Wadari, Sri ada yang nih, hadir, Sri Til, hadir. Aku nih Sri Til, kawanku iya, Ibu di atas, atas mana Ibu? Kan di atas lagi, yang nggak saya tahu. Ini stresnya, iya ada aku lihat kekayahan punya mereka mana? Mana? Enggak bang, masalahnya Wilayah namanya.
Meet. Foto yang siang tadi, foto tadi lah. Pesan. Ya. Kerja pertanyaan kan. Untuk absensi offline dapat dilakukan dengan cara scan barcode yang ada tertera di atas meja. Bapak Ibu, terima kasih.
Sejati takkan pernah sanggup untuk melupakan. Selamat tinggal kasih rasa. Semoga kau lupakan ucapan. Baik, Bapak Ibu, sesi 2 pada acara Urban Aquarum ini akan kita mulai. Sesi kedua ini dengan tema The Bigger Picture yang akan dimoderatori oleh Muhammad Cahyo Novianto selagi Pak Cahyo dan pembicara kita pada siang hari ini bersiap untuk maju ke depan. Saya akan bacakan CV dari Muhammad Cahyo Novianto, adalah arsitek praktisi dengan 20 tahun pengalaman kerja dan berbagai macam aktivitas riset di bidang arsitektur dan tata kota. Sebagai praktisi, ia telah terlibat dalam pengerjaan lebih dari 75 proyek, sembari secara kontinu terlibat pada kegiatan kuliah tamu, seminar, dan penerbitan buku. Pada tahun 2013, beliau menjadi salah satu koordinator tim Surabaya untuk Massive Influx Study Activity atau MISA, Jepang, yang fokus meneliti dikotomi kampung rural urban tahun 2016. Ia juga melakukan penelitian tentang jengki. Pada tahun 2017, ia ditunjuk menjadi co-kurator Brussels Europea Festival. Hingga kini ia telah menulis bersama beberapa buku seperti Surabaya, City Within Kampung Universe pada tahun 2017, dan juga menulis Influx 17 Partition from of Urban Migration in Asia Cities. Dan pada tahun 2018 dan juga Arsitektur Kayu Nusa Ina 2020. Dan Arsitektur Ziarah Leihitu 2022. Sejak tahun 2018, Muhammad Cahyo Novianto menjadi koordinator tim ad hoc Ikatan Arsitektur Indonesia untuk kegiatan rekonstruksi pasca bencana di Banten, Lombok, dan Palu. Kepada Pak Cahyo, kami persilakan. Terima kasih Mbak Tessa atas pengantarnya untuk saya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi 2 dari Urban Aquarum. Akan ada 3 narasumber yang akan menyampaikan paparannya. Yang pertama adalah Profesor Dr. Agus Aris Punandar, M.Hum. Kemudian yang kedua adalah Eka Swadiansa. Dan yang ketiga adalah Yusing. Saya ingin membacakan sedikit catatan semacam kuratorial untuk kegiatan hari ini. Jika sesi pertama itu semacam lebih terbuka ya, temanya agak beragam gitu, maka di sesi yang kedua ini kita lebih tertutup ya, cara memilih temanya. Jadi dimulai dari sisi holistic storyline, kemudian juga tentang dari mulai arkeologi, ya, kemudian dari sisi
juga ada sisi praktisinya, dan ada sisi tentang urban planningnya. Sehingga nanti secara utuh, seperti halnya ide tentang urban aquarium ini tadi, kita bisa menyaksikan, mendengarkan sebuah paparan yang multidisiplin ya, lintas multidisiplin, dari mulai arkeologi, sejarah, perencanaan wilayah, ya kan, perencanaan kota, dan arsitektur, dan semuanya dalam konteks pemukiman di air gitu ya. Oke, saya mulai dari perkenalan pertama terhadap pemapar kita. Temanya tentang cakrawala yang luas ya. Jadi nanti satu persatu saya minta para narasumber langsung duduk di sini, tapi nanti saya perkenalkan satu persatu sesuai dengan urutannya. Untuk itu saya mohon perkenannya pertama Profesor Dr. Agus Aris Munandar, M.Hum, untuk duduk di sebelah saya. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian yang kedua, Mas Eka Sodiansa mengambil posisi sebelahnya Pak Profesor, dan yang ketiga Mas Yusing, silakan ambil tempat di sebelahnya Mas Eka. Tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Oke, saya mulai dengan yang pertama. Apakah sudah siap materi Profesor Aris Munandar untuk disiapkan? Mohon. Sembari saya memperkenalkan, oke. Saya perkenalkan tentang profil ringkas dari Profesor Agus Aris Munandar. Profesor Dr. Agus Aris Munandar M.Hum adalah guru besar aktif di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau FIB dari Universitas Indonesia. Beliau meraih gelar sarjana, master, dan doktor dari universitas yang sama, serta telah memangku berbagai jabatan seperti Ketua Pusat Pengembangan Penelitian FIB UI tahun 2022 sampai 2024, kemudian Ketua Departemen Arkeologi FIB UI 2004 sampai 2005, anggota Majelis Wali Amanah UI 2012 sampai 2013, anggota Tim Ahli Cagar Budaya Nasional 2015 dan sampai 2018, dan Ketua Dewan Guru Besar FIB UI dari tahun 2020 sampai sekarang. Pak Agus Aris Munandar, Profesor Agus Aris Munandar telah menerbitkan berbagai buku, termasuk Wilwa Tikta Prana, Kajian Arkeologi Sejarah Zaman Majapahit tahun 2018, Kalpalata, Data dan Interpretasi Arkeologi tahun 2019, Lawang Seketeng, Mengeja Arkeologi Islam di Jawa tahun 2020, Tekes, Pak, benar ya? Tekes, Tinjauan terhadap Kisah-Kisah Panji tahun 2021, dan Badesvara, Beberapa Telaah Masa Silam Asia Tenggara tahun 2021. Untuk menyingkat waktu, maka saya persilakan Profesor Aris Munandar untuk menyampaikan paparannya. Waktu yang diberikan adalah 40 menit. Nanti 5 menit sebelumnya akan 5 menit sebelum berakhir akan saya peringatkan. Saya persilakan waktunya kepada Profesor Dr. Agus Aris Munandar. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki jam-jam rawan ini. Biasanya kalau sudah makan siang itu agak berat. Jadi saya cuma berpesan, buah jeruk, buah kedondong, Bapak Ibu jangan ngantuk dong, begitu aja. Izinkan saya untuk berdiri saja, supaya saya bisa melihat gambarnya. Maju bawah. Kok nggak mau? Udah. Baik Bapak Ibu, saya dari arkeologi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa saya mencoba untuk menelusuri dari awalnya bagaimana pemukiman itu berkembang di Nusantara. Jadi pada mulanya di Nusantara, di Asia Tenggara itu kita berada dalam dua pengaruh besar budaya, yaitu budaya Sino-Asiatik di utara dan Indik-Dravidian di sebelah barat. Ini saya tidak akan kita hindari.
Oleh karena itu pengaruh dari dua budaya peradaban dunia itu masuk ke Nusantara. Perdagangan dan juga pelayaran dari kedua wilayah itu datang ke kepulauan kita. Dan bahkan nenek moyang kita jauh sebelum pengaruh India datang, orang-orang Austronesia sudah menggapai pantai-pantai barat India dan juga Sri Lanka, bahkan Bapak Ibu juga sudah tahu sampai ke Madagaskar. Jadi nenek moyang kita pada awalnya Masehi itu yang memperkenalkan diri, jati diri orang Asia Tenggara, Austronesia ke sana. Lalu terjadilah arus balik, berbalik ke sini. Dari India ke Nusantara, ke Indonesia. Begitupun dari Cina ke Indonesia. Ramainya itu karena perdagangan. Ya, kalau dulu itu kita punya jalur rempah yang sekarang kita akan telusuri lagi sejarahnya, karena menarik sekali jalur rempah itu dari wilayah Indonesia Timur sampai terus diperjualbelikan ke Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada awalnya dari data arkeologis yang kami punya, temuan-temuan paling awal dari masa prasejarah itu adanya di tepi pantai di sini. Seperti gerabah pecahan di Bali Utara, di Kerawang Utara, di Anyer, dan di beberapa tempat itu adanya di tepi pantai. Jadi nenek moyang kita Austronesia itu pasti bermukimnya di tepi pantai. Karena belum ada data yang ada di pedalaman. Belum ada. Nah, kemudian menurut penelitian seorang ahli sejarah kebudayaan orang Belanda nih, yang meneliti kita, bahwa sebelum adanya kontak budaya pertama dengan India dan Cina, kita sudah punya 10 kepandian itu. Coba kalau kita lihat ada teknik navigasi, ada astronomi, pengecoran logam, instrumen musik, dan seterusnya. Yang kita nggak punya cuma 3. Apa itu? Aksara, agama Hindu-Buddha, dan sistem menghitung tahun. Jadi sistem menghitung tahun itu kalender paling awal itu Saka. Itu dari India. Berikutnya adalah Hijriyah. Dan yang terakhir yang kita hitung 2023 ini dari Belanda, kolonial Belanda, Masehi. Jadi kita nggak punya cara menghitung tahun. Nah, dari 3 hal itu, lalu kita masuk ke dalam zaman sejarah. Masuklah jalur laut dari India ke Nusantara, lalu kemudian menyebar ke Cina. Mengapa? Buddha, agama Buddha. Agama Buddha itulah yang kemudian mengizinkan biksu-biksu dari India masuk. Sementara agama Hindu belum bisa memasuki Nusantara. Karena ada aturan mitologi Agastya. Itu yang melarang orang masuk. Setelah Agastya itu dikeluarkan mitologinya baru bisa masuk. Nah, kalau kita lihat jalur-jalur itu, jalur dari India itu, maka yang akan dihampiri oleh para pelayar adalah tepi-tepi sungai. Logis saja. Satu, tepi-tepi sungai besar di muara-muara. Yang kedua, tempat-tempat ada demografinya. Nggak mungkin dong mereka pedagang mampir di hutan-hutan kosong gitu ya. Nggak mungkin. Jadi perkenalan di laut, di dada-dada mungkin sini. Ayo mampir ke kampung saya begitu. Pasti dipandu oleh nelayan-nelayan lokal ke tepi-tepi sungai. Maka berurutan lah. Dari Kedah, kita nggak bisa menghindari. Memang Malaysia lebih dekat dari India kan. Jadi mampir dulu ke Kedah, ke Kampar Kanan terus sampai akhirnya ke Citarum. Itulah jejak yang kita jumpai, yang kami jumpai dari data arkeologis. Jadi urutannya begini, kemudian langsung ke Muara Jambi, ke Palembang, ke Batu Jaya Karawang, Kalimantan Timur, dan terakhir di Jawa Tengah. Jadi inilah urutan penyebaran pengaruh India, dalam hal ini agama Buddha. Dan belakangan agama Weda, Brahmana, urutannya seperti itu. Data arkeologis yang kami temukan berurut-urut seperti begitu. Ya logis, karena dari India kan jalurnya lebih dekat, ini dulu terus sampai paling jauh dan paling dekat begitu ya. Nah ini pertemuannya dihipotesakan terjadi di laut lepas, karena pelayar-pelayar pertama tuh nggak tahu patokannya di mana gitu. Ketika mereka bertemu dengan nelayan Austronesia, lalu diajak mereka untuk singgah di tepi-tepi pantai mereka. Tepi-tepi pantai Tarumanegara, tepi pantai di
di Sumatera, tepi pantai di Bali. Apa yang mereka ajarkan? 3 hal itu. Aksara, agama, dan tahun saka. Disinilah kebudayaan etik Asia Tenggara berinteraksi dengan pengaruh India. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu bisa menjawab, ada hadiahnya dari Ibu Ketua IAI Kalimantan Tengah. Maaf Bu. Pertanyaannya begini, kita bergaul dengan India dan Cina, ya. Kita berdagang dengan India dan Cina. Tetapi kenapa kita terima budaya India, bukan budaya Cina? Ya. Nah, monggo dipikir. Kalau bisa jawab, nanti ada hadiahnya. Ibu janji. Baiklah, saya lanjutkan saja dulu. Jadi dengan India sangat mungkin terjadi. Para pelaut Asia Tenggara telah mengadakan hubungan teratur dengan mengunjungi pantai-pantai timur India sejak awal pertama Masehi. Mereka membawa hasil bumi, membawa kayu cendana, barus, dan lain-lain. Para pedagang, ksatria, biksu, brahmana, pengelana dari India kemudian melakukan kunjungan berbalik. Ini hipotesanya. Jadi yang atas itu pra Masehi, kemudian setelah mereka datang dari mana? Dari pantai-pantai selatan. Di mana? Itu menurut Sudes, yang saya kutip yang terbaru, Munos. Oke, lapisan kebudayaan di Nusantara. Jadi kalau kita bicara lapisan kebudayaan akan seperti ini, protos sejarah, kemudian ada agama Buddha masuk duluan, agama Weda sedikit, agama Hindu-Buddha, Indonesia. Nah, bagian saya sampai di situ, nanti bagian Islam kolonial dan seterusnya, itu yang modern. Jadi lapisannya seperti ini. Bagaimana dengan orang Cina, kapan berinteraksinya? Sepanjang itu, sepanjang pergaulan itu. Baik, dan pengaruh agama-agama di Nusantara terjadi, ada kronologinya begitu, dan terhenti di abad 13. Terhenti, 13-15 itu berhenti, nggak ada pengaruh lagi dari India. Mengapa? Islam sudah datang, jadi tidak berlanjut. Kerajaan yang bercorak kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, kita lihat sekarang settlement-nya. Seperti apa sih yang pertama? Ada dibagi dua, yang ada di tepian badan air, kerajaannya itu, Melayu, Sriwijaya, Kutai Kuno, Taruma, dan Holing di Jawa Tengah. Ini di tepian sungai, muara sungai, pantai, dan ada yang di pedalaman. Yang di pedalaman itu Kanjuruhan, Sunda, Majapahit, itu belakangan. Ini kerajaan-kerajaan pertama yang ternyata Sriwijaya itu di tepi pantai, Kutai Kuno di pedalaman sungai besar, lalu Tarumanagara di tepi pantai Jakarta Utara, Mataram di pedalaman, Kanjuruhan di pedalaman. Tapi kalau dari kronologinya, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanagara itu lebih dulu. Tarumanagara, nah itu jalurnya. Jadi dari Selat Malaka, mereka kemudian bermukim sejenak di situ dan meninggalkan jejaknya. Jadi settlement pertamanya ada di tepi pantai sebelum dia lari ke lanjutkan perjalanan ke Holing, ke Gunung Muria. Ini jejaknya masih ada di Karawang Utara, Batak, Candi Batak. Ada gerabahnya ada di tepi pantai. Sekarang 1,5 kilo dari pantai ya. Dulu sih mungkin dekat sekali dengan pantai. Beberapa catatan diasumsikan Tarumanagara berperan dalam jalur niaga laut India ke Indonesia sebelum dikenalnya Bandar Holing. Jadi ini beberapa catatan. Nah ini 414 itu singgah biksu Faksian sepulang dari India singgah di Tarumanagara sebelum pulang lagi ke Cina. Nah sekarang Kutai Kuno masuk ke pedalaman tapi tetap di sungai. Dan itu prasastinya, prasasti yang sekarang ada di Museum Nasional di Jakarta. Kutai Kuno adalah kerajaan awal di Nusantara. Berdasarkan interpretasi data prasasti, para rajanya adalah penduduk asli yang telah memeluk agama Weda kuno. Jadi siapa yang menyebarkan? Para Brahmana India. Tapi berada di Kalimantan Timur di tepi Sungai Mahakam. Jadi contoh-contoh kerajaan yang ada di Sungai Mahakam. Ini cuma ilustrasi saja. Dan mereka juga sudah membuat arca-arca. Ada arca Wisnu, ada arca Siwa disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Ini Holing. Nah, Holing ini menarik. Holing itu di Gunung Muria sebelah selatan. Dulu antara Pulau Jawa dan Gunung Muria, Jeporo itu dipisahkan oleh selat.
Jadi holing itu dari kata Jawa kaling, kalingan, kehalang, terhalang gitu. Dari kata kaling. Tentunya terletak di tepi pantai di Selat Muria, berlokasi di pantai utara Jawa Tengah menghadap ke Gunung Muria yang masih merupakan pulau terpisah dari daratan Jawa. Nah, holing itu dari kata terhalang atau haling, lalu dihubungkan dengan kerajaan Kaling, tapi bukan Kalingga India, bukan. Dari kata aling, aling-aling gitu. Jadi di situ tuh permukimannya. Kenapa kita bisa menunjuk di situ? Karena temuan gerabahnya ada di tepi pantai situ. Ya sekarang udah jadi daratan. Udah jadi daratan. Yang di selatan itu ada 3 titik dan di atas itu 1 titik. Sekarang udah menyatu itu. Dataran Pati, Jeporo, Rembang. Yang tadinya dataran rendah. Jadi pemukiman holing menurut catatan berita Cina ya kurang lebihnya begitu. Rumah-rumah panggung di tepi pantai atau di Selat Muria, pemukiman berada di menyebelah Selat Muria, dari bahannya mudah rusak. Lalu orang Cina juga mencatat ada Copo atau Jawa dan ibu kotanya namanya Sepoceng atau kota Jawa. Ada catatannya di buku Gronefeld. Nah sekarang Sriwijaya jelas itu kerajaan di tepi sungai. Baik itu Sungai Musi ataupun Sungai Batanghari. Dan ini temuan arkeologi yang bisa direkonstruksi bahwa permukiman yang merah itu ada di sepanjang Sungai Musi. Lalu ada taman-taman untuk agama Buddha yang hijau dan pusat-pusat keagamaan. Tapi pemukimannya tetap ada di tepi-tepi sungai. Nah, pengaruh Sriwijaya di Asia Tenggara ternyata sampai ke daratan Asia Tenggara, sampai ke Champa, sampai ke Kedah. Jadi bagaimana Sriwijaya itu mempengaruhi politik kuasa Nusantara masanya, kenapa? Agama Buddha, karena Sriwijaya mendukung agama Buddha. Karena agama Buddha waktu itu dipeluk meluas di Asia Tenggara. Nah, kuasa Sriwijaya ini kemudian runtuh abad 11, dilanjutkan di Melayu Dharmasraya di Sumatera Barat. Jadi Sriwijaya itu berkuasa, siapa yang meruntuhkan? Serangan dari Rajendra Chola Dewa dari Chola Mandala, kerajaan India yang menyerang Sriwijaya. Apa motifnya? Motifnya ekonomi. Karena pedagang India nggak bisa langsung ke Cina, pedagang Cina nggak bisa langsung ke India, dipotong oleh Sriwijaya. Sriwijayanya dihancurkan, jadi runtuh gitu. Lalu berganti ke Dharmasraya. Ini Sriwijaya keadaan maritim jelas. Berkembang dari abad 7 sampai abad 11, raja pertamanya Sri Jayanasa, ya hubungannya cukup luas sampai jadi pusat keagamaan. Ada seorang tokoh agama Buddha Mahayana namanya Atisa di Pangkara yang kemudian kembali ke Tibet ya setelah belajar berapa tahun di Sriwijaya. Ada 2 model permukiman jadi. Kalau kita bicara tentang awal permukiman di Nusantara dari data arkeologis. Yang pertama, permukiman masa kerajaan awal adalah desa pantai atau bandar atau rawa-rawa. Jadi kami menemukan patok-patok tiang rumah itu di rawa-rawa pasang surut. Itu kalau dia airnya naik, itu enggak didatanginya dengan perahu. Tapi kalau airnya surut, dia bisa jalan kaki. Nah itu di daerah pantai Sumatera Selatan, di wilayah Sriwijaya. Jadi sangat tergantung pada alam, terletak di muara sungai, suatu pantai teluk terbuka, sungai yang agak lebar dan bisa masuk ke dalam. Materialnya pasti dari bahannya mudah rusak, makanya susah kita cari. Yang kita cari yang kita temukan tinggal tiang-tiangnya, jejak tiang-tiang berpola begitu. Tapi bentuk rumah atasnya seperti apa, nggak ada yang tahu. Mungkin kita bisa bandingkan dengan Borobudur mungkin ya. Relief Borobudur dari abad 8. Semuanya hampir rumah panggung itu Borobudur. Jadi pada masa abad 7, 8, 9, 10 masih tipenya rumah panggung. Baik di pedalaman ataupun di daerah pantai. Dan mengacu kepada mitos Austronesia yang menekankan penjelajahan samudra. Mereka akan senang berumah di tepi pantai. Jangan takut di lembur pasang kalau rumahnya di tepi pantai itu. Karena memang masih masa itu orang-orang Austronesia masih berkelana kemana-mana. Belum masuk ke pedalaman, belum. Nah, lalu ini contoh-contoh yang modern ya. Saya cuma ambil ilustrasi aja. Sekedar perbandingan ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Atapnya ya bukan seng ya dulu ya. Nah, lalu ini dia. Pada masa kemudian,
kerajaan dan pemukiman itu bergeser ke pedalaman. Ini yang kita masih bertanya Bapak Ibu, yang semulanya di daerah di tepi pantai, pada abad-abad 10, 11, 12, sampai Demak, Majapahit, itu sudah di dalam di sana. Demak aja memindahkan ibu kotanya di Pajang. Majapahit memindahkan ibu kotanya sampai ke Trowulan. Dari Trowulan digeser lagi ke Kediri. Ada pergeseran dari Burloka, Buarloka, terus Warloka. Nah di puncak gunung itu, Gunung Penanggungan, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Merbabu itu dianggap suci. Pergeseran ini terjadi pasti beriringan dengan pergeseran konsepsi keagamaan. Yang semulanya Austronesia mengajarkan mengembara ke laut lepas. Nah, ketika ajaran keagamaan Hindu-Buddha mengajarkan gunung suci, Gunung Mahameru, tempat suci, tempat Mahameru. Jadi semuanya lari ke dalam begitu. Bukan Belanda saja. Kan ada yang mengatakan asumsinya mengapa orang-orang Jawa itu nggak mau berlayar lagi karena banyaknya kapal VOC di Laut Jawa. Enggak itu aja. Enggak. Tapi ada konsepsi tersendiri di balik itu yang mengajarkan mereka lebih baik jadi petani agraris di pedalaman daripada jadi pelayar. Pergeseran ke pedalaman mengajarkan dari pusat-pusat keagamaan India itu tentang adanya aksis mundi dan tentang adanya tiga dunia. Mahameru merupakan daerah utama, daerah pantai, daerah nista, daerah kotor. Permukiman manusia harus berada di tengah-tengah, di daerah Madya, dan mengacu kepada mitos Mahameru sebagai pusat alam semesta. Gunung-gunung itu dianggap suci. Maka kita bisa paham mengapa lalu bergeser ke dalam. Misalnya Majapahit berorientasi ke Gunung Penanggungan. Ini kota Majapahit. Di Jawa Barat kita punya ini model rumah yang sudah mendarat di Majapahit. Yang tadinya panggung, kemudian sudah aman mungkin mendarat. Itu di Mas Eka sudah tiap hari dia lewat sini. Di Trowulan ya, ada bukti-bukti rumah Majapahit itu permukiman pertama yang nempel di tanah, sebelumnya panggung. Nah, ini Jawa Barat. Bogor, Pakuan Pajajaran berorientasi ke Gunung Salak. Nanti Kediri berorientasi ke Gunung Kelut. Jogja ke Gunung Merapi. Begitu. Epilog. Pemukiman niscaya dibuat manusia untuk keperluan kehidupan fisik dan kebudayaannya. Pemukiman di kawasan pantai, muara sungai, dan dataran rendah lainnya dapat dianggap sebagai simbol perubahan terus-menerus. Dinamika dapat terjadi dan sangat tergantung kepada pengaruh-pengaruh luar, alam dan kebudayaan. Pemukiman bersifat fungsional, tanpa pendalaman kebudayaan yang berlebih. Pemukiman di pedalaman adalah ekspresi kemapanan suatu perkembangan budaya. Pemukiman relatif menetap dalam waktu yang cukup lama. Terjadi pendalaman atau penjelimatan kebudayaan yang berasosiasi dengan strata sosial. Itu akhirnya ketika terjadi pemukiman di pedalaman. Penjelimatan budaya itu dibuat oleh manusia sendiri sebenarnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dari Profesor Aris Munandar lebih cepat daripada waktu yang disediakan. Terima kasih, Prof. Kemudian saya memperkenalkan kepada pembicara yang kedua. Jadi nanti mudah-mudahan dengan waktu yang efisien ini kita bisa punya waktu diskusi lebih panjang ya. Udah tadi ya? Oh udah ya, sebagai tadi ya, moderator ya. Oke, ini karena nggak dibaca berarti lebih hemat waktu lagi. Atas permintaannya dari Mas Eka sendiri, saya tidak perlu membacakan CV-nya, waktu dan tempat saya persilakan, tapi sebelumnya panitia sudah mempersiapkan paparannya untuk Mas Eka Swadiansa. Sudah ya? Bisa ditampilkan di layar? Oke ya, silakan Mas Eka. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Baik, saya akan meneruskan gitu ya, langsung dari Pak Agus Haris Munandar.
Saya akan langsung memulai dari ketika kita masuk ke era Islam gitu. Untuk menunjukkan kontinuitas gitu ya. Jadi ini adalah beberapa slide terakhir saya di Urban Aquarum yang pertama 4 tahun yang lalu. Kita bicara pada waktu itu konteks IKN ya, bagaimana sebenarnya kita perlu bicara di dalam framework kuantitatif yang ada angkanya, bukan kualitatif gitu. Karena kita biasanya sangat visual, tapi kita melupakan kuantitatif. Dan bagaimana penting untuk kita memahami urban planning yang berbasis kuantitatif gitu. Jadi bukan narasi atau rendering gitu. Nah, hari ini saya akan melanjutkan itu dan bagaimana kalau kita melihat itu dalam skala yang di zoom out gitu. Pre-nya sebenarnya sudah ada 4 tahun yang lalu, sekarang kita akan bicara beberapa samplingnya itu di skala regional planning. Oke, ada 3 bagian. Bagian pertama adalah ini dialektika historis abad 14, jadi menyambung gitu ya, 14 sampai abad 19, 15. Oke, jadi 14 sampai 19 gitu ya. Oke, ini adalah ini adalah ini chart ini jadi dimulai dari tahun 1400 sampai tahun 1900 gitu ya. Jadi ini adalah kerajaan-kerajaan yang berhasil kami identifikasi di Kalimantan gitu ya. Ada 1, 2, 3 dan umurnya gitu. Dimulai dari kalau di sini ini tulisannya Kalimantan Barat gitu. Jadi dimulainya dari sini. Nah, setelah itu lompat ke Kalimantan Selatan gitu. Nah, ini di sini. Lalu setelah itu berikutnya gitu ya. Jadi ada Kalimantan Tengah di sini, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi perjalanannya tidak bersama gitu ya, tapi selisihnya itu jadi satu gini ini kan 100 tahun ya, ini per 50 tahun. Jadi kita bisa lihat perjalanannya tidak sama, tidak dalam satu alur yang sama. Ini kalau kita bicara secara kuantitatif sebaran waktu, tapi secara geografis kira-kira petanya jadi seperti ini. Jadi ini dimulai di abad 14, abad 15, dimulai di Kalimantan Barat ini ya. Terlalu berlanjut ke abad 16. Nah, ini mulai ada pengaruh dari luar. Jadi yang di Kalimantan Barat sudah established dan mulai berpindah. Ada pengaruh dari Demak ini ke Kalimantan Selatan. Di atas ini Sulu dari Filipina yang kemudian menyebar itu di abad berikutnya itu. Dan Oke, nah kemudian dari peta pola mapping kita itu tadi ya, jadi mapping kita bisa melihat bagaimana senternya itu terduplikasi gitu. Jadi ini satu center, satu lokasi, terus yang di barat ini, terus yang ini yang pindah ke Kalimantan Tengah, Tanjung tahun lalu di sini, terus pun demikian yang datangnya dari Sulu gitu. Dan ini kerajaan Islam di masa itu. Kemudian terus ya berevolusi. Nah, ini sampai di saya balik sedikit, ini penting. Jadi ini memasuki era ketika dia pertama kali Eropa itu datang gitu ya. Eropa itu datang. Tapi base-nya adalah yang berikutnya kita perlu juga pahami, kita mencari pengaruh yang paling besar dalam skala sejarah itu terjadi ketika di dalam masa era Banjar gitu, kerajaan Banjar jadi dengan Wali Agung dan seterusnya sama persis dan yang di era sebelumnya gitu ya, misalnya Majapahit itu ada wilayah negara agung dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu penting? Karena setelah itu kita lompat langsung gitu ya ke tahun 1900 gitu ya. Jadi awalnya 1900 bagaimana kemudian setelah VOC terus ke masa Hindia Belanda itu mulai terjadi yang namanya pengadministrasian wilayah gitu ya. Nah, di pengadministrasian wilayah di tahun 1900 awal itu kita melihat ada 4 daerah yang dua itu kemudian dijadikan 2 klaster menjadi wilayah istimewa, sekarang menjadi daerah istimewa Yogyakarta
dan dulu daerah istimewa Surakarta. Jadi dia yang memiliki aspek khusus gitu ya, fossil world, dan yang di seluruh Indonesia yang lainnya. Jadi ini kalau hijau dia di Pulau Sumatera, ini di Pulau Kalimantan, ini di Sulawesi, ini di Greater Oos di timur Indonesia. Nah, kalau kita lihat sebarannya, sebenarnya jumlahnya itu paling banyak di Kalimantan. Dari seluruh yang bertahan sampai mereka Belanda melakukan proses administrasi. Jadi ini fokus kita ada di sini. Ada sekian. Oke. Nah, yang sekian itu kalau kita hitung di ini, jadi begitu memasuki abad 20, petanya itu seperti ini. Gitu. Jadi kalau ini kita lihat dari abad 15 sampai 20, jadi semuanya kita tumpuk itu jadinya petanya seperti ini. Nah, ini yang di akhir. Jadi di akhir yang hanya di abad 20 saja. Jadi kalau kita lihat memang ya jumlahnya pasti berkurang ya, tapi sebarannya itu relatif sama lokasi-lokasinya. Itu artinya apa? Ketika ada perubahan kerajaan, perubahan pangeran, lokasinya itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari situ. Tetap berada di sekitar situ. Nah, ini jadi kalau kita lihat sampai ada hubungannya, jadi kita bisa lihat kemiripannya, tapi juga terutama kalau kita lihat garis petanya, inilah yang kemudian diadopsi dalam sistem provinsi Hindia Belanda, di mana di Hindia Belanda itu seluruh Kalimantan itu hanya memiliki 2 residen gitu. Dan ini dengan ibu kota di Banjarmasin dan di Pontianak gitu. Dari sekian besarnya itu. Nah, ini kenapa kok ini kemudian penting? Karena ini kita mundur lagi, jadi pergeseran dari VOC ke Hindia Belanda terjadi perubahan drastis ya. Dari sistem tadinya mereka berdagang dengan paksa, terus berubah menjadi tanam paksa gitu karena jual beli spice route itu sudah nggak berjalan gitu ya. Akhirnya mereka menanam. Nah, menanamnya di mana? Di Jawa. Kenapa? Karena banyak gunungnya. Jadi dipindah ke situ semua sehingga kemudian pusat itu dipindah dari Amboina ke Batavia gitu. Nah, begitu. Nah, kalau ya apa ya kemudian kita lihat gitu skalanya. Ini adalah setiap warna ini adalah residen. Kita bisa lihat betapa yang sebesar ini itu hanya dibagi 2 residen. Sebenarnya ini bisa kecil-kecil sekali, Pak ya. Nah, itulah yang membuat kenapa progres pembangunan di masa Hindia Belanda itu bisa beda sekali begitu. Kira-kira begitu. Nah, tapi alasannya juga sebenarnya ada alasan di balik itu gitu. Kalau kita sebenarnya Belanda itu tidak membangun kota baru gitu. Yang dibangun adalah dia menaklukkan dan membangun di atas puing-puing kota-kota prakolonial. Yang nggak semuanya puing-puing juga itu. Banyak yang kemudian mereka menaklukkan. Jadi misalnya kalau kita lihat ini tadi disebut oleh Prof. Agus jalur rempah gitu ya. Kalau kita lihat ini kita mulai di sama timestamp-nya abad 4 sampai abad 4 sampai abad 12 gitu ya. Ini adalah pusat-pusatnya gitu. Nah, karena bahasan kita ini perbandingan Jawa dan Kalimantan, saya kasih warna yang berbeda. Jadi pusatnya seperti tadi karena yang paling dekat adalah arus balik itu dari India gitu ya. Ini pusatnya, ini yang Jawa gitu. Begitu kita geser ke abad berikutnya, pusatnya di Jawa. Selalu ada yang di Jawa. Begitu kita pindah abad. Berikutnya ketika masuk ke Indonesia Timur, di Jawa masih ada pusatnya dan itu berpindah tapi selalu ada gitu. Nah, baru kemudian ini di Kalimantan ada satu di ujung timur, baru ini tahap berikutnya. Nah, jadi itu. Jadi ada alasan logisnya sebenarnya. Kenapa kok itu terjadinya seperti itu begitu. Nah, sebenarnya istilahnya kita melihat itu kadang-kadang penjajahan itu alasannya adalah ekonomi gitu. Oh, ini lebih daripada saya bangun baru, mending saya ambil yang sudah ada kayak gitu lah kira-kira. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi ke peta gitu ya. Bagian kedua, infrastructure dan nation building. Jadi kita sekarang mulai masuk ke ranah regional planning gitu ya. Jadi kita kembali ini kesimpulan dari yang pertama tadi. Ini adalah sebaran seluruh pusat-pusat kerajaan di era Islam itu dari abad 14 sampai abad 20. Ini agak nggak kelihatan ya, gini. Tapi ini pusatnya. Nah, ini adalah kota-kota PKN, Pusat Kegiatan Nasional, dan kota-kota PKW, Pusat Kegiatan Wilayah Kalimantan berdasarkan PP tahun 2017.
ya saya overlay ya, saya ulang lagi. Ini lokasinya nggak jauh berbeda, gitu, walaupun ya ada penambahan. Jadi itu, nah ini adalah ketika dia terjadi perubahan yang terbaru gitu ya. Jadi ini berdasarkan PP 2017, tadi 2010, 2017, jadi ada perubahan sedikit di mana Kalimantan itu dari tahun RT RW tahun 2010 ke 2017 dalam waktu 7 tahun aja sudah kehilangan 3 3 PKW yang menghilang dan turun ke bawah menjadi PKSN. Jadi di situ sebenarnya terjadi kemunduran dan itu 3-3-nya adalah semua di area di dalam dataran gigir itu. Nah, gitu. Nah, oke, sekarang kalau kita lihat konstelasi tanpa border negara gitu, tanpa batas negara. Ini adalah PKN, PKW dari semua di Malaysia gitu ya, kalau kita lihat. Nah, mayoritas ini kan ada di pesisir gitu ya, walaupun ada yang di dalam ini. Nah, ini nanti ada catch-nya kenapa kok bisa begitu. Nah, ini jalannya gitu ya, yang sudah dan yang akan ini ya. Nah, ini adalah rencana jalan tol di mana di sisi Indonesia ini yang sudah terbangun baru 1 koridor saja dari Balikpapan ke Samarinda itu. Nah, oke. Sementara ini ke jalur kereta apinya gitu ya, jalur kereta apinya gitu ya, jalur kereta apinya tambahan tidak ada, ini cuma rencana aja tapi hampir tidak ada. Oke, nah kenapa kok ini bisa beda sekali dengan misalnya di Jawa gitu, karena alasan utamanya jelas Jawa itu kan kurus gitu ya, jadi lebih mudah untuk dikembangkan. Nah kalau kita lihat tapi sebenarnya ada hubungannya dengan ketika Jalan Raya Pos itu mulai dibangun oleh Dendels. Dan Jalan Raya Pos ini kemudian menyambung 24 titik jaringan utama kota. Jadi yang membuat perkembangan wilayah keseluruhan Pulau Jawa itu menjadi sangat cepat itu karena disambung gitu. Jadi pusat-pusat kegiatan itu disambung. Nah, dan kemudian jalur kereta api yang membawa itu ke selatan gitu. Nah, jadi ini yang jalur jalan. Jadi ini jalur kereta api, jalur jalan tol gitu ya. Nah, tentunya itu bisa dilakukan karena perbedaan size yang sangat besar gitu. Nah, dengan posisi morfologi pulau yang sangat berbeda, pertanyaannya adalah apakah kita perlu kemudian menjawakan Kalimantan gitu, menggunakan sistem pengembangan yang sama dengan Jawa. Karena ini enggak apple to apple gitu. Nah, kita menuju ke masa kini sekarang itu. Gimana kalau kita cari, jadi Kalimantan itu harus dipahami sebagai pulau kontinental. Dia itu 3 pulau terluas ketiga di seluruh dunia gitu ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan metode developmentalis yang ada di Jawa dibawa ke Kalimantan itu. Nah, kalau gitu kita kasih contoh yang lain deh, kita cari belajar yang lain. Gimana kalau kita cari yang sangat besar, Amerika Serikat sebagai negara adidaya dengan sistem kontinental gitu. Sebenarnya dengan metode kontinental itu bagaimana sih yang membuat mereka itu bisa menjadi sangat-sangat kuat dan sangat kaya gitu. Nah, saya akan mulai dari sini, dari State of Missouri yang ditetapkan tahun 1821, terus Saint Louis County ya, sebagai wilayah 1812, jadi itu turun lagi ke bawah kotanya, Saint Louis City yang di-establish tahun 1822. Dan dia sudah kaya di situ, dan ini adalah bukan laut tapi sungai gitu ya. Nah, konteks jadi 1700 akhir itu tadi 1800 awal ini adalah 11 state pertama di US yang memerdekakan diri yang dianggap sebagai tanah harapan baru. Jadi karena datangnya dari Eropa, semua kapal itu datangnya dari sini sehingga pusatnya ada di sini semua. Logikanya begitu, karena dia kapalnya datangnya dari situ. Nah, sementara Saint Louis itu jauh dari situ, tapi dia bisa jadi sangat-sangat kaya. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini ada Sungai Mississippi, Saint Louis ada di sini, dia ada di ujung 2 sungai, sama persis dengan yang tadi dibicarakan Pak Agus, gitu ya, yang sungai besar dia masuk ke dalam, mirip kayak Palangkaraya, 1 sungai terus pecah jadi 2.
lambang kotanya aja itu kapal uap, lambang bendera negara bagiannya adalah sungai yang terpecah menjadi dua. Nah, konteks lagi ini tadi kapal-kapal besar itu datangnya kan dari sini, terus di sini ada sungai Mississippi. Nah, Saint Louis itu ada di tengah-tengah sini. Nah, pertanyaannya, dia ini kan jauh nih dataran gigi, kok bisa jadi kaya gitu? Gimana caranya gitu? Nah, karena ketika kita bicara sungai, ini satu sungai, maka tahap berikutnya kita punya anak sungai atau kan dari di bahasa Inggrisnya biasanya disebut watershed. Jadi satu sungai utama ini punya 3 watershed besar. Tentunya yang kaya pertama adalah New Orleans karena itu pintu masuknya gitu ya tempat ditemukannya musik jazz. Kemudian Saint Louis. Nah, dari watershed itu kemudian berkembang lagi menjadi wilayah das. Jadi sungai itu kelebihannya itu dia bisa nyabang-nyabang sampai mana-mana itu. Nah, kita bisa lihat bagaimana itu menjadi berada di tengah-tengah das yang sedemikian besar menjadi kekuatan yang sangat besar. Gitu. Kekuatan itu sebesar apa? Kita ambil contoh tahun 1904. Saint Louis menjadi tuan rumah World Expo dan Olimpiade Summer Olympic bersamaan dalam 1 tahun. Dan mereka menjadi tuan rumah Summer Olympic pertama di luar Eropa. Jadi sekaya itu mereka ini waktu itu. Lalu ya tentunya di berikutnya bangunannya Louis Sullivan ya, gedung pencakar langit pertama di sejarah. Lalu kemudian ya the Gateway Arch-nya Jerusalem itu. Jadi mereka itu kaya itu di masa itu. Nah, cuma kan biasanya kita sebagai arsitek itu yang diajari adalah Saint Louis is equals to Pruitt Ego gitu kan. Nah, kita selalu bicaranya Pruitt Ego ini hanya bertahan 17 tahun ya dibangun dan biasanya menyalahkan Minoru Yamasaki sebagai arsiteknya gitu. Nah, tapi saya punya pandangan lain gitu. Sebenarnya masalah utama Pruitt Ego itu bukan di perkara desainnya itu, tapi perkara regional planning gitu ya. Mungkin nggak kelihatan saya baca aja gini. Jadi ini ada tahun ini ya, dimulai dari tahun 1880 sampai 2020. Ini ada kota Saint Louis City, ini county, ini negara bagian Missouri. Jadi kalau kita bicara populasi, ini kita bicara di skala yang mana? Dari kecil sampai dia paling besar kan begitu. Nah, kelihatannya itu kota itu dia bertambah terus gitu. Karena di sini juga populasinya bertambah terus. Karena itu kemudian pemerintahnya membangun sedemikian banyak social housing di Saint Louis itu. Ya, yang ini. Tapi kalau kita spesifik melihat di tahun ini, tahun 1950 ke 1960, khusus yang di kota ini angkanya kebalik. Jadi tahu-tahu begitu masuk ke tahun 1960 populasinya drop dan dia terus drop sampai sekarang tidak pernah bisa kembali lagi. Sementara negara bagiannya terus nambah. Jadi itu adalah kesalahan prediksi data populasi. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa sampai begitu? Nah, pasti ada hubungannya dengan jaringan regional gitu. Jadi kemudian di era itulah tahun 50 ke 60 muncullah kekuatan baru 1850-1860 yang namanya Chicago. Nah, kenapa kok Chicago itu bisa muncul? Karena mereka adalah jaringan yang namanya the Great Lake City. Jadi dia ada danau yang besar dikelilingi oleh kota-kota yang sangat kuat industrial itu ya, industrial yang sangat kuat dan mereka menjadi satu kesatuan. Dan pertanyaannya bagaimana Saint Louis itu bisa diambil oleh Chicago dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. Nah, oke, kita fokus ke situ sekarang. Ini adalah the Great Lake, ya ada 5 danau besar yang dia tidak terhubung di 1, 2, 3, 4 lokasi ini. Nah, yang terjadi adalah pada tahun 1848 ini yang penahan pertamanya ini dibongkar gitu ya dengan ini proyek pertamanya tahun 1848 dan ini yang kemudian membuat Saint Louis itu semakin kaya. Kenapa? Karena semua import yang ekspor yang dilakukan oleh Great Lake ini akhirnya dibawa ke Mississippi River yang akhirnya akan berhentinya di Saint Louis itu. Nah, itu tahun 1848. Nah, begitu tahap berikutnya ini adalah tahun 1829 sampai
sampai 1932 ya, karena proyeknya banyak ya. Ini adalah yang kedua. Sehingga kapal sudah bisa masuk dari sini sampai sini. Tapi tetap ujungnya akan dibawa ke Mississippi. Tapi karena sudah sampai sini biasanya ini ditransfer ke Kanada, opsi yang lainnya gitu untuk dilayarkan lewat Kanada. Lalu yang tahun berikutnya 1855 dimulai ini. Jadi dia sudah menyambung keseluruhan, tinggal satu yang terakhir. Nah, begitu masuk ke tahun 1959, ini ada terusan yang membawa langsung ke Samudra Atlantik. Kembali lagi, Saint Louis itu bangkrut tahun 1960, hanya 1 tahun setelah ini dibangun. Kapal sudah tidak ada yang lewat Saint Louis, semua lewat Samudra Atlantik. Jadi alasannya itu. Itu yang tahap pertama. Tahap yang kedua adalah kereta api. Ya, kereta api dimulai cukup lama ya. Kita mau katakan ini 1840 terus 10 tahun ya, 1840, 1850, 1860. Kita lihat sama seperti kapal tadi, semua di Amerika Serikat bagian timur, pantai timur, sampai dia berhenti di sini. Nah, apa yang terjadi di tahun itu ketika dia berhenti? Jadi ini ya apa yang terjadi di sini di tahun 40, 50, 60 ya, tahun 1860 itu adalah ketika negara kehabisan dana gitu ya, akhirnya mereka bikin privatisasi kereta gitu ya. Jadi gimana cara kita bisa mengembangkan kereta dengan sejarah itu bagaimana? Dan ini adalah jaringan kereta terbesar di dunia di masa itu dalam satu koridor dibangun yang menghubungkan Gulf of Mexico, jadi yang di bawah di New Orleans ke Great Lake yang ada di Chicago. Jadi ini adalah sungai Mississippi. Jadi jalur keretanya itu sejajar. Jadi dari New Orleans sampai ke Chicago, tapi Saint Louis-nya nggak dilalui gitu. Ya ini politik ya. Jadi ketika ini kemudian ini rencana, ini realisasi benar-benar nggak dilewati, itu yang kemudian mengkontribusikan mulai hancurnya ekonomi Saint Louis. Karena kemudian selain alternatif kapal dari Chicago, dia bisa naik kereta api gitu dan langsung. Tapi walaupun ya sekarang sudah terintegrasi sekian tahun berikutnya. Nah, tapi ya dengan selesainya jalur kereta api yang pertama yang di sini, kemudian Amerika Serikat mulai punya yang lintas menuju ke barat, pantai barat. Jadi eksodus ke pantai barat itu dimulai dari selesainya jaringan kereta api yang sejajar dengan Sungai Mississippi itu. Baru setelah itu dimulai. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka bisa melakukan ini dengan cepat gitu. Karena hanya dalam hitungan sekian ratus tahun, tapi kan ini besar sekali gitu ya. Nah, ini kalau kita simpulkan, jaringan kereta api itu paling banyak dibangun antara 1870 dan 1890. Nah, pertanyaan apa yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun itu? Yang pertama terjadi adalah yang namanya Pacific Railroad Act tahun 1862, yang itu memberi gratis 170 juta hektar tanah, gitu ya, land grants, senilai $0,5 miliar US dollar. Jadi land grant itu apa maksudnya? Karena pemerintah itu tidak punya uang, menggunakan privatisasi ya, sampai swasta, perusahaan swasta, dan bikin jalur kereta api itu nggak ada profitnya, dikasih tanah. Jadi intinya adalah real estate. Ini kan kita banget ini. Kamu bikinkan jalur kereta apinya, kita kasih tanah, kamu bikin supaya kamu bisa pakai tanahnya untuk real estate. Itu yang pertama. Yang kedua di tahun yang sama 1862 Homestead Act, di mana kalau warga Amerika baru merdeka ini mau pindah ke timur, mereka dikasih tanah cuma-cuma. Jadi orang mau pindah itu. Jadi sampai sebegitunya supaya orang mau pindah itu dibikinkan jalur kereta api, dibikinkan real estate-nya, terus orang baru pikir pindah. Sampai ya yang berikutnya ini yang eksodus menuju ke perang sipil ya, civil war. Jadi untuk dia bisa membangun jaringan itu butuh effort yang sedemikian besar. Nah ini peta tanahnya yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan kereta api yang kemudian menjadi perusahaan real estate itu. Dan mereka nggak main-main, bikinnya bukan perumahan, mereka bikinnya kota. Jadi jalur kereta api itu menjadi sangat-sangat kaya ya. Bahkan ada template-nya. Jadi misalnya kita kasih contoh yang sepanjang jalur pertama itu tadi aja ya di Mississippi, itu menghasilkan ada 33 kota yang identical. Layoutnya sama, ini jalur kereta apinya, bahkan nama jalannya itu sama. Dan itu masih kita bisa temukan hari ini gitu ya, di mana ini layoutnya ada, ini contohnya aja 6 kota sama persis gitu. Jadi mereka cari duitnya itu dari
bangun kota, bukan perumahan, bangun kota. Gitu. Nah, tapi ternyata ya semua cerita baik itu selalu ada endingnya gitu ya. Nah, endingnya kereta api ini ada ya rekonstruksinya banyak ya, tapi dia mulai turun terutama di era tahun 70 gitu. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi tahun 70 gitu. Nah, tahun 67 itu dimulailah yang namanya State Highway Interchange. Jadi sekarang ganti ke mobil, dia bikinlah jalan tol gitu. Tapi kok sana kan jalan tolnya nggak bayar gitu. Mulai besar tahun 72. Nah, sejak tahun 70 kereta mulai bangkrut gitu. Nah, terus ini 77 terus naik terus gitu ya. Nah, ini kesimpulannya di sini sebenarnya National Interstate Highway System itu dulu judulnya karena dibiayai oleh negara ya, bukan privat. Judulnya adalah aslinya National Interstate and Defense Highway. Jadi dia mau mengeluarkan biaya besar karena ujung-ujungnya sebenarnya itu untuk national security. Mereka persiapan untuk perang dunia, seandainya berhasil diinvasi, semua pesawat itu bisa mendarat dimanapun juga di Amerika Serikat karena jalannya disiapkan untuk pesawat. Alasannya itu gitu. Jadi kenapa kok bisa dibangun sebegitu cepatnya gitu ya. Nah, tapi intinya sebenarnya gini. Yang penting itu ini, National Interstate Highway di US itu terdiri dari 7 lajur jalan ini ya, east to west dan 9 jalan north to south. Kalau kita lihat itu disitulah egalitar demokratiknya tuh gitu, di mana dia disebar sedemikian rupa sehingga ya hampir semua itu kebagian gitu. Beda sekali dengan sistem jaringan kereta api tadi gitu. Jadi supaya memeratakan ya, ekonominya gitu. Hasilnya ya tentu aja ya karena mulainya 200 tahun dimulai di barat dulu pasti nggak sama ya. Tapi hasilnya dari 50 kota paling kaya di Amerika Serikat semua 100% dilalui oleh interstate highway gitu ya. Jadi itu ketika kita itu tadi infrastruktur itu punya impact yang sangat besar dengan masa depan wilayah. Dan dari yang tadi kereta api itu bangkrut, akhirnya fokus hanya untuk komoditi ya, freight itu yang kemudian yang di tengah-tengah ini bertahannya dari seaport dan airport. Jadi ini adalah urban linkage terbesar 10 di Amerika Serikat, semua selalu base-nya antara seaport, airport atau seaport dan airport saja. Yang nggak punya, nggak ada yang kaya. Nah, sekarang saya akan mengakhiri di poin yang terakhir gitu ya. Ini masih ada 15 menit, oke. The Heart of Borneo and Aqua Corridor gitu. Mindset kita itu kadang-kadang begitu. Kalau kita mau maju, kita ikut-ikutan Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat bangun apa? Jalan tol. Ya, ini sekali lagi ini like spesialis ya. Saya nggak bicara Jawa. Kalau Jawa memang butuh. Tapi kalau Kalimantan yang segitu besarnya mau dibangun jalan tol itu gimana caranya gitu ya? Atau rel kereta api yang segitu besarnya itu bagaimana caranya? Nah, itulah yang kita kemudian perlu paham sekian ratus tahun sejarah Amerika Serikat itu sebenarnya gimana gitu. Jadi kita nggak lihat endingnya aja gitu. Nah, sekarang kita akan kembali ke Borneo. Ini saya ada 2 kesimpulan. Jadi ini adalah jalur Malaysia. Ini adalah rencana jalur tol yang baru selesai cuma sekian. Ini adalah rencana kereta api yang belum dimulai sama sekali. Ya. Kesimpulan nomor 1, Amerika Serikat membutuhkan 120 dan 45 tahun untuk menyelesaikan Transcontinental Railroad dan Interstate Highway. 120 dan 45 tahun. Ya, yang kedua adalah berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membangun Kalimantan dengan model yang sama. Harganya berapa? Karena ingat Amerika Serikat itu mau willing to do that dengan segala itu tadi yang kita bicara tadi itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin justru solusi yang kita butuhkan itu justru kita nyontek di Amerika Serikat di era sebelum itu. Gitu. Di mana dia punya jalur river basin ini, sekarang masih dipakai sampai sekarang. Gitu. Memang sudah nggak yang paling populer gitu. Tapi jalur river basin Mississippi River ini masih dipakai sampai sekarang dengan jalur-jalur pelabuhan-pelabuhannya, walaupun volumenya tonasenya itu sedikit. Tapi kan itu kalau kita butuh re-engineering juga nggak butuh biaya yang besar. Nah, pertanyaannya apakah bisa itu diaplikasikan di Kalimantan? Mari kita lihat. Ini adalah jaringan sungai besar yang ada di seluruh pulau Kalimantan. Ditambah jaringan pulau kecilnya. Jadi sungai besar, sungai kecil membentuk watershed yang pertama itu tadi.
Sudah ya? Nah, sekarang saya mengoverlay, kita kembali lagi ke awal, kita mengoverlay sekian banyak pusat-pusat kerajaan Islam yang ada di Kalimantan sejak abad 15 sampai abad 20 itu posisinya di mana sih? Posisinya di sini. Kalau kita hitung ini ya, yang tidak tersentuh oleh sungai itu sedikit sekali, cuma ini, sudah itu aja. Yang tidak ada sungai oleh, jadi semua yang bertahan di itu selalu mengikuti sungai besar. Itu yang pertama. Tapi kan katakanlah itu masa lalu. Oke, kita lihat masa sekarang. Dari semua yang tadi kita bicara data dari Bapak Nas itu tadi, hampir semua kota KSN dan KSN dan PKN Jalan PKW itu di jalur sini. Kecuali yang di pinggir. Hanya sedikit yang enggak. Jadi sebenarnya jaringan kotanya itu sudah terbentuk dengan sendirinya karena sejarah yang sekian ratus tahun itu mengikuti itu tadi gitu. Nah, terus ada jaringan yang baru PKSN ini biasanya rata-rata yang berhubungan dengan border system. Jadi dia dikembangkan karena dia posisinya berbatasan wilayah dengan Malaysia. Jadi faktor politis ya ini beda. Tapi poinnya itu tadi gitu. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Belanda itu kan hebat gitu ya. Water engineering mereka hebat. Nah pertanyaannya kalau yang dijadikan contoh itu Jawa, kenapa kok Belanda itu nggak bangun sistem kanal di Jawa? Pertanyaan itu, ya jawabannya ini, nggak mungkin. Kenapa? Karena di Jawa itu penuh dengan gunung-gunung. Gimana dia butuh waktu berapa banyak dan uang berapa banyak membangun sistem kanal di Jawa. Jadi dia membangun sistem kereta api. Tapi hal ini sangat berbeda dengan kasus di Kalimantan. Di Kalimantan itu airnya maju mundur, gitu. Pasang surut bareng, tapi tidak dari hulu ke hilir. Itu sangat-sangat bisa dilakukan di Kalimantan gitu. Oh, yang tadi. Nah, jadi kan sebenarnya kan ujung-ujungnya yang dibutuhkan sama kan, jalur transport kan. Jadi poinnya itu. Kalau jalan nasional ya itu harus tetap ada ya. Jadi saya tidak mengkritisi jalan nasional. Tapi poinnya adalah kalau kita punya jalur air dan jalur nasional, jalan nasional dia bisa berhubungan menjadi satu. Dan ini sebenarnya sudah menjadi jaringan yang sangat luas. Tapi itu butuh istilahnya kalau kita bicara privatisasi misalnya swasta itu ya jumlahnya harus banyak gitu. Karena begitu banyak pemainnya biayanya akan turun gitu ya. Dan dia tidak akan perlu yang namanya buka jalan dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena sungai itu sudah pasti nggak ada di atas hutan gitu. Kalau kita bangun jalan itu kita buka hutannya gitu. Kalau sungai itu sudah pasti karena dari dulu ada. Gitu. Jadi itu bagaimana saya berusaha mencari korelasi dari sejarah dan contoh kasus yang biasanya dipakai orang itu yang contoh kasus biasanya Amerika Serikat, tapi kita bedah dengan cara yang berbeda. Ya mungkin itu dari saya perkara pemetaan gitu ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mas Eka atas paparannya. Jadi juga ini selesai sebelum waktunya. Kalau yang rame-rame sama Pak Edo yang bagus. Berikutnya adalah pemapar ketiga. Panitia menyiapkan dulu saya memaparkan tentang profil singkat dari pembicara berikutnya. Pian streaming ke YouTube maksudnya. Oh. Pembicara berikut adalah Mas Yusing atau Yusing ya. Beliau adalah lulusan dari Departemen Arsitektur ITB dan merupakan salah satu pendiri dari Studio Genesis tahun 1999. Kemudian Studio Genesis ini kemudian setelah itu beliau mendirikan studio praktik sendiri yang bernama Studio Aquarum tahun 2011. Dengan visi belajar menyayangi bumi dari segala isinya melalui arsitektur. Mas Yusing juga anggota IAI Jawa Barat, kemudian juga menjadi dosen pembimbing pada Studio Desain Program S2 ITB untuk beberapa edisi kompetisi International Design Resilience in Asia dari tahun 2017 sampai 2019. Kemudian tahun 2022 dan 2023. Proyek bimbingan yang berjudul Free Flow dan Infinature masing-masing telah berhasil memenangkan posisi Honorable Mention di tahun 2017 dan penghargaan Urban Design Excellence 2022. Yusing telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul
Ini banyak yang kawan-kawan juga akan tahu, buku legendaris Mimpi Rumah Murah tahun 2009. Serta terlibat dalam penulisan beberapa kontributor bab dan epilog untuk buku Sang Arsitek 2013, Mengaduk Ruang 2017, dan Ngekos 2021. Saat ini ia dipercaya sebagai konsultan World Bank untuk dalam program gagasan densifikasi vertikal kampung kota dari tahun 2017 sampai 2023. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Yusing untuk memaparkan paparannya. Ya, selamat siang teman-teman semua. Menarik sekali tadi didahului dengan sejarah di masa prasejarah sampai gagasan dari Eka untuk menghidupkan kembali jalur sungai sebagai transportasi kota-kota di Kalimantan gitu ya. Saya ingin berbagi tentang prinsip-prinsip dasar dilanjutkan dari yang tadi, bagaimana kita menata kawasan tepian sungai dalam konteks Borneo gitu ya. Ini hanya sedikit aja gambaran kepada teman-teman bahwa umumnya kota-kota kita memang ada di daerah aliran sungai begitu. Dan sungai itu memiliki dataran banjir sempadan ya. Bantaran banjir yang di banyak kota itu sudah mulai hilang karena kita nanti lihat bagaimana kota-kota kita dibangun dengan menghilangkan fungsi dari dataran banjir ini ya. Ya ini potongannya, sungai itu yang senantiasa bergerak membuat jaringan dasnya dan kemudian air itu mempengaruhi juga bagaimana peradaban di tepian sungai kemudian berkembang gitu. Nah, tapi persoalannya adalah dengan perubahan pola pembangunan yang semakin banyak, kita lihat bahwa banjir suatu kota itu petanya akan semakin lama semakin meluas. Jadi yang pertama mungkin sebelum banyak pembangunan banjir hanya pada dataran banjirnya saja di pinggir sungai, tetapi setelah begitu banyak pembangunan di atas kawasan yang lebih tinggi, maka kemudian dataran banjirnya meluas menjadi selebar ini ya. Jadi artinya kondisi banjir akan terus berubah seiring dengan pembangunan yang menyingkirkan ruang-ruang air dan juga resapan-resapan yang terjadi di kota kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa jelas penyebab pertama banjir itu bukan permukiman yang ada di tepi sungai. Karena dari sejak dulu peradaban dibangun lewat sejarah yang tadi kita sudah ketahui, mereka beradaptasi di tepian sungai yang merupakan jalur transportasi, perdagangan, budaya terus berkembang. Tapi kemudian di era ini kita melihat bahwa permukiman-permukiman di tepian sungai itu mengalami banjir, kotanya ikut banjir yang di atas, dan kemudian pemerintah mulai menyalahkan mereka yang tinggal di tepian sungai. Padahal dari peta tadi kita lihat bagaimana permukiman yang tepian sungai ada letak di paling bawah dari das dan air itu datang dari atas. Tidak mungkin air dari bawah lari sendiri ke atas. Jadi air itu dikirim dari pembangunan kota yang di atas-atas ke kawasan tepian sungai, sungainya tidak cukup, kemudian dia meluap dan kembali ke dataran yang atas menjadi banjir. Jadi jelas permukiman tepian sungai itu adalah korban banjir dari pembangunan di kawasan yang ada di atasnya. Ini prinsip yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tepian air juga merupakan peradaban kota-kota di berbagai tempat sejak dulu, di berbagai dunia, karena jalur transportasi, kedekatan dengan sumber air, dan sebagainya begitu ya. Sehingga tidak bisa dengan kondisi sejarah yang berbeda-beda dan kondisi sungai yang berbeda-beda tidak bisa menetapkan regulasi yang sama, sempadan sungai misalnya. Semua tempat sungai besar harus 50 meter. Pertanyaannya apakah sungai itu ada di pesisir dekat laut atau sungainya di gunung dan perilakunya sangat berbeda. Sungai yang di gunung itu dengan yang di laut perbedaan kondisi sungainya sangat jauh berbeda begitu ya. Jadi peraturan harus disesuaikan. Ini contoh yang menarik yang pasang surut begitu juga terjadi di Kampung Pahandut di Palangkaraya sini. Bagaimana dalam kondisi pasang halaman mereka menjadi sungai, bagian dari sungai, tapi dalam kondisi surut itu menjadi halaman tempat anak-anak bisa bermain dan sebagainya begitu ya. Di pojok sini ada warung, saya pernah ke sini, tempat yang sangat menarik sekali. Tetapi memang kalau kita melihat kondisi permukiman-permukiman di tepian sungai, kita melihat bagaimana perbedaan pertumbuhan dan perkembangannya antara warga asli
yang ada di tepi-tepi sungai dengan kota yang jauh dari sungai, yang jauh lebih banyak bertumbuh, berkembang, hotel, kantor dan sebagainya begitu ya. Karena yang di tepian sungai seringkali ditinggalkan. Padahal sebetulnya kalau kita mulai melihat ke kota-kota yang tua yang masih tetap bergantung kepada sungai mereka, berorientasi kepada sungai, permukiman di tepian air itu bisa dirayakan untuk menjadi potensi kota yang menarik gitu ya, yang tidak untuk disingkirkan, tidak untuk digusur gitu, tetapi untuk dikembangkan bahkan dijaga begitu. Ini beberapa contoh kota-kota sungai di China. Yang ketiga, prinsip yang ketiga tadi sesuai dengan hubungan perilaku sungai, bantaran sungai, dan posisi sungai ya. Jadi sungai yang ada di gunung biasanya dia dalam. Kita bisa melihat sungai-sungai di Ubud misalnya, di Bali ya. Itu dia ada tebing tinggi, sungainya di bawah, relatif sempit sungainya. Tapi dia dalam sekali. Jadi dia tidak akan mungkin banjir di sana karena sungainya tinggi sekali begitu ya. Jadi membuat bangunan di tepian sungai itu menjadi sangat mungkin mendekat ke sungai, karena itu banyak bertumbuh resort-resort, villa-villa yang mahal justru di tepian sungai di Ubud misalnya, karena dia ada di pegunungan gitu ya. Dan daerah pinggiran sungai itu selalu menjadi daerah yang potensial, yang sangat berharga begitu. Akan berbeda sekali kalau kita melihat kota-kota di Indonesia yang dekat pesisir, kota di tepian sungainya itu cenderung tambah lama tambah kumuh gitu ya. Seiring dengan itu semakin ke tengah semakin melebar sungainya, kemudian jaraknya juga semakin dekat dan semakin ke pesisir kita lihat mengapa beda antara sungai di Jawa dan di Kalimantan yang jauh lebih lebar di Kalimantan karena luasan tadi ya, luasan wilayah yang sangat besar, dan seiring dengan itu semakin ke pesisir semakin membutuhkan lebar sungai yang semakin besar, dan juga sungainya menjadi lebih dangkal dan jarak dengan daratan menjadi semakin dekat begitu ya. Prinsip yang keempat, hampir seluruh kota-kota di dunia, di Eropa dan sebagainya, itu sudah mengubah fungsi bantaran sungai atau sempadan yang alami. Di sini lihat gambar lama di Batavia, begitu, bagaimana sungai itu sudah diturap, diberikan dinding. Bantaran sungai sudah berubah menjadi jalanan, begitu ya. Karena itu ada dua alternatif desain tepian sungai akibat kondisinya yang sudah berdinding atau turap atau beton itu ya. Karena kita tidak bisa memungkiri perubahan ini tidak mungkin dikembalikan ke aslinya karena akan membutuhkan biaya yang terlalu besar begitu. Maka ada dua aspek yang bisa dilakukan, dua cara yang bisa dilakukan untuk beradaptasi kembali karena banjir dan sebagainya. Yang pertama adalah restorasi sungai, memang dibongkar total di beberapa daerah terjadi misalnya di Singapura, di Kalang River begitu ya, dibongkar, tapi itu pun hanya ruas kalau nggak salah 1-2 kilometer, tidak bisa lebih jauh dari itu karena sangat mahal begitu. Atau beradaptasi dengan kondisi aslinya dengan tidak mengubah secara drastis, tidak membongkar tulapnya secara drastis, tetapi membuat ruang-ruang ekosistem. Di beberapa negara mulai memperkenalkan media tanam terapung di atas sungai, di pinggiran sungai. Jadi menghadirkan kembali pepohonan yang mengapung di sungai supaya ekosistem bisa kembali hidup dan pepohonan bisa menjernihkan air sungai dan sebagainya ya. Jadi ada dua adaptasi, bongkar atau adaptasi begitu. Dan banyak sekali sebetulnya untuk restorasi tadi beberapa teknologi-teknologi di berbagai dunia yang namanya bioengineering river untuk mengubah dinding sungai turap itu lebih berpori sehingga hubungan antara air sungai dengan air tanah di daratan masih tetap hidup gitu, tidak masif seperti beton, dan karena ada pori-pori maka beban dinding sungai juga menjadi lebih ringan, dan sudah banyak teknologi di bioengineering seperti ini begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi yang ada baik secara alami maupun secara produk yang kita bisa pakai begitu. Yang kelima, prinsip yang kelima adalah kawasan air mestinya menjadi ruang hidup ekosistem dan manusia, bukan menjadi saluran air kotor. Ini yang terjadi di Jakarta dan di banyak kota-kota di Indonesia termasuk saya kira sampai ke Palangkaraya, bagaimana ketika menjadi turap beton, maka ini betul-betul difungsikan hanya tempat membuang air, hujan atau air drainase begitu ya. Tidak lagi ada hubungan korelasi antara manusia dengan sungainya karena dipisahkan oleh dinding, bahkan kadang-kadang dindingnya menjadi lebih tinggi dari kampung begitu. Termasuk juga program yang menggenaskan itu daerah yang masih hijau, ini daerah yang masih agak di hulu begitu di Jakarta Selatan juga sama, disamakan dengan daerah yang sudah mendekati ke pesisir begitu ya. Dan akibatnya biayanya sangat besar, setiap kali hujan dindingnya bisa tidak cukup maka harus membutuhkan pompa dan sebagainya.
Jadi air yang dari kampung itu tidak bisa masuk ke sungai karena dindingnya lebih tinggi, dia butuh pompa untuk membuang air ke sungai, sementara sungainya juga semakin lama airnya semakin naik begitu. Ini contoh yang menarik di Samarinda, ada Pak Misman, dia pemenang Kalpataru Perintis Lingkungan baru-baru saja 2023 yang berhenti dari pekerjaannya sebagai jurnalis begitu. Kemudian dia mulai hidup membantu menanam di salah satu pojok di Karang Mumus di Samarinda, dan dia mulai menanam sejak 7-8 tahun yang lalu dengan ratusan pohon. Ini kondisi yang Pak Misman sendiri dengan teman-temannya, bukan oleh pemerintah begitu, mencoba untuk mengembalikan kondisi alami sungainya. Sementara di bagian yang lebih di bawah, ini kondisi dinding sungai yang sudah dirubah oleh turap, dan di Samarinda itu sungainya harus dikeruk setiap tahun, karena kalau tidak endapannya terlalu banyak dan akhirnya menjadi banjir dan sebagainya begitu, maka ada program pengerukan sungai setiap tahun. Apa yang terjadi ketika sungai dikeruk, dinding beton itu semakin lama semakin dekat ke dasar, lalu kemudian menjadi miring dan ambruk gitu ya. Beberapa tempat sudah ambruk sama sekali. Jadi ini dua hal yang sangat kontras antara pendekatan beton dengan pendekatan alami untuk membuat sungai menjadi lebih alami dan tidak longsor begitu ya. Prinsip yang keenam adalah kapasitas tampungan air tetap harus dipertimbangkan dan kalau bisa bertambah gitu. Kita bisa saja mengotak-atik sungai dan sebagainya untuk mengatasi banjir dan lain-lain, tetapi tidak boleh menghilangkan kesempatan untuk memperluas tampungan air karena sungai butuh sempadan tadi. Jadi kita bisa melihat beberapa permukiman yang beradaptasi dengan kondisi alam, misalnya di Agats, Papua, dibangun di atas rawa-rawa, ini hijau karena kondisinya kering, tapi ketika musim hujan ini akan penuh dengan air, begitu ya. Dan jalan maupun bangunannya yang panggung itu tidak terganggu oleh musim hujan dan banjir atau tidak ada banjir karena memang menyediakan ruang air itu. Ini juga yang dilakukan oleh Kampung Pahandut di Palangkaraya ketika dia musim hujan, maka air mengisi ruang-ruang di bawah bangunannya, tapi juga terancam karena semakin lama pembangunannya semakin banyak dan airnya semakin volumenya semakin banyak ya, karena tidak dibantu dengan kawasan yang lain. Tetapi intinya pembangunan itu harus beradaptasi dengan kebutuhan alam, sungai yang sudah sempadannya hilang, kota yang sudah semakin banyak penduduk dan pembangunan, ruang hijaunya semakin berkurang. Ketika kita akan mengembangkan, maka kita harus memikirkan bagaimana ruang air tetap bisa hadir begitu. Yang ketujuh adalah kawasan air juga ruang hidup, karena itu penataan kawasan air harus memberikan penghidupan bagi warganya. Jadi bukan hanya sekedar solusi teknis untuk mengatasi banjir, tetapi memikirkan juga nilai-nilai penghidupan bagi warga di sekitar pinggiran sungai maupun bagi warga kota yang jauh dari sungai ingin menikmati dan bermain mendekat ke arah sungai. Jadi penataan itu harus komprehensif, bukan sekedar supaya tidak banjir kasih beton, tidak peduli beton itu akan menjadi pemisah dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu diingat begitu ya. Yang berikutnya adalah yang ke-8, penataan kawasan tepian air mestinya diutamakan untuk keuntungan warga tepian air. Jadi mereka yang tinggal di tepi sungai sejak dahulu kala maupun yang baru tinggal di sana, memang yang paling dekat dengan sungai, setiap perbaikan itu harus memikirkan keuntungan bagi mereka, bukan menyingkirkan mereka lalu diberikan keuntungan bagi orang lain gitu ya. Jadi harus ada korelasi antara warga yang tinggal, karena selama ini dari kita belajar dari sesi-sesi yang awal tadi bagaimana nenek moyang masyarakat adat itu berkorelasi dengan alamnya, mereka yang menjaga kelestarian alamnya justru dibanding masyarakat modern yang kemudian membangun dan memberikan dampak-dampak negatif kepada kota-kota kita gitu ya. Perlu ada yang berikutnya adalah reformasi agraria, karena sudah ada warga yang tinggal di tepi sungai, tetapi saya yakin banyak sekali mereka yang tidak memiliki legalitas tanah, tidak memiliki sertifikat tanah begitu. Jadi perlu ada reformasi agraria untuk membuat hak atas lahan di tepian sungai yang adil. Jangan karena mereka tidak punya sertifikat lalu dibilang ilegal oleh pemerintah. Ini sangat hati-hati. Karena banyak sekali warga yang sudah tinggal sejak nenek moyang di tepian sungai ataupun di tempat-tempat di pelosok terpencil, tapi belum mampu atau belum dilayani secara administratif oleh pemerintah sehingga mereka tidak memiliki sertifikat. Jangankan mereka yang umumnya masyarakat menengah ke bawah, yang miskin, kita lihat data-data di kota-kota di Indonesia, Jakarta, ada
4.000 lebih aset di DKI Jakarta, di Bandung maupun di Palangkaraya yang belum bersertifikat. Ini aset milik pemerintah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan masyarakat miskin tidak memiliki sertifikat kemudian disebut ilegal, sementara pemerintahnya sendiri punya banyak sekali aset yang belum bersertifikat dan belum selesai dalam menyelesaikan administrasi. Jadi harus reformasi agraria dan harus adil begitu ya. Yang paling epik adalah di Bandung waktu itu tahun 2022 ini 2023 ya. Rumah wali kota, rumah tinggal wali kota itu belum bersertifikat, bayangkan, rumah wali kota begitu ya. Sementara di Bandung masih terus juga terjadi penggusuran dan sebagainya. Prinsip keempat, karena pertumbuhan penduduk yang terus-menerus, baik pada warga yang tinggal di tepi sungai maupun kota itu sendiri, maka kita perlu memikirkan bagaimana tepian sungai tempat yang berharga itu bisa menampung lebih banyak kapasitas dengan kondisi perkampungan yang lebih sehat. Karena itu kami menawarkan densifikasi vertikal, membuat kepadatan lebih tinggi karena memang kota-kota kita perlu bertumbuh secara vertikal, dan dengan menumbuhkan secara vertikal kita bisa memperbaiki kondisi ekologis tepian sungai yang sudah rusak menjadi lebih baik. Ada contoh kota yang tua sebetulnya di China begitu, tetapi mereka mulai memikirkan membangunnya tidak horizontal menghabiskan lahan, tapi berbagi ruang antara kotanya atau desanya dengan ruang hijau. Dan kemudian dengan membangun secara vertikal ini mereka masih memiliki banyak lahan pertanian, dan kemudian kota ini menjadi kota yang sangat menarik dan menjadi salah satu disebut desa terindah di China, di Wuyuan, dan kemudian menjadi tempat pariwisata. Ketika ini hadir jadi pariwisata terbuka, dibangun vertikal menjadi lebih tertata misalnya untuk konteks Indonesia begitu, maka ekonomi akan berputar lebih banyak bagi kawasan tepian air ya, tepian sungai kalau dalam konteks di Palangkaraya dan di Kalimantan yang lain begitu ya. Jadi dengan membangun secara vertikal, jangan hanya membangun rumah saja, tetapi juga membangun kampung-kampung di tepian sungai itu sebagai sumber penghidupan, sebagai ruang hidup, ruang bagian dari kota, bukan hanya masyarakat lokal, tapi masyarakat kota juga bisa menikmati kawasan itu, sehingga perlu fungsi-fungsi komersial, fungsi-fungsi ekonomi begitu, sosial budaya yang ditubuh kembangkan untuk bisa menampung banyak orang hadir ke sana, dan kemudian ekonomi akan berputar di sekitar wilayah ini yang juga untuk membantu mensejahterakan warga di tepian sungai. Ini salah satu contoh lain kota tua juga di China, Fenghuang begitu, hampir mirip dengan kondisi di sini ya, kota-kota di tepian sungai di Kalimantan, tetapi bedanya dia lebih tinggi bangunannya begitu, tapi sama-sama panggung gitu ya. Dan ini ketika musim hujan saya yakin juga airnya akan naik gitu ya. Jadi kita bisa punya banyak kesempatan untuk menata kawasan tepian sungai di Palangkaraya, di Banjarmasin dan sekitarnya. Sambil menata itu maka membuat pemandangannya menjadi lebih bagus dan juga transportasi sungainya lebih hidup dan ekonomi bisa bertumbuh dengan lebih baik begitu ya di tepian sungai. Jadi dalam densifikasi vertikal itu kita perlu memikirkan aspek-aspek yang sangat banyak dalam hubungannya dengan ekologi, restorasi sungai, membuat hutan kota, peningkatan hunian atau densifikasi, lebih banyak ruang biru, pengelolaan sampah, pengelolaan air hujan untuk air bersih, air limbah, biogas mungkin dari kotoran organik dan sampah dan sebagainya begitu. Ya, setiap pembangunan mestinya diarahkan kepada peningkatan ruang secara vertikal, penambahan hutan kota, dan perbaikan kawasan tepian air. Jadi pembangunan mestinya menjadi kesempatan untuk perbaikan ekologi kota, gitu ya, bukan untuk merusak kondisi ekologi yang ada. Kita bisa membayangkan kalau itu terjadi maka koridor hijau dan biru bisa menghubungkan seluruh kawasan kota dengan sangat menarik dan masyarakat bisa terhubung dengan kondisi alamnya secara dekat di ruang kotanya sehari-hari begitu ya. Berikutnya ini adalah sebuah gambaran usulan bagaimana kita menata kampung di tepi sungai di Semarang waktu itu dalam rangka sayembara Design Resilience in Asia secara internasional. Ada kurang lebih 10 sampai 13 kampus di
dan berbagai negara di dunia yang diundang, termasuk salah satunya ITB. Dan saya berkesempatan untuk menjadi mentor bagi kelompok desain S2 mahasiswa ITB tahun 2017 waktu itu di studi kasusnya di Semarang, di Kalibaru, gitu ya. Ini mendapatkan honorable mention. Konsep utamanya adalah free flow, jadi pendekatannya dengan kemungkinan terburuk, memikirkan kemungkinan terburuk pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan banjir, tidak bisa menyelesaikan persoalan penurunan tanah dengan cepat, begitu, maka bagaimana kita harus beradaptasi, begitu ya. Kira-kira kondisi kampungnya ada di sini, ini diapit oleh sungai Semarang, Kali Semarang, dan juga ada kanal yang menuju ke laut, begitu ya. Persoalan yang utama adalah penurunan tanah, dia tanahnya aluvial muda yang kemudian karena pengambilan air tanah dan sebagainya tanahnya terus menerus turun 10 cm kira-kira per tahun begitu ya. Jadi dalam 5 tahun bisa ambles 50 cm, cepat sekali. Lalu kemudian tentu dari atas juga hujan, maka air dari atas juga membuat banjir, air dari laut juga sama membuat banjir dari kampung ini. Jadi itu persoalan utama yang dihadapi oleh kampungnya. Jadi desain yang dibuat oleh teman-teman adalah memikirkan bagaimana jalan kampung itu tidak lagi terus-menerus ditimbun. Selama ini pemerintah menimbun jalan. Jadi jalannya turun 50 cm, banjir, ditimbun 5 tahun ditambah 50 cm. Ketika ditambah maka dia harus memotong bukit, galian C, untuk menimbun. Dan ketika jalan ditimbun, warga di kiri kanan jalan yang tidak mampu punya biaya untuk menaikkan rumahnya, semakin lama semakin tenggelam. Beberapa rumah sudah ditinggalkan karena tidak mampu untuk membuat rumah yang lebih tinggi. Gitu. Jadi daripada menimbun jalan yang akhirnya ruang airnya dibuang ke kafling punya warga di kiri kanannya, mereka mengusulkan bagaimana jalan ini dibuat panggung dan jalannya bisa dinaikkan lebih tinggi kalau kondisi ambles terus terjadi dan banjirnya naik, gitu ya. Kemudian mereka mengidentifikasi beberapa tipe rumah. Ada rumah yang memang sudah ambles sama sekali, sudah ditinggalkan, maka itu dijadikan ruang biru betul-betul. Ada rumah yang satu lantai sudah ambles, direnovasi menjadi rumah panggung, 1-2 lantai kemudian bisa bertumbuh. Ada rumah yang belum amblas begitu karena dinaikkan terus menerus, sama juga diubah menjadi rumah panggung. Ada yang sudah menjadi 2 lantai, tetapi bagian bawahnya kebanjiran dan bagaimana dia beradaptasi menjadi rumah panggung gitu ya. Ini sorry bertumbuk-tumbuk ya, tapi kira-kira kondisi existingnya rumahnya adalah pertama kali dibangun dengan membuat struktur jalan yang panggung supaya jalannya nanti bisa naik ke atas begitu. Kemudian di rumah menambahkan struktur baru untuk di masa depan rumahnya perlahan-lahan bisa menjadi rumah panggung. Jadi tahap pertama hanya menambahkan struktur, membuat fondasi baru dan membuat struktur yang mungkin mengganggu sedikit kondisi existingnya, tetapi rumahnya masih bisa tetap digunakan begitu ya. Kemudian mereka juga membuat sistem penampungan air hujan sebagai salah satu sumber air bersih begitu dan penampungan bersama komunal. Di tahap yang kedua rumah-rumahnya sebagian sudah mulai berubah menjadi rumah panggung dan jalan juga sudah menjadi jalan panggung dengan bisa menambahkan tiang lebih tinggi supaya nanti jalannya bisa pindah ke atas kalau tanahnya terus amblas begitu ya. Ini tahap yang berikutnya sudah lebih banyak rumah yang di atas dan kemudian kita memikirkan juga bagaimana rumah yang 1 lantai panggung itu bisa berubah menjadi rumah yang 2 lantai. Kemudian bagaimana memikirkan koneksi balok lantai rumah bisa dibongkar pasang, bisa naik ke atas dengan konstruksi yang ringan. Ini kemudian jadinya kira-kira seperti ini misalnya di tahun usulannya di tahun 2038, 2040 ketika dia sudah amblas lebih banyak, rumahnya sudah naik, jalanannya sudah di atas, gitu ya. Ini di tahun-tahun yang berikutnya. Jadi set plan yang baru akan banyak ruang yang lebih terbuka, begitu, ruang hijau dan juga ruang biru ketika musim hujan. Rumahnya sudah lebih beradaptasi, jadi ketika musim banjir dan rob, begitu, kampungnya masih bisa tetap berfungsi dengan baik dan juga jalanannya. Tapi kemudian kita tidak memungkiri juga ada fungsi-fungsi lain dengan tipologi yang sama, tapi bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang mendukung kehidupan mereka. Ada sekolah rumahan misalnya, ada kelas-kelas yang bisa dibangun dari tipologi yang sama, ada toko yang bisa dibuat begitu menjadi rumah produksi, jadi rumah di atas bawahnya kafe misalnya.
dan fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian ini beberapa alternatif pilihan material yang bisa dipakai dengan beragam kemampuan ekonomi warga. Ada yang menggunakan plywood, multiplex, ada bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan papan kalsiboard dan sebagainya begitu ya. Struktur baloknya bisa kayu, bisa baja dan lain-lain. Termasuk juga dinding dipikirkan yang ringan, penahan matahari dengan pohon rambat dan juga insulasi atap juga dipikirkan. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan pertumbuhannya, karena warga akan terus bertumbuh, kota juga akan terus bertumbuh, membutuhkan tempat tinggal di tengah kota begitu. Maka kampung ini pun dipikirkan bisa menampung lebih banyak warga. Densifikasi. Kita mulai melihat bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai, yang sudah ditinggalkan, kemudian kita tata ulang dengan bangunan yang lebih vertikal secara komunal menjadi social housing. Kalau tadi masih berupa rumah-rumah pribadi begitu ya. Kalau sekarang di lahan-lahan ini dipikirkan untuk menampung pertumbuhan yang lebih banyak dengan membuat flat atau social housing yang skala kecil begitu ya. Ini misalnya salah satu lahan dibuat menjadi 4-5 lantai dengan ruang biru yang lebih banyak gitu, ventilasi dan pencahayaan alami tetap bisa mengalir. Jadi terintegrasi antara flat dan juga dengan rumah-rumah panggung yang personal begitu ya. Ini ruang-ruang halamannya juga untuk multifungsi, untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk perdagangan, dan di atasnya untuk ruang-ruang hunian. Ini videonya tidak jalan, tetapi kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita juga mulai memikirkan konektivitas antar kampung ya di masa yang akan datang. Memikirkan mulai membuat air right development, pembangunan di atas atap-atap bangunannya, menjual hak atas udara di atas kampung itu menjadi tempat pembangunan berikutnya dengan membuat skywalk, jalan di atas kampung yang terhubung dari beberapa lokasi yang strategis dari kampungnya. Kemudian setelah itu terhubung, maka kita bisa menambahkan fungsi hunian yang lebih banyak atau fungsi-fungsi bangunan yang lain begitu ya. Sama tipologi jalannya, karena jalan dibuat panggung, sudah ada kolom yang bisa ditambahkan naik ke atas, maka kita tinggal menambahkan tiang di pinggir jalan itu, kemudian menambahkan jalan skywalk di atasnya begitu ya. Tidak harus membuat pondasi yang baru. Kemudian kita bisa menambahkan bangunan-bangunan di atas untuk membuat kesempatan yang lebih luas dalam pengembangan dari kampungnya begitu. Ini kira-kira kondisi jalan di bawah. Dan kita lihat di atasnya sudah ada jalan baru di atasnya, di kiri kanan jalan itu menjadi hunian yang lama, dan kita bisa ada akses langsung ke atas ataupun akses dari bangunan yang lama untuk bisa mengakses jalan yang di atasnya begitu ya. Ini kondisi ilustrasi jalan di skywalk di atas kampung itu. Ya kemudian ini dari atas, skywalknya menghubungkan semua kawasan. Ini ilustrasi kampungnya bagaimana Kali Semarang dengan kemungkinan masih rob dan seterusnya, penurunan tanah juga masih terus terjadi, tapi kampungnya menjadi kumpulan antara kampung-kampung existing yang dimiliki pribadi, kaflingan begitu, tetapi rumah-rumah panggung yang sudah direnovasi dengan beberapa bangunan-bangunan sosial flat bersama yang menjadi satu paduan kampung yang lebih sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang lebih banyak dan kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Karena setelah kita mengembangkan kampung ini menjadi vertikal, maka penataannya membuat kampung ini menjadi lebih terbuka untuk warga kota bisa datang ke sini untuk menikmati sungai dan sebagainya. Ini kira-kira ilustrasinya dari atas. Perbandingannya ketika kita membuat kampung yang beradaptasi dengan kondisi alamnya, tentu akan lebih baik nanti kalau penurunan tanah ternyata bisa berhenti akan lebih baik. Tetapi kalaupun itu terus terjadi, maka adaptasi itu membuat kampung ini bisa tetap berfungsi sementara kawasan yang lain kalau tidak segera dipikirkan bagaimana adaptasinya bisa tenggelam gitu ya. Ya, kita perlu terus-menerus mencari bagaimana tumbuhan, hewan, dan manusia bisa hidup berdampingan terus-menerus.
tidak menyingkirkan ekosistem yang lain, karena kota kita bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk ekosistem yang lain. Kita membutuhkan tumbuhan dan keseimbangan ekosistem untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Maka mungkin saja setiap kali perencanaan kota kita harus dibalik, bukan mulai dari mendesain bangunan, tapi mulai mendesain landscape-nya, mulai mendesain ruang luarnya, mulai mendesain ruang biru, ruang hijau, bisa hadir seperti apa, berkembang seperti apa, baru sisanya kemudian bagaimana bangunan-bangunan itu beradaptasi. Untuk kehadiran ruang biru lebih banyak, mungkin bangunannya harus menjadi lebih vertikal, dan seterusnya, dan seterusnya. Terima kasih. Atas paparannya dan kita bisa selesai lebih cepat dari yang dicanangkan, dan itu berarti kita memiliki waktu diskusi lebih banyak untuk kita semua ya. Saya berikan waktu untuk penanya kepada hadirin yang di sini. Untuk 3 penanya pertama, silakan acungkan tangan. Adakah yang bertanya di sini? 1. Oke, sambil menunggu penanya berikutnya, mohon panitia memberikan mic-nya kepada penanya, itu Mas Denny Iwan Setiawan. Di depan sebelahnya Ibu Ristia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Izin untuk bertanya kepada Prof. Agus ya, untuk terkait tadi yang sudah disampaikan. Tadi ada bagian ketika sampai ke arsitektur, kalau yang di Jawa itu digambarkan landed ya, kan entah kena sudah aman. Itu cuman bertanya saja, itu kenapa dari sekian se-Nusantara itu yang lainnya masih bertahan panggung, kenapa Jawa itu mendadak landed gitu ya. Itu kira-kira penyebabnya apa, dan tadi kalau disebutkan istilah aman itu aman secara apanya begitu ya, satu itu. Yang kedua, ketika tadi membaca uraian rute aliran dari Melayu Austronesia, kemudian arus kedua dari India gitu. Itu kalau ada bagian yang diawal dari sungai, kemudian nanti dari pesisir, lalu kemudian masuk sungai, nah baru naik ke arah pedalaman gitu ya. Nah itu mau bertanya juga untuk khusus ini untuk di Sumatera gitu ya, itu kan ada di daerah pegunungan ya, sepanjang Bukit Barisan itu kan ada peninggalan megalitikum gitu ya. Itu kalau posisi peradaban megalitikum ini di dalam arus peradaban ini posisinya di mana tadi ya? Karena tadi ada arus dari laut, sisir, sungai. Nah sebenarnya di situ megalitikum kan berarti kan peradaban tua juga gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Penanya kedua, Wendy, please panitia, mikrofon ke Ibu Wendy. Ya, oke, thank you. Firstly, I want to congratulate all the speaker managed to finish the slide, and also it's like it certainly gave a lot of insight. Like Eka, like your side gave a lot of insight on the Borneo context, and also like Professor on the archaeological mapping as well. So it's very clear. And my question is actually more toward Yuxing on the because it's made me realize how serious the sinking cities, and I just want to know, like, because I think with this kind of project, from my corporate experience, it's tend to work hands in hands with the engineer, not to be a speculative project. Like, so how do you like
is there any like mechanism to kind of like make it more understandable, and also the in terms of the to make it more realistic, like on the scale, and also is there any other endeavor looking at like how to cope with the sinking like cities? Yeah. Penanya ketiga. Oh, dari Zoom. Oh, tuh ada satu tuh lagi beli dari Ibu. Silakan Ibu. Kayaknya nih. Buat Mebi yang bilang tadi. Ada ini kok. Mau ditulisin nggak? Ditulisin aja biar tahu. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat sore, good day, good afternoon. Ya, saya mau bertanya singkat-singkat, Pak Cahyo. Terima kasih beri kesempatan. Yang pertama untuk Pak Profesor Agus Aris Munagar. Tadi tentang sejarah hidup Buddha masuk ke Kalimantan. Nah, yang saya ingin bertanya, Prof, di Makassar, di Sulawesi Selatan itu ada komunitas yang namanya Tawani Tolotang. Saya pikir Prof mengetahuinya. Nah, itu masyarakat setempat maupun mahasiswa-mahasiswa yang melakukan riset terus yang menyebutnya itu mereka adalah masyarakat Hindu Tawani Tolotang. Apakah memang pernah Hindu itu sampai Makassar? Ataukah sebutan Hindu itu semacam dalam tanda kutip mungkin salah kaprah, mungkin saya kurang tahu, mohon maaf. Atau memang Hindu sampai sana? Itu untuk Prof Aris. Nah, kemudian untuk Pak Ika, tadi menarik Pak gagasan Pak Ika itu mulai dari Amerika yang interstate highway sampai ke Kalimantan itu waterway, interregional waterway gitu ya, atau riverway gitu, dan satu besarnya. Tadi saya kelihatan menyimak Pak Eka itu waktu Pak Eka terakhir menyebutkan tentang jaringan yang bisa menjadi waterway itu satu jaringan itu, apakah di hulu kan hulu ya, di ujung-ujungnya bukan hulu ya, di ujungnya itu apakah bisa ketemu ataukah akan perlu sodetan-sodetan sehingga jadi satu jaringan yang menyatu gitu kah? Tadi saya terlewat gitu. Nah, kemudian untuk Pak Yusing, menarik sekali gagasan-gagasan Pak Yusing tadi tentang kampung vertikal di tepi sungai, Pak Yusing. Nah, itu kalau menurut Pak Yusing ini kaitannya dengan kan ada tuh semacam sempadan sungai. Nah, apakah gagasan Pak Yusing itu bisa memberikan masukan untuk mungkin membuat aturan atau guidelines tentang sempadan sungai yang baru? Karena kan sempadan sungai kan diminta mundur sekian dengan alasan-alasan gitu. Ataukah justru Pak Yusing memberikan solusi untuk sempadan sungai yang baru kasus baru per kasus demikian kan, Pak tadi kan sampai ke tepi sungai, tepi air gitu kan. Kalau misalnya tetap sempadannya itu ada kosong kemudian melayang di atas mungkin tidak apa-apa, tapi kalau sampai tepi sungai itu, nah bagaimana solusi tuan Pak Yusing untuk itu mungkin justru mereview sempadan sungai, aturan sempadan sungai yang ada, memberi masukan gitu, ataukah bagaimana ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Terima kasih atas 3 penanya. Untuk penanya pertama, saya berikan kesempatan kepada Profesor Agus untuk menjawabnya ya. Pertanyaan dari Pak Denny Iwan Setiawan tentang dari landed di Jawa ya, kemudian panggung. Kenapa di Jawa sudah landed, yang lain masih panggung. Yang berikutnya bagaimana kaitan antara megalitikum, situs megalitikum yang ada dataran tinggi di Sumatera dengan persebaran dari pesisir ke pedalaman. Silakan Prof. Terima kasih pertanyaannya Pak Beni. Jadi memang dari data arkeologis itu rumah yang sudah berdiri di muka tanah itu terjadi pada abad 14 pada masa Majapahit. Jadi abad sebelumnya itu kami belum menemukan adanya situs yang memperlihatkan adanya permukiman di tanah, di muka tanah. Ya mungkin tahun-tahun mendatang ada, ya kami bisa mundur lagi. Tapi sejauh ini baru sampai di abad 14. Artinya tafsirannya mungkin pada abad 14 itulah, masa Majapahit itulah perumahan di tanah Jawa lalu meninggalkan panggungnya secara berangsur-angsur nempel di tanah. Karena dari data arkeologis, relief-relief Candi Borobudur Prambanan itu abad 8, 9, 10 semuanya masih rumah panggung. Kelihatan sekali bahwa orang-orang Jawa kuno itu mempunyai rumah-rumah dengan pilar-pilar 4, 8 begitu, dan atapnya itu curam.
Jadi memang rumah panggung. Kalau kita bandingkan dengan rumah-rumah etnik di luar Jawa, juga hampir seluruhnya panggung. Sejak dari Sumatera sampai ke timur. Jadi rupanya pada abad-abad itu, abad paling awal di Nusantara, memang tradisinya banyak rumah panggung. Nah, mengenai masa Majapahit yang mendarat itu, ada beberapa hipotesa mengapa dia mendarat. Pertama, mungkin mereka sudah bisa menghindari dari serangan binatang buas karena sudah di kota Trowulan ya, kota Majapahit. Jadi binatang buas seperti babi hutan atau harimau itu sudah tidak berkeliaran lagi dalam kota. Mereka tenang membuat kota dengan rumah-rumah jubin segi 6, segi 8 itu di Trowulan. Atau yang kemudian yang terjadi adalah mereka lebih dekat dengan tanah dari sudut agama ya. Itu lebih dekat dengan burloka, nempel di tanah. Kalau ngambang itu kan suharloka gitu. Jadi untuk para dewa, jadi dia lebih mendekat ke tanah karena dia merasa masih manusia biasa, jadi niste, nempel di tanah. Atau yang ketiga mungkin banjir sudah berkurang waktu itu. Tetapi nyatanya pada masa Majapahit akhir banjir datang lagi Pak. Sungai Berantas gede-gedean bubar lagi. Jadi kota-kota, desa-desa di Trowulan kena ketutup banjir lagi. Dan penggalian yang kami lakukan jelas itu ketutup 3 meter itu rumah-rumah di bawah tanah itu. Jadi kena banjir lagi. Jadi memang awalnya sih merasa tenang, binatang buas sudah berkurang, mengikuti konsep agama dan juga banjir sudah bisa dikendalikan. Tapi nyatanya enggak, terakhir itu banjir lagi. Baik, itu yang pertama. Mengenai masuknya permukiman berangsur-angsur dari tepi-tepi pantai ke pedalaman itu dari masa Hindu-Buddha, Pak. Jadi ketika masa Hindu-Buddha itu terjadi, pemukiman awal dengan corak budaya India ada di estuari sungai, ada di tepi-tepi sungai besar. Tetapi kemudian berangsur-angsur masuk ke pedalaman, misalnya saja Muaro Jambi, Batanghari. Di awal itu ada Muaro Sabak itu di tepi sungai, di tepi Selat Malaka. Tetapi kompleks Muaro Jambi sendiri, percandian Muaro Jambi itu jauh di pedalaman, di tengah. Jadi rupanya ada pergeseran konsep juga bahwa daerah pantai yang semula itu dianggap baik, lalu menjadi dianggap kurang baik. Jadi mula, madya, utama. Jadi paling mula itu di pantai, yang bagus itu di tengah, di daerah madya, lalu yang utamanya Bukit Barisan, begitu. Apalagi ketika serangan Chola Mandala datang. Ketika serangan Chola Mandala datang ke Kerajaan Sriwijaya, bandar-bandar di sepanjang pantai Selat Malaka itu dihancurkan. Mereka kemudian buyar pedagangnya. Nah, kaum agamawannya terpaksa mau tidak mau, suka tidak suka menyusur ke pedalaman. Maka dari itu berdirilah Kerajaan Malayu Pagaruyung di Sumatera bagian barat. Itu untuk menghindari jauh dari pantai. Tetapi ini yang menarik yang Bapak kontraskan. Jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha datang, sebenarnya ada situs-situs megalitik di pedalaman. Yaitu situs Pagar Alam misalnya. Di Sumatera Selatan, besar sekali itu situsnya. Megalitiknya dari corak megalitik muda. Di pedalaman Sumatera Barat juga ada di 50 koto. Situs-situs besar juga ada di daerah Lampung. Nah, ini bagaimana menjelaskannya? Kita menjelaskan bahwa pada awalnya memang Austronesia itu menyebar dari pantai ke pantai dengan perahu bercadiknya. Dari pulau ke pulau, dari daratan lewat sungai-sungai masuk ke pedalaman. Mengapa kemudian mereka memilih situs-situs megalitik orang-orang nenek moyang kita dulu, pra-Hindu, pra-Buddha itu di pedalaman? Rupanya ada kesamaan pemikiran bahwa tempat tinggi itu dianggap tempat suci. Jadi ketika orang Hindu-Buddha datang menawarkan Gunung Mahameru tempat suci, tempat para dewa, sebenarnya sayup-sayup di bawah alam pemikiran nenek moyang kita itu sudah sama. Karena megalitik mereka didirikan di pedalaman-pedalaman di tempat-tempat dataran tinggi yang susah dicapai dari lautan, dari pantai. Ditambah lagi legenda dan cerita rakyat. Ini menarik. Selalu saja legenda dan cerita rakyat di luar naskah-naskah keagamaan Hindu-Buddha menyatakan bahwa nenek moyang kita itu turun dari langit di puncak-puncak gunung.
ada yang di Gunung Mahameru, ada yang di Gunung Sibayak, ada yang di Gunung Merapi, begitu. Senantiasa saja ada begitu. Jadi bawah sadar antara pemikiran nenek moyang kita dan juga konsep yang ditawarkan itu bahwa gunung itu suci itu ada kesamaan. Walaupun mereka bergeser akhirnya ke daerah pantai lalu masuk lagi ke pedalaman, begitulah. Itulah kebudayaan yang dibuat oleh manusia. Kebudayaan itu dibuat jika diperlukan. Itu dulu Pak jawabannya, Pak. Ada yang belum jelas. Mau dilanjutkan Pak Denny? Ada yang mau ditanyakan ulang nggak apa-apa? Ya. Ada waktunya? Ya, ada. Cukup. Tunggu mic-nya, mohon panitia mic-nya. Nah, oke, makasih. Ya, silakan. Terima kasih. Ya sekali berarti, tapi kalau dari telah secara ini tadi ya harus peradaban tadi yang gunung itu sebenarnya Austronesia tadi yang naik ke atas ya. Iya. Bukan ada dulu bukan gitu ya. Belum ada Ya, itu. Jadi dia sendiri. Soalnya Pak, kalau kita lihat aneh juga di pedalaman pagar alam Sumatera Selatan, arca-arca megalitik mereka pakai helm, Pak, pakai baju hangat, seperti orang-orang subtropis. Nenek moyang kita yang buat. Nah, orang subtropis ada di pedalaman Sumatera. Jadi mereka datang rupanya dari utara berangsur-angsur lewat sungai-sungai besar itu langsung ke pedalaman dan mereka bermukim di situ. Mereka bawa nekara kan, gede-gede nekaranya. Nekara ini ditemukan di daratan Asia Tenggara, seperti di Vietnam bagian utara, Vietnam Selatan, menyebar ke Sumatera, Semenanjung, ke Jawa sampai ke Kei, pulau-pulau Kei. Gitu. Jadi ada sebaran itu dari data arkeologis. Nah, kita masih berdebat, Austronesia itu dari mana sih? Ada yang bilang dari Asia menyebar, ada yang bilang dari timur menyebar ke barat, ada yang bilang kita bukan dari mana-mana. Kita dari sini tapi pergi kemana-mana gitu. Jadi kitanya yang pergi kemana-mana. Jadi ada perdebatan belum selesai itu. Jadi jelas memang dari luar masuk ke dalam, kemudian Hindu Buddha datang menyebar lagi, lalu masuk ke dalam lagi, begitu prinsipnya. Dinamikanya terjadi seperti itu. Ya, jadi memang ada kemungkinan bahwa itu didorong lebih ke karena dorongan spiritual katakan begitu ya. Pencarian spiritual jadi bermukimnya ke atas ke sana. Jadi mungkin ada tokoh-tokoh yang memang membimbing bahwa ke sana gitu ya. Betul, Pak. Iya. Dari 7 unsur kebudayaan itu yang paling sukar berubah tuh religi, spiritual. Yang lainnya masih bisa berubah, yang religi itu agak sukar berubah. Zaman itu masih ini ya. Kalau sekarang mungkin tidak sampai segitu. Sekarang sudah ada banyak pengaruh. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Lalu pada Ibu. Iya Bu. 66. Begini Bu ya, agama Hindu itu agama yang lahir karena tradisi kepercayaan rakyat. Jadi bukan agama yang dikonsepkan ya. Kalau misalnya agama Buddha itu terlahir karena ada penyerunya, namanya Siddhartha Gautama. Nah, kalau agama Hindu di India awalnya itu terlahir dari banyak kepercayaan rakyat yang menyembah kekuatan alam, berbagai supernatural di desa-desa, lalu kemudian dipujalah agama kerakyatan gitu. Akibatnya agama Hindu yang berkembang di Jawa dan di Bali sekarang sudah beda, Jawa kuno. Dan Bali sekarang sudah beda. Agama Hindu yang berkembang di Bali dan di India sekarang sudah beda. Pertanyaannya, apakah pengaruh Hindu masuk ke Kalimantan? Masuk. Apakah masuk ke Sulawesi? Masuk. Tetapi kemudian dikembangkan lagi oleh kepercayaan rakyat setempat. Dan itulah yang kemudian tetap label Hindunya itu masih ada, Bu. Hindu mana gitu, Hindu mana, Hindu mana. Jadi berawal dari kepercayaan pada dunia supernatural tempatan. Ini yang mempermudah berkembangnya pengaruh Hindu dan Buddha di Nusantara. Karena sebelum mereka datang, kita sendiri sudah punya tradisi untuk memuja ancestor worship, nenek moyang yang diperdewa, yang dihormati. Jadi ketika Hindu dan Buddha datang, mereka menawarkan konsep itu, kita terima. Pertanyaan saya tadi yang saya lontarkan, mengapa bukan Cina, tapi India? Nah itu, terima kasih dulu. Tapi aku Oh nggak mau. menaikkan tuh kan paling sukanya
Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Prof. Oke, sekarang kita ke penanya kedua, the question from Wendy. Kepada Yusing tentang ada nggak keterlibatan engineer ya dalam merancang kampung vertikal itu sehingga tidak terlalu spekulatif dan sebagainya. Silakan Pak Yusing. Ya, saya mau cerita dulu sedikit soal sinking city ya. Ada kasus yang menarik dengan Tokyo. Jadi sejak zaman dulu sampai tahun 1965 Tokyo turun 4 meter ambles. Tapi sejak 65 berhenti dan sekarang nggak lagi turun gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Jadi sejak tahun 50-an 60-an itu Tokyo menghentikan pengambilan air tanah, tapi justru mereka mengisi ulang lapisan akuifer air tanah. Jadi setelah air tanah diisi kembali, mereka mencari sumber-sumber air bersih dari tempat yang lain, tidak lagi dari air tanah, maka penurunan tanahnya berhenti. Saya kira itu salah satu solusi yang bisa juga dilakukan pada kota-kota yang terus tenggelam. Kasus Semarang itu sangat menarik. Jadi Semarang itu sampai sekitar abad 8, pantainya itu ada di Bukit Bergota. Bukit Bergota itu Cheng Ho datang ke sana. Itu sekarang kondisinya 4 km, jauh lebih dalam dari kondisi laut Semarang yang sekarang, begitu, pantai Semarang, begitu ya. Apa yang terjadi? Jadi selama abad 8 sampai masa modern, sungai masih alami, karena sungai yang masih alami membawa endapan dari hulu, endapan dibuang ke pantai. Di pantai itu ada mangrove, dan mangrove juga mengumpulkan endapan-endapan yang dibawa dari sungai maupun pasir-pasir yang datang dari laut, begitu ya. Dan beratus-ratus tahun terjadi endapan baru, daratannya bertambah. Jadi Semarang tambah luas, maju ke arah laut 4 km. Tanahnya aluvial muda, endapan muda, begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Belanda datang kolonial, membangun Little Netherlands, Semarang disebut Little Netherlands. Manusia datang, membangun kota di pesisir Semarang yang aluvial muda itu, dan sekarang kembali amblas lagi tanahnya. Dulunya makanya tadi ada gunung yang sudah masuk ke dalam daratan, begitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Beberapa inisiatif mangrove terutama, mulai di sana membuat semacam dinding temporary yang berperilaku sebagai mangrove dan murah, begitu. Namanya hybrid engineering di Demak dan sekitarnya di pantai utara Jawa, untuk membuat dinding dari ranting-ranting kayu dan bambu supaya ombak tidak masuk, dan di belakang dari dinding itu mereka menanami kembali mangrove. Supaya ada waktu buat mangrove yang kecil itu tumbuh menjadi besar, setelah kuat maka hybrid engineering-nya tidak dibutuhkan lagi dan mangrove bisa terus tumbuh sampai ke depannya. Jadi yang penting saya kira untuk melindungi kawasan yang sinking dan mengalami hirop dan sebagainya juga perlu ada pemulihan hutan mangrove ya. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan gitu. Nah, sementara pemerintah kita belum fokus kepada itu, kepada secara besar-besaran membuat kembali mangrove ataupun menyediakan air bersih tanpa mengambil air tanah, maka penurunan air tanah akan terus terjadi. Jadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat hanya beradaptasi, tidak ada jalan yang lain begitu ya. Itu yang kita coba aplikasikan dan kita usulkan membuat adaptasi-adaptasi seperti itu sambil sebetulnya memberikan dampak yang lebih luas kepada lingkungan yang lain. Misalnya Studi Akanoma membuat renovasi rumah di Kelapa Gading di utara Jakarta yang juga sudah mengalami penurunan dan juga banjir begitu. Membongkar rumah yang lama yang sudah tua, membuat rumah panggung, mengembalikan lahan Kelapa Gading yang dulunya memang adalah kawasan air, tetapi seiring pembangunan sudah tidak ada air sama sekali. Dan ketika kita renovasi kembali dengan panggung, bagian bawahnya kita bongkar lantai lamanya, dikembalikan supaya ketika musim hujan dan banjir, air dibiarkan masuk ke lahan kita, ke kafling, ke dalam kafling. Artinya mengembalikan kembali fungsi Kelapa Gading sebagai tampungan air buat Jakarta, walaupun kita hanya satu petak kecil lahan rumah begitu, tapi ketika dia direnovasi dan dibangun itu sudah kembali menjadi area tangkapan air buat lingkungan sekitarnya, dan itu terbantu sekali tidak menambah tinggi banjir di
kawasan sekitarnya. Bayangkan kalau itu dibuat di banyak kafling yang lain begitu ya. Jadi banjir akan lebih turun karena air masuk ke kafling-kafling mereka tapi rumahnya ada di atas gitu. Nah, inisiatif-inisiatif seperti ini saya kira cara-cara bagaimana masyarakat beradaptasi menghadapi kondisi sinking dan sekitarnya. Di Semarang ada juga kampus Unika Sugiya Pranata membuat rumah bambu percontohan. Rumahnya bisa didongkrak karena tanahnya tenggelam. Jadi rumahnya bisa didongkrak dari bambu itu karena ringan, didongkrak naik ke atas, kemudian tiangnya ditambah tinggi, begitu dipindahkan. Jadi itu juga salah satu cara bagaimana masyarakat beradaptasi. Dari Swiss kalau tidak salah ada namanya, saya lupa apa ya, tapi membuat rumah-rumah di Vietnam di Mekong yang tadinya rumah tiang, panggung, tapi banjirnya sudah semakin tinggi, maka mengubah rumah panggung itu menjadi rumah yang bisa amphibious foundation ya. Jadi fondasinya rumahnya tetap, mereka hanya menambahkan balok-balok yang baru, kemudian membuat dudukan tiang yang lebih sesuai dengan kondisi amfibi. Jadi ketika surut tanahnya turun, tapi ketika banjir bangunannya naik gitu. Jadi itu beberapa yang dibuat di beberapa tempat menghadapi kondisi sinking, saya kira ya. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut Mas Susing, jawab pertanyaan dari Ibu Ria tadi ya tentang sempadan sungai, apakah mengusulkan adanya perubahan, penyesuaian peraturan atau justru memberikan solusi atas peraturan yang ada. Baik, ya ini kelemahan di aturan itu adalah kekakuan ya Bu. Jadi seringkali aturan itu kan hanya satu dimensi. Jadi sempadan sungai 50 meter, sempadan sungai 25 meter, titik. Tapi apa artinya dari sempadan sungai itu? Sebetulnya kan ruang air. Ya. Kalau kita mau adil, kenapa sempadan sungai itu diberlakukan kepada kampung yang tidak bisa dibangun karena kondisi sempadan sungai, tetapi tidak diberlakukan ke kota yang di tengah kota itu jalannya itu sebetulnya sempadan sungai, jalan-jalan aspal. Di Jakarta ada gedung-gedung heritage termasuk Istiqlal itu dekat sekali dengan sungai. Kenapa itu tidak dikenakan sempadan sungai dan harus dibongkar? Nah, itu ketidakadilan hukum saya kira ya. Jadi mestinya saya mengusulkan aturan itu fleksibel. Inti dari aturan itu apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai misalnya adalah ruang air yang lebih besar. Ada hitungannya. Itu yang dikunci. Caranya macam-macam. Kita bisa membuat bangunan panggung, ruang airnya bisa masuk ke dalam begitu. Bahkan jalanannya juga bisa menjadi jalanan panggung misalnya di sekitar kampung itu supaya air bisa masuk gitu ya. Tergantung konteks, ada rumah yang bisa jadi panggung, ada rumah yang bisa jadi amfibi, ada bahkan rumah beton yang panggung dan sebagainya dengan ukuran yang jelas yang bisa dilakukan adalah tampungan air seberapa besar yang dibutuhkan secara minimal begitu. Termasuk sempadan sungai tadi bisa saja diberlakukan sebagai salah satu pilihan kalau kampung tepian sungai kita mau tata secara komunal lebih besar, dibuat menjadi bangunan vertikal, semuanya bisa mundur bersama-sama, maka di depan kita bisa membuat ruang hijau dan ruang biru yang mengaplikasikan sempadan sungai seperti itu. Jadi sebaiknya aturan itu dibuat pilihan, opsi dengan tujuan yang ingin dicapai seperti apa. Karena aturan yang satu dimensi itu sering menjadi masalah. Misalnya contoh lain aturan perda tentang lokalitas. Oh ini banyak masalah. Di Lampung tiba-tiba perda semua bangunan harus ada siger. Siger itu hiasan kepala pengantin Lampung. Tidak ada hubungan antara bangunan dengan pengantin Lampung, tapi semua bangunan harus masang siger. Ini kan satu dimensi aturannya demi lokalitas. Padahal kan sebetulnya bisa saja mereka sebutkan salah satu contohnya boleh menggunakan siger, tapi boleh tidak, ada cara yang lain. Di Jawa Timur pernah satu aturan semua atap bangunan publik harus joglo misalnya. Apakah selain joglo tidak lokal? Saya kira itu juga persoalan ya. Jadi perlu ada kefleksibilitas aturan yang mestinya diadopsi dalam pembuatan aturan ya. Karena kita tahu keterbatasan manusia berpikir hanya pada saat ini, sementara persoalan di masa depan jauh lebih banyak. Jadi mestinya jangan dibuat yang rigid ya. Dan mengubah aturan itu sulit sekali, prosesnya lama begitu ya. Jadi sebaiknya bisa fleksibel begitu. Apakah cukup menjawab Ibu? Cukup ya.
Oke, selanjutnya melanjutkan dari pertanyaan Ibu tentang tawaran tadi apa namanya waterways yang untuk Kalimantan sebagai bagian dari pengembangan kota. Yang ditanyakan Ibu tadi ujungnya itu apakah terkoneksi Bu ya, di hulunya gitu ya? Atau begitu kah? Ya, kira-kira begitu ya. Silakan Mas Eko. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Ibu. Jadi gini, memang apakah ujungnya itu ketemu gitu ya, ataukah masih perlu sudetan-sudetan? Ya, jawabannya dia tidak semuanya bertemu. Jadi memang masih butuh kanal sistem gitu ya. Cuma kanal ini, sudetan ini jumlahnya relatif tidak banyak gitu ya. Jadi itu di lokasi-lokasi tertentu, tapi kalau kita bandingkan terhadap kota-kota existingnya itu kebanyakan sudah nyambung gitu. Tapi dia antara satu hilir utama, satu jalur sungai utama dengan jalur yang lain itu memang tidak berjumpa. Gitu. Jadi dia satu linear di sisi sini, satu linear di sana. Nah, ujungnya itu yang kemudian memang perlu disambung begitu ya. Tapi sebenarnya poinnya sebenarnya relatif ini apa gitu ya, relatif terhadap studi komparatifnya begitu. Jadi advokasinya adalah sebenarnya saat ini kalau kita menggunakan sistem air itu untuk kondisi saat ini existing pun itu masih bisa seharusnya masih bisa dipadukan dengan sistem jalan raya existing. Gitu. Jadi logiknya nanti memang sedikit berbeda. Tapi kalau jalan raya existing itu jalan raya nasional ya, itu memang grade 1 itu memang kalau yang sesuai RT RW nasional ya dia memang harus ada gitu. Tapi sebenarnya poin lokusnya, jadi kalau saya ambil analogi gitu ya, kalau dia membentuk satu jaringan misalnya kita di Jakarta gitu. Apakah jalur Transjakarta atau jalur busway itu bisa ketemu dengan katakanlah KRL misalnya, itu bisa gitu. Jadi kita pakai sistem bisa park and ride dan macam-macam ya, tapi kita bisa pindah intermoda gitu. Nah, begitu juga kalau kita bicara di skala regional dengan kondisi yang saat ini katakanlah misalnya mendesak, bisa aja gitu. Misalnya kita sistem transport sungai berbasis sungai yang dia ketika dia sudah mentok ganti intermodal change jalur darat, jalan raya nasional, nanti di sisi yang lain dia jadi air lagi. Itu logik seperti itu tuh masih sangat bisa dilakukan gitu ya. Sambil menunggu ketika dia misalnya kanalnya diselesaikan. Gitu. Nah, relatifnya terhadap apa gitu? Itu tadi yang diadvokasi. Nah, yang relatif itu yang tidak diadvokasi adalah bahwa ketika daripada kita harus membangun dari nol jalan tol keliling Kalimantan dan rel kereta api keliling Kalimantan dari nol. Gitu. Jadi itu relatif terhadapnya begitu. Tapi mungkin kalau kita balik lagi ke analogi ya, basicnya sebenarnya mirip dengan logik yang ditawarkan sama Mas Yusing tadi dengan social house itu ya. Jadi kondisi existingnya itu sudah terpenuhi atau belum, terus kita bisa pelan-pelan gitu. Nah, saya tuh selalu suka ambil contoh itu misalnya public transport di Jakarta. Gitu. Ya mungkin karena saya bukan orang Jakarta, kalau ke Jakarta itu kita berusaha naik public transport supaya kita benar-benar bisa paham gitu ya. Waktu Bang Yos itu pertama kali mendahulukan Trans, itu yang rame kan kayak gitu, segitu banyaknya. Gitu. Sampai ada yang bilang itu hanya bisa dilakukan karena gubernurnya dari militer, kalau enggak bakalan jalan. Gitu. Yang banyak lah yang bicara ngambil jalan gini. Gitu. Tapi kan poin utamanya adalah yang paling murah itu. Gitu. Nah, yang perlu diadvokasi pertama itu adalah yang bisanya pakai yang paling murah. Gitu. Jadi Jakarta itu kan kalau kita lihat sekarang udah bagus gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat prosesnya 20 tahun terakhir itu mulainya itu dari yang paling murah dulu. Habis itu tahu-tahu mendatangkan KRL yang itu keretanya bekas dari Tokyo kan itu. Tokyo yang sudah nggak dipakai dikirim ke sini. Kenapa? Karena ya yang paling murah itu. Gitu. Baru ketika semua networknya itu sudah jadi, bolehlah kita jadi kota internasional punya MRT. Tapi bangunnya tidak mulai dari MRT. MRT terakhir sendiri gitu. Dan ya saya rasa begitu juga kalau kita bicara regional planning gitu ya. Jadi konsepnya adalah yang paling memungkinkan dulu yang mana yang itu akan punya impact besar bagi orang kebanyakan. Karena kalau kita bisa bayangkan lah kalau Trans Jawa itu kita naik masuk tol bayarnya berapa, yang which is kalau kita mampu kan ya oke-oke aja gitu ya kan itu, karena itu juga investasi dia harus balik. Nah, kalau kita bangun Trans Kalimantan itu
bayarnya berapa itu kalau kita mau, ya istilahnya itulah. Gitu. Mungkin kira-kira begitu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Kita masih punya waktu sekitar lumayan 27 menit ya. Jadi saya mungkin dari Zoom ada yang bertanya tadi? Tadi ada yang bertanya dari Zoom, mungkin saya beri kesempatan dari Zoom ada yang bertanya. Pertanyaannya, tertulis ya? Oke. Nanti saya ini kabur nih. Tolong kawan-kawan panitia membacakan pertanyaannya karena dari sini kurang jelas ya di layar kami, mohon maaf. Dibacakan dari layar. Saya nggak buka Zoom, jadi saya hanya lihat di layar, agak kabur di sini dari kami. Ibu Fatma bantu membacakan ya dari layar. Terima kasih. 3 pertanyaan ya? Berapa nih? Karena sudah akhir bulan mungkin. Sudah mau tutup kan? Mau tutup buku. Karena itu cuma satu tuh lah, harus gimana gitu lah. Itu punya siapa? Oh. Baik. Pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tempat pemakaman umum yang nantinya juga membutuhkan lahan yang cukup besar dengan konteks misalnya kita di kawasan tepian sungai dan lahan juga semakin hari akan semakin tinggi untuk kehidupan. Itu dari Viven Martang, pertanyaannya ditujukan kepada Pak Yusi. Baik, saya langsung jawab ya. Ya, pemakaman saya kira menarik ya. Peningkatan kepadatan melalui densifikasi vertikal itu saya kira salah satu cara untuk kita bisa menyediakan ruang terbuka lebih banyak ketimbang kita membiarkan secara organik tumbuh terus-menerus secara horizontal ya, atau urban sprawling gitu ya. Nanti kemudian kotanya menjadi penuh, kehilangan ruang hijau, termasuk juga lahan permukiman, lahan pemakaman gitu. Jadi saya kira mau tidak mau kota-kota yang mulai memadat dengan ruang hijau yang semakin berkurang, salah satunya untuk pemakaman, maka vertikal densifikasi itu salah satu yang harus dijadikan kebijakan pemerintah daerah supaya tetap menyediakan lahan yang berimbang untuk fungsi-fungsi yang lain ya, termasuk bukan hanya pemakaman tapi juga untuk pohon-pohon pelindung, untuk perkebunan dan sebagainya gitu. Ya tentu dalam konteks agama yang lain salah satu caranya tentu kremasi ya, yang diizinkan beberapa agama tertentu. Dengan kremasi maka tidak membutuhkan lahan yang besar begitu ya. Saya kira itu ya. Pertanyaan selanjutnya, ada sekitar 214 desa yang ada di Kabupaten Kapuas dan hampir semuanya berada di tepian sungai dan masih menggunakan sungai sebagai keperluan sehari-hari. Isu kerusakan ekosistem sungai paling sering dibincangkan di sana. Apa penyebab dampak terbesarnya? Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Yusing. Kemudian bagaimana penjelasan mengenai limbah rumah tangga untuk permukiman di pinggiran sungai? Pertanyaannya dari Pak M. Taufan. Ya, saya mencoba menebak pertanyaannya ya. Isu kerusakan ekosistem sungai paling sering dibincangkan di sana. Mungkin yang saya tangkap maksudnya adalah menyalahkan warga yang tinggal, desa-desa yang tinggal di tepian sungai ya sebagai penyebab kerusakan ekosistem barangkali ya, karena banjir dan lain-lain begitu ya. Barangkali seperti itu, mudah-mudahan nggak keliru. Ya, saya kira persoalan utama banyak kondisi desa tepian sungai di Kapuas, salah satunya yang semakin lama semakin memburuk, karena mau tidak mau kita melihat bagaimana kota-kota kita dibangun itu dengan inisiatif dari pengembang terutama begitu, dan pemerintah agak kurang melayani masyarakat yang berada di level ekonomi yang bawah. Contoh yang paling jelas kita lihat misalnya
sampah saja ya. Tadi nyambung dengan isu sampah. Sampah itu jarang dibersihkan atau diangkut di kampung-kampung yang miskin. Tapi kalau di kota, di tengah kota sebetulnya juga banyak sampah, tetapi pelayanannya lebih baik. Termasuk juga air ya. Banyak kampung-kampung itu tidak mendapatkan sambungan air PDAM, sementara kawasan kota mendapatkan begitu ya. Jadi saya kira persoalannya ada pada pelayanan dan juga kebijakan begitu. Kalau ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan kepentingan ekologi kota secara menyeluruh begitu, maka peraturan-peraturan yang dibuat, arah kebijakan tidak hanya dikenakan kepada masyarakat yang miskin, tapi juga kepada masyarakat yang kaya, sama-sama bersama-sama membangun itu untuk memperbaiki ekologi kota, bukan merusak kota begitu ya. Jadi kuncinya ada pada peran pemerintah yang harusnya menjadi pengambil kebijakan dan secara konsisten menegakkan hukum yang ada supaya adil, saya kira. Intinya ada pada keadilan itu ya. Tentang sampah, lagi-lagi juga persoalan ada di pelayanan sampah, begitu. Tapi yang kita lihat sekarang di semua komunitas miskin di Indonesia banyak sekali inisiatif-inisiatif untuk menangani sampah mereka masing-masing ya. Entah melalui membuat kompos, memilah sampah organik dengan anorganik, maka yang organiknya bisa menjadi kompos, kemudian mereka bercocok tanam dan sebagainya begitu. Tetapi pada intinya secara umum di kota-kota di Indonesia pengelolaan sampah belum diiringi dengan teknologi yang tepat begitu, sehingga sampah menjadi masalah bukan hanya pada kampung-kampung di tepian sungai tapi juga di kota-kota yang jauh dari sungai. Jadi memang intinya ada pada pelayanan pemerintah gitu. Terima kasih. Pak, boleh bertanya lagi Pak Cahyo, ada satu pertanyaan terakhir sepertinya. Silakan. Apa alasan yang kuat untuk mempertahankan sungai sebagai jalur transportasi di era saat ini? Pertanyaannya kepada Pak Eka ditujukan. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita bukan perkara ini mempertahankan atau mengganti ya, tapi kita ini perkara membaca konteks gitu. Jadi kita itu tadi sama ya, peraturan itu tidak bisa diterapkan di satu peraturan di seluruh Indonesia. Indonesia itu terlalu lebar, terlalu luas, terlalu beragam. Contohnya ya kalau itu tadi, kalau kita pakai jalur sungai yang notabene dulu juga dipakai di era prakolonial di Jawa, sebentar gitu ya, itu tidak mungkin kayak apa terus kemudian diganti gitu kan ya, karena dia industrialisasi. Tapi bukan berarti terus seluruh Indonesia itu harus menggunakan metode yang sama gitu. Jadi kita melihat konteksnya gitu. Nah, yang saya cermati itu adalah bahwa saya berusaha melihat itu adalah bahwa Jawa itu tidak kontinental, sementara Kalimantan itu kontinental. Jadi ini sebenarnya dua titik paling ekstrim yang ada di Indonesia, mungkin dua ini gitu yang sama-sama kita bicara ya, pusat ekonomi kegiatan itu. Jadi poinnya sebenarnya kita mencoba mencari konteks kesetempatannya yang itu. Jadi kalau memang konteksnya itu masih bisa dipakai, bukan untuk dipertahankan karena faktor tradisi dan lain-lainnya, tapi ketika dia masih masuk akal, bukan berarti terus kita hanya menggunakan itu saja, enggak gitu. Itu kemudian istilah gini, itu menjadi kebijakan utamanya, kebijakan intinya. Setelah itu baru muncul turunannya. Apakah kemudian butuh waterways, apakah butuh kanal dan lain sebagainya. Tapi poinnya kebijakan utamanya itu didasarkan pada konteks permasalahan yang ada di lokasi itu. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Mungkin saya nambah dikit ya. Menarik juga usulan memfungsikan kembali sungai sebagai jalur transportasi. Ketika ini berkembang kan logikanya jalur transportasi air akan bertambah ketika air itu dikembangkan. Dan karena itu dengan otomatis kota mempunyai ruang biru yang lebih luas untuk mengatasi banjir yang selama ini selalu ruang biru itu menyusut begitu ya, karena pembangunan daratan begitu. Ketika kita kembali melihat air sebagai sistem transportasi yang penting, maka pertumbuhan jalur air dan ruang biru juga ikut bertambah gitu. Ada pertanyaan lagi dari forum di sini langsung? Satu pertanyaan. Ada lagi yang berikutnya?
Oke, satu pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan lain, silakan. Nama, alamat, enggak ya? Langsung. Cek. Satu dulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprianto. Saya dari Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Menarik ya, karena kita berbicara tentang air, kita berbicara sungai, alam darat, dan kemudian hunian rumah tempat tinggal kita. Ini menjadi isu yang hampir semua negara sekarang sedang membicarakan bagaimana ini keberlangsungan sebagai sebuah sustainable yang berkelanjutan. Jadi apa yang kita buat harus kita rawat, yang sudah ada juga harus kita rawat. Nah, kita melihat dulu, saya bandingkan ada beberapa, kita melihat kalau di India ada Sungai Gangga, di Kalimantan ada banyak sungai, dan hampir semua kota-kota yang tumbuh di Kalimantan ini kita tahu dari wilayah bantaran sungai awalnya. Nah, kita melihat mungkin sebagian dulu karena faktor transportasi, kemudian karena tumbuhnya perdagangan dan sebagainya, sehingga pemukiman rata-rata tumbuh di bantaran sungai. Begitu ada pergeseran dari transportasi darat, sekarang sungai terlupakan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu sebenarnya yang pertama adalah bagaimana sih kita bisa membuat sesuatu yang satu ya, berbicara air tetap kita jaga, karena kita ngelihat kalau sungai kita tinggalkan, banyak kasus di kota-kota besar sekarang sungai itu atau aliran sungai jadi tempat untuk membuang sampah. Kemudian timbulnya masalah di muara antara sungai dan laut. Itu kita lihat di beberapa kejadian yang cukup viral, banyak pantai-pantai yang terkotor, bahkan sampai terkotor nomor 2 bahkan. Berbicara mitologi atau kepercayaan, kalau orang Dayak mungkin karena sungai adalah sumber kehidupan, jadi rata-rata rumah betang awal mula itu dibangun dengan orientasi ke sungai. Tetapi karena sekarang banyaknya pertumbuhan ekonomi maupun tumbuhnya kampung di daratan karena jalur transportasi yang sudah berubah, itu jadi sesuatu yang terlupakan. Bahkan mungkin dari sisi akses pun kita tidak bisa lagi mencari kelompok atau alat transportasi yang melayani antara satu kampung dengan kampung yang lain. Itu fakta yang kita rasakan. Nah, arsitek ini peranannya kan lebih banyak kepada nilai tawar ya, artinya orang pesan ke saya bikin apa, kemudian lebih banyak mengarah kepada hal yang orang lain yang di luar sana yang tawarkan ke kita gitu. Masyarakat kita lebih banyak yang pengennya itu mencoba sesuatu yang baru, walaupun kita tadi dari sejarah bahwa kita punya sesuatu yang sebenarnya wow, kayak kemarin diceritakan sebelumnya bahwa kita punya sesuatu yang wow. Tetapi kenyataannya di masyarakat kita sesuatu yang wow itu mereka anggap sebagai sebuah ketertinggalan begitu. Nah, ini peran siapa gitu kan? Karena edukasi yang seperti ini kan seringkali hanya kita sampaikan di forum-forum seperti ini, tidak ada regulasi yang benar-benar mampu mempertahankan atau menjaga itu. Nah, makanya berkesempatan ini saya lempar kepada semua narasumber supaya ini bisa kita sama-sama menyuarakan, dalam arti sesuatu yang sustainable itu sebenarnya sesuatu yang sederhana gitu. Artinya kita melekat pada alam, tumbuh pada alam, menjaga alam itu, dan kita hidup selaras bahwa kita tidak bisa meninggalkan alam sebagai rumah kita yang besar begitu. Itu saja sih, terima kasih. Terima kasih. Ini berarti pertanyaan untuk ketiga narasumber ya. Silakan Prof, yang pertama berurutan nanti Mas Eka, lalu Mas Yusing yang ketiga. Di dalam masyarakat kuno, taruh saja masyarakat Jawa kuno, itu yang terpengaruh zaman klasik ya. Sungai itu dibagi tiga segmen. Ya kalau bahasa sekarangnya ada upper, middle, dan lower. Misalnya upper berantas, middle berantas, lower berantas. Ada 3 segmen itu. Nah, nenek moyang itu sudah memperhatikan bahwa yang upper berantas itu tidak boleh ada gangguan apapun di sana. Mata airnya harus tetap mengalir jernih dan menggelontor mengisi
awal dari anak-anak Sungai Brantas yang bersatu jadi Sungai Brantas. Itu daerah utama, itu daerah Upper Brantas. Yang menarik itu data arkeologis menunjukkan bahwa bangunan candi, arca, petir, tan, gua, pertapaan itu adanya di Middle Brantas, di segmen kedua. Mulai dari Malang, Blitar, Tulungagung, muter terus sampai ke wilayah Mojokerto, Surabaya. Nah, di situ banyak itu padat, candi-candinya padat, bangunan suci padat. Tetapi ketika masuk Surabaya, udah Lower Brantas, ya, di situ tuh nggak ada bangunan suci. Di situ yang ada adalah kegiatan perniagaan, pelabuhan, perdagangan, dan sebagainya. Sampai zaman Majapahit itu pembagian segmen upper, middle, dan lower dijaga. Ketika Majapahit runtuh karena gonjang-ganjing politik, kekuasaan, dan sebagainya, itu banjir Mas mana-mana. Brantas adul-adulan. Jadi ya rusak semua sistem itu. Nah, itu suatu kearifan yang saya terima, yang saya dapat terima dari masa lalu. Mungkin juga ada upper musi, middle musi, dan lower musi. Karena terbukti arca-arca Batanghari itu di tengah, di middle Batanghari gitu. Mungkin juga di Mahakam juga ada seperti itu. Mungkin juga di Kapuas juga ada seperti itu. Ada selalu pembagian segmen-segmen yang dianggap sangat penting, yang bisa dimanfaatkan secara total dan tempat tinggal manusia. Itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan kepada para arsitek nih. Oke, nah ini kan pertanyaannya berat ya. Mungkin saya nggak bisa. Bisa nitip gini, karena Mas Eka ini praktisi ya. Jadi mungkin pertanyaannya itu apa langkah strategisnya apa yang disampaikan di sini itu bisa sampai ke masyarakat. Ya, jadi gini, saya rasa itu memang kita nggak bisa, istilah gini, kita bukan sesuatu yang kita bisa aksi sekarang langsung dipakai sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya kesempatannya itu selalu ada gitu ya ketika kita berpraktek. Jadi saya mungkin jawabannya tidak bisa langsung menjawab pertanyaan itu gitu ya. Tapi saya bisa mungkin satu contoh kasus sebenarnya ya yang itu dibahas sama Prof. Darwis Kudori di bukunya Kampung Kemerdekaan tentang Kali Codenya Romo Mangun yang menang Agak. Jadi sebenarnya buku itu menjelaskan bagaimana pendekatannya itu tidak arsitektural gitu ya, pendekatannya sosiologis dan lain-lain. Nah, diawali dengan begitu. Nah, setelah mulai masuk tahap arsitektural, sebenarnya konsepnya itu sangat-sangat sederhana. Konsepnya itu adalah merubah posisi permukiman Code terhadap sungai dari yang sebelumnya memunggungi, jadi rumahnya itu punggungnya ada di Code di sungai, dibalik jadi menghadap ke sungai. Cuma itu aja. Kenapa? Begitu kita tahu sungai itu di punggung kita buang sampah, buang aja. Tapi begitu kita rumahnya itu dibalik fasadnya ke sungai, masa kita mau buang di gitu. Itu menurut saya itu jenius gitu. Jadi mungkin kita memang mulainya harus dari seperti itu, tapi kalau kita bicara proyek individu akan susah gitu. Itu memang harus gerakan. Sehingga itu membawa ke jawaban saya kedua yang lebih ngaco lagi gitu ya, lebih ini Mas Umar juga tahu gitu. Ya, itu ya gimana fondasinya tetap kembali ke kampus. Gitu. Bahwa kita perlu melakukan restrukturisasi besar-besaran silabus kampus gitu. Karena mau tidak mau itu ke sana gitu ya. Ya simpel aja lah. Mata kuliah sejarah itu kan saat ini kebanyakan di kampus-kampus di Indonesia kan yang wajib tinggal satu mata kuliah 3 SKS. Jadi ya susah gitu. Mungkin kita sekarang baru mulai merasa kan, ternyata butuh. Nah, ya yang saya rasa harus diperjuangkan itu gitu, sehingga supaya bisa continue begitu. Mungkin mohon maaf kalau tidak bisa menjawab secara langsung. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, saya mau kembali menyoroti soal yang paling mendasar ya, sampah ya. Seringkali sampah dianggap
sampah dari masyarakat dianggap penyebab sungai kotor dan sebagainya. Tapi saya mau bertanya ke dasar, kenapa masyarakat membuang sampah ke sungai? Nah tuh, kenapa tuh? Karena tidak ada yang melayani pengambilan sampah dari pemerintah yang harusnya melayani sampah, mengelola sampah kota. Kalau pemerintah melayani pengambilan sampah dengan jadwal yang baik dan sebagainya, ngapain buang ke sungai? Dia tahu kok sungai itu kotor gitu. Ya. Jadi yang harus diperbaiki adalah pengelolaan sampah kotanya dulu. Di mana-mana di seluruh Indonesia kacau semua itu pengelolaan sampah. Sekarang Bandung TPA-nya lagi kebakaran karena ada gas metan di bawah, belum padam-padam apinya gitu ya. Ya karena cara pengelolaannya seperti itu gitu ya, masih bermasalah. Artinya kalau sampah sudah dikelola, masih ada harapan sungai menjadi bersih kembali. Seperti cara dulu masyarakat adat kan tidak ada produk-produk industri, semuanya produk alami ya, jadi organik semua, tidak ada masalah, tidak ada kotoran dan sebagainya begitu ya. Sehingga sungai kota kalau yang menjadi bersih, maka sumber air bersih kita nggak usah jauh-jauh dari gunung dan sebagainya. Sungai menjadi salah satu sumber air bersih, air baku begitu ya. Jadi kita tidak perlu juga mengambil air tanah di beberapa kota yang masih mengambil air tanah begitu. Yang kemudian selain sampah juga tentu limbah manusia ya, limbah padat ya, itu juga perlu dikelola begitu ya. Lalu yang menarik juga dari sistem sungai di Kalimantan adalah dikenal namanya Anjir dan Handil. Ini sistem pengairan lokal di Kalimantan yang saya kira sudah sangat canggih begitu ya. Mereka memikirkan sistem kanalisasi secara tradisional, bagaimana mengalirkan air dari sungai ke pinggir kiri kanan supaya bisa menjadi lahan pertanian. Dan kemudian bagaimana mengembalikan kembali ke sungai untuk itu dibuat loop dan sebagainya begitu. Nah, tetapi kan sistem yang ada di tradisional ini sudah dilupakan oleh penataan kota modern begitu. Barangkali juga yang membangun kotanya orang Jawa bukan orang lokal begitu ya, sehingga tidak tahu ada namanya Anjir dan Handil begitu. Nah, kalau ini terus kembali dihidupkan kembali, setiap perencanaan kawasan kita harus pikir bagaimana sistem airnya kita kelola di lahan kita begitu. Apakah membuat Anjir dan Handil yang baru, kemana arah sungainya dan sebagainya, saya kira itu juga akan mempengaruhi pentingnya air bagi kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi bagaimana kebersihan airnya dijaga, tentu berhubungan dengan limbah dan sebagainya, lalu bagaimana menghadirkan ruang air yang lebih banyak karena memang kota kita bertumbuh dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, maka perlu ruang air juga yang lebih banyak gitu. Oke, terima kasih. Sesi ini kira-kira tinggal 5 menit lagi, maka akan saya manfaatkan untuk memberikan semacam catatan-catatan dari diskusi kita di sesi kedua ini. Ya, memang ide tentang urban aquarum itu sebenarnya adalah menyeimbangkan wacana dan pola pikir yang menurut kami waktu itu dan mungkin sekarang juga, bahwa kota-kota kita itu yang terlalu berpatok pada namanya land-based paradigma berpikir darat, melupakan tentang water-based paradigm. Jadi kita mencoba menggali kembali unsur-unsur yang selama ini dilupakan. Bahkan sebenarnya 85% kota-kota kita itu, kabupaten, provinsi, itu selalu bersisian dengan sungai, laut, dan danau. 85% gitu kan. Tetapi pola pikir kita masih land-based paradigm. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan adalah tentang merubah sudut pandang. Contoh begini. Dulu pulau-pulau di perbatasan negara yang di lautan itu disebut sebagai pulau-pulau terluar. Lalu pemerintah memiliki sudut pandang yang berbeda, lalu mengganti dengan kata-kata pulau-pulau terdepan. Ketika kata terluar diganti menjadi terdepan, maka itu langsung merubah pola pikir kita. Sama seperti halnya ketika kita memandang sungai, air dan sebagainya, dulunya di belakang rumah, maka ketika berubah menjadi depan rumah, maka akan jadi berbeda. Karena itu misalkan kantor-kantor imigrasi di tapal batas negara hari ini, Wendy juga bicara sama saya bahwa untuk ukuran Asia Tenggara, hari ini kantor-kantor kita di perbatasan itu adalah yang paling bagus. Karena pola pikir negara sudah berubah
Dulunya mungkin daerah tapal batas itu adalah paling luar, paling pinggir. Sekarang diperlakukan sebagai yang paling depan. Nah, pola pikir merubah pola pikir itu saya pikir juga perlu dilakukan dalam hal memandang kota dan air. Berikutnya adalah, nah seperti halnya juga masalah kebakaran yang terjadi, ini contoh yang lainnya, tapi kontekstual. Jadi kebakaran yang terjadi pada beberapa rumah adat beberapa tahun yang lalu itu kan hampir bersamaan. Itu gambaran dua hal ya. Dari sisi vertikal atau negara itu belum hadir di masyarakat, sistem infrastruktur pemadam kebakaran belum hadir. Di sisi lain, masyarakat itu sudah mulai hilang tradisinya. Dalam tradisi masyarakat itu ada cara menghindari atau mengatasi kebakaran. Itu hilang. Jadi secara tradisi sudah mulai hilang, ya kan bagaimana masyarakat itu bisa menghindarkan diri dari kebakaran. Secara vertikal, negara belum hadir di situ. Sama dengan kehidupan tentang kota dan air tadi, secara tradisi itu sudah mulai ditinggal masyarakat. Tapi negara pun belum hadir sehingga sampah dibuang di belakang kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini problem menurut saya lubang besar yang ada di negara kita seperti itu. Negara belum hadir, masyarakat mulai meninggalkan tradisinya. Itulah lubang yang perlu kita isi ya. Bagaimana kita mengisi lubang itu agar terjadi sinkronisasi. Beberapa waktu yang lalu saya secara beruntung ikut pelatihan bangunan gedung hijau. Gara-gara ini mungkin kita perlu ada lagi namanya satu lagi bangunan gedung biru kali. Karena yang hijau itu kayaknya relate kepada land based paradigm, hijau darat, tetapi bagaimana bangunan itu misalkan tidak hanya berkonteks darat tapi juga air gitu ya. Jadi mungkin ini sekedar bercanda saja, tapi kalau ada gedung hijau kenapa nggak ada gedung biru gitu ya. Saya kira terima kasih banget, terima kasih sekali maaf kepada 3 narasumber kita yang luar biasa, kepada para hadirin, baik yang hadir di sini maupun yang ikut di daring ya. Tidak lain bahwa saya mengucapkan syukur bahwa kita bisa menyelesaikan sesi ini dengan tepat waktu, dengan banyak pertanyaan, banyak insight, banyak bertukar pikiran. Semoga kita semua memiliki peran untuk bisa menyebarluaskan pemikiran ini tidak hanya di ruangan ini, tetapi ada prosesnya, memang itu harus dilakukan bersama-sama. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master Seremoni. Terima kasih Pak Cahyo sudah membawa kita untuk menyelesaikan sesi yang kedua. Terima kasih kepada narasumber, kami mohon untuk bertahan di depan. Kita akan melakukan penyerahan plakat kepada seluruh narasumber. Miss Amrita and Miss Wendy, please welcome. Kepada Ketua IAI Kalimantan Tengah, kami persilahkan untuk menyerahkan plakat. Dimohon kepada dokumentasi untuk bisa mendokumentasikan. Pak Cahyo juga sekaligus moderator dan narasumber. Baik, silahkan Ibu Ristia Herani Dewi. Ibu Ristia, kami persilahkan. Ibu Ristia, kami mohon untuk menyerahkan plakat. Silakan. Oh, foto dulu. Baik. Ya, dokumentasi dari panitia. Gaya bebas mungkin. Terlalu tegang saya lihat karena sudah sore. Smile please. Okay, thank you.
Thank you, Miss Amrita. And then Mr. Yusi. Sekali lagi. Thank you, Mr. Yusi, and then Mr. Eka. Prof. Aris. And then Miss Wendy. Next, Mr. Cahyo. Di tengah, senyum. Sudah sore, senyumnya tetap harus manis. Baik, terima kasih untuk semua narasumber kita. Mungkin saya mohon untuk diberikan applause yang meriah karena dari keynote speech kita berjumlah 6 orang sudah kita tuntaskan. Kita akan melanjutkan dengan sesi yang ketiga yaitu diskusi paralel. Sambil mempersiapkan diskusi paralel, kami persilakan untuk menikmati cafe break yang telah disediakan di bagian belakang. Kemudian kami juga mempersilahkan kepada seluruh peserta untuk memilih masuk ke break room. Di situ ada 3 room paralel room 1 yaitu room 3A, kemudian room 3B dan room 3C. Baik yang di online maupun yang offline juga boleh memilih bila ingin mengikuti room yang lainnya. Kami informasikan untuk room 3A itu dengan pembicaranya, mohon maaf, untuk moderatornya Dr. Insinyur Pancawati Dewi MT, kemudian pembicaranya Insinyur Ria Wikantri RM Arts PhD, kemudian Arsitek Denny Iwan Setiawan MT IAI, dilanjutkan dengan Dr. Murtaza A. Syafinuddin Hamada dan kawan-kawan. Kemudian untuk room 3B, itu akan dimoderatori oleh Dr. Insinyur Dini Dewianti MT dengan pembicara Arsitek Anneke Klauvinia Patriajaya MArs IAI, kemudian Dr. Nur Hamidah NFSC, dilanjutkan dengan Gusliani Alifa Pambudi. Sedangkan untuk room 3C itu ada dengan pembicara Inyoman Gede Mahaputra MSc PSD, kemudian dengan pembicaranya Nurul Istiqomah Ulil Albab MSc, kemudian Wulan Dwi Ramadaningsih, serta Dr. Eng Fritz Ahmad Nuzir. Dengan masing-masing nanti ada di room itu akan dibimbing oleh dari panitia. Untuk room 3A itu oleh saya sendiri, kemudian room 3B itu oleh Arsitek Alfonsus, dan untuk room 3C itu akan dibawakan oleh Arsitek Yeser Priyono. Kami persilahkan untuk menikmati break sebentar di belakang. Sambil menikmati break kita akan mengundi door prize yang telah disediakan oleh panitia secara cepat saja. Sudah siap untuk door prize-nya? Mungkin boleh ditampilkan door prize-nya? Untuk yang pertama itu 3 buah goodie bag dari Laisa, dari sponsor kami Laisa. Sudah bisa? Baik. Bisa langsung? Sambil menikmati cafe break. Bagi bila yang mendapatkan adalah yang online, nanti bisa mengambil ke sekretariat IAI Kalteng langsung. Bagi yang berada di sini, nanti hadiahnya bisa diambil di bagian depan di panitia. Yang kemarin dapat
secara online dan hadir pada hari ini secara offline bisa mengambil di meja registrasi dengan Ibu Mia. Sudah bisa dimulai? Baik, kita mulai. Yang keluar siapa ini? Selfie. Selfie yang pertama, lanjut. Yang kedua, Ilham Akbar SR. Yang ketiga, Hairani. Lanjut untuk 5 buah dari Dexon. Rizky Harapan Mendrova. Lanjut. Soan Bitunus ST. Lanjut. 3 lagi untuk yang dari Dexon. Arsitek Joni Remadi IAI. Lanjut. Bobby Mikael Riki Tote. Lanjut. 1 lagi untuk Dexon. Mahdi. Iya, lanjut. Selanjutnya untuk tampil dari IAI Kalteng ada 1. Jessica. Lanjut. 5 lagi. Iya, Ferry Handoko ST. Ini dari Dexon. Leo Hestisia. Lanjut, 3 lagi dari Dexon. Fristi Sulistiani. Lanjut. 2 lagi. Gusliani Ali Fatambudi. Ini presenter kita online. Lanjut, 1 lagi. Aldi Sahadula. Iya, sudah dari Dexon. Selanjutnya ini dari sponsor kami, dari blender dari Panasonic, blender 1 buah. Silahkan. Ferry Handoko ST. Ada? Sudah? Oh, ulang. Harusnya hapus tadi ya. Krisma Yanuarina ST. Ini yang dapat blender. Selanjutnya 1 buah air purifier. Ini hadiah utamanya. Tri Julian Songkarap. Jadi nanti silahkan mengambil hadiahnya di sekretariat atau bisa mengambil di bagian panitia di sini. Terima kasih kepada seluruh yang mendapatkan undian tadi. Bisa langsung menghubungi panitia pada nomor-nomor yang sudah ada pada pendaftaran atau nomor-nomor yang disediakan sebelumnya. Mungkin disimpan dulu. Nama-namanya disimpan ya.
Easily clear witness popular. The fuck. Belum selesai kan? Ini terakhir sudah hari ini bang acaranya nih. Atau besok. Oh sama besok. Besok tuh kan ya, makanya disambung mitanya kami itu. Dari Selasa, itu kan pameran. Selasa. Kemarin tuh sudah ada. Ya, sudah. Ini mulai kapan genang acaranya? Di Selasa kemarin. Oh. Acaranya tuh bersambung tuh beda-beda konsepnya. Di mana Beda-beda. pamerannya? Di Palma. 2 hari, habis itu lanjut ke sekolah, kayak goes to school. Oh, ada juga ke sekolahan. Dua. Abang ikut dari awal? Enggak. Abang ikut dari awal? Enggak. Aku yang terakhir. Terakhir Rabu, Kamis, Rabu. Yang Selasa kan kelas survei kita di Ringo. Oh, Rabu berarti. Rabu aku berarti. Oh ya kemarin lah Bang Edo yang gak ada tuh. Tapi pas lagi anu jual mita ini nah. Oh, sakit lah kaki lo. Pas lagi sakit. Tapi abang hadir di sana lo. Seleo. Ya. Yang kaki yang mendatang ini tuh. Habis itu yang Sakit. Sakit deh besoknya. Bukan minyak bintang lah. Udah. Besoknya tuh gini anu kupaksa. murut ah. Jatuh ke baliknya. Anu jangan recovery ya. Recovery Natural. sendiri. Menggunakan kekuatan dari alam. Oh yang itu tuh. Banyak jalan Jepang sebenarnya itu. Kecapean kebanyakan split bang masalahnya. Kecapean. Kok kecapean aja lah. Tapi malamnya lagi Jumat bang ya. Split lah malam ini. Ini kena kayak apa memang ini. Aku masih belum. I'd probably burn it all. If I had all the riches in the world, I'd surely burn it all. 1 in a million, money gonna kill a man. Why must we lose control? Blaze up a fire storm, the people get deny you from the smoke of another man's home. Who set the world on fire? Who set the world on fire? Who set the world on fire? It was me who set the world on fire. Baik, sesuai dengan jadwal kita anggap melanjutkan dengan sesi diskusi paralel. Untuk kita yang offline, kita berada di room 1. Kami persilahkan untuk kepada para peserta untuk kembali bisa membawa kopi atau tehnya beserta camilannya ke meja tempat duduk masing-masing. Kepada peserta online, kami persilahkan juga untuk masuk kepada roomnya masing-masing. Operator, apakah break roomnya sudah aktif? Sudah aktif?
Bu Nurul ini yang masih kita tunggu ya Pak. Ya, itu yang presentasi pertama nih Bu Nurul. Halo Ibu Fatmawati, jumpa lagi. Wah, hilang. Kita tunggu Bu Nurul ya. Taksi sibuk tuh kayaknya. Kemana-mana. Sibuk banget.